Etele ita we minor e offici itane ma esa pai nangalo mea maule ne la nulangi ayo lo vai vai sa o sa ili se elo famoni ele itali pai noi macha malingi ile mafutanga se malonganga etele ila ubai ba o muli muli atu lo matai Yesu o te tau te no te mafai o te vai vai ai e musu musu mai lo tatau mafai Yesu o ia o te malo si ai tulai mai o si o uola vai vai e sauna lemu I a o lo matai o te malu ai I whai ngata e o mai So mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga ola na tasima o te mauti no te olai ola na tasima o te mauti no te olai la vai fai ngata le ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu be angi mai afa o le nei la lo langi ma ona tinga Yesu o te mau ai le file mu Imai o si o uola vai vai e sauna lemu I a o lo matai o te malu ai I whai ngata e o mai so mai le samio fita le ai maso fefe yona tinga o lana tau si mai Mauti no te olai O si o uola vai vai E sauna lemu I a o lo matai O te malu ai I whai ngata e o mai So mai le samio fita Le ai maso Fefe yona tinga Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Ola na tau si mai O te mauti no te olai Samoa Tau tona o lofa avae o na oia e tali mai o puanga uana oia e tali mai o whaingata uana oia e tali mai o puanga La
Whatalo whatu i le tātou atunu u le nei tae fōu, whawhitai le tua ilo nā lofa mano nā ngale lei, waulia mai le aso wharoile, o le aso sifuru tasi o le masina o ki topa le tausanga lua afe lua sifuru ma le wha, o le tautua ma le waunanga nei le siu fonga le naumua. I alo mai loa le tātou saunu ngā loto le tae o nei, te ia e le sunga i le sea, sunga le tausi mata ngā nuenga, Reverend Solomona Potongi, mai le kālesia me tutisi sā moa i hataitai. I ausi mai loa le whaafonga. Talo fama pa felo yatu ile malei fo mai o se o tato atunu ile nei tai ao ma lo soifua i ia lava le li o no lo nanga le lei o tato ba waile nei aso fo ai o maia se o tato tapua ile tua tato talo manava maia lo wanga pa ia yo mato lunga fatasi malo watunu fa pa ia nai la mato tapua inga ia papa tisoina lo matou ola tapuai ma ia lava lau fa'au'uga mana i o matou loto na ia mafai ona o matou tapuai atu iā te oe i le agaga ma le fa'amaoni lava suafa o iesu o matou o le matatalo atu ai amene o le tatou tusi faitau nei taeao le a mou mai le tusi faitau aso le ekalesia metisi tusi filifilia o lenei aso le i opu o lona mataupu e 10 ma le valo e a matalona faitawina ma le fai upo e 5 e whaangata mai le 10 ma le 6 whaafonga o le a o faitawina e tinei alava le malama o e a mi o le anga e le pupula foi le mumu o lona afi e a vea le malama ma pou yuli i lona fale ie e tinei a foi lona la mepa i ona lunga e whaalave ina ona la sanga malolosi la fotuina foi o ia i lana lava pule wa ona lava vai wa fa o inai o ia i de penga wa savali foi o ia i lunga o le mailei e la vea lona muri vai i le mailei e ta ofi mawina o ia ele metasele wa ta tau le metasele mo ia ma le mailei mo ia i le ala e fa matautia o ia i tu uma i mea matautia e tuli tatauina ai foi o ia e whaavaivaia lona malosi le fia ai e saunia foi le malaia i lona fatafata e aina ona i tutino e aina lava ona i tutino e le ulu matua le oti e lia ina lona whaatuatuanga ai lona fale ie na te au maia foi o ia i le tupu o mea matautia e maulea i lona fale ie a wale to fai mona e luluina le te yo i lunga o le mea nofo ai o ia. E mamango na ai lalo, e sala e sei na fo ilo na la i lunga. Ia whamanuia mai le atua, i le whaita wina o lana a fionga pa ia. So mari a te ia le vi inga, nei se ia o le whamamau. Ai mawani mawhauwhaunga o le tala le leita tau te whaasoa ai, ia i le neita au, ia mai le tusi lava sa whaita wina, tu se riopu ta upos fumarban ia pe ono to fa fonga ia ai o le fakta unga o le neita o le talia pilitati ia yopu o pilitati o se tasi o wo yopu o e na o atu e famatalo loto ia yopu ile taimi ona maftianga ile manato o wo yopu ile o mafai ona fa maoni matautino yopu o ia o le tangata sala lona nai o puse anga saladilo e tatau na failoa o wa so se tangata soifua e fea ngai mawhainga taonga onga e iai mafuanga e alai on tupu ile manato piltati ile talia ina yopu salato sosoani wa fama ina yopu ma ua le whaalongo salato tu walalo wa whainga tahai on tautino le solo al tamaloa ma whailoa o ia o le tangata ele sao na ala i luma o le atua. O le mta upula le sfulma le bala. Lo tali ma whaelo ai e piltati. Mea e o le tangata mi o le anga, ma le o lang sala. Me whai upo e lima. O lo fi nau atu. Whai upo e lima lo fi nau atu ai piltati.
O le tangata mi o leanga e tineia lona malamalama. E avea le malamalama ma pou diuli lona fale ie. E ola i le pongi saa. E ave sea lona tamao ainga ma wha mativa ina. Pai upo spuruma le tolu o lo whapea mai. O le tangata mi o leanga. E aina o nei tutino. E aina lava o nei tutino i le uru matua o le oti. I opu. O le mele na ua ave sea ilau whanau. O nei le o sao wala i sila whanga le tua. O na wha solo ane a leo mea matautia. O lo ta ua i le. Kaita unga o le neitai au. E whea ngai mal tangata mi o leanga. Se ia o lava i le whai unga le mta upu le whai upu e luas funga le tasi. I le manato o piltati, i opu, whai loa matautino ua e ang sala i le atua. E le tutupu fua mea matautia ma le tinga i ate oe. Ana e tautino mai mea sese, ma mea leanga sa e whaia. Ua leva ona e mapu ma malolo. E le whape sese le manato o piltati. Awa o mea ia e manatu i aile to o tele o tangata, e o a ia tātou. A whea ngai se isi mani mea o ngaonga o soifuang. Ma tātou manatu lea, e le tutupu fua mea whapea. A le ta ua leanga sala. Ma whai loa se mea leanga safai, e le toe foi i se lelei. A o iopu malana whaalongo i ana uo. Ua na o le ti ngā ai o na taringa, ma whaaso e sa i a te ia. E le o mai au mai se wha mawhanawhananga. Ma se wha malo si au. Ai nā o le wha tele i nā i o na tinga. O le wō e sau le taimi e mo mi aile sosoani. Ai o ana wō ia o eri fasa, so whara ma piltati. E le mauai se toa fide mu. E le malama fo i ana wō. I o na tinga. E le manato i opu. E le ai amasana mea se sena whaia. O ia o le tangata ta ua mi o tonuina i luma o le atua. O ia o le tangata wha maoni i le atua. Ai o ona maftianga e a fua ona o le atua. I lana lava mi o tonu. E le masua ina e tangata. Fai mai o le tali a iopu i a piltati. Nai le e mta upo sifuruma le iwa. O le tali li na iopu. I le fai upo la e ona o le sifuruma le iwa. Fai mai. Ia o utou i lo lava. O le atua ua ia whaali ni wina au. Ma ua si o mia fo ia au i lona upenga. Ua ia ave e seina lo mamalu ia te au. Ua ia to e sea fo i le pale ali i lo ulu. Ua tautino a iopu, o mea uma ua tutupu ia te ia. E leo sana ang sala. Ua fina watu iopu. Ua ave e sea mea uma sa ia te ia. Ona o le pule a le atua. E le whaamasino ina e stangata. O le atua o le pule au au. E le ai a se tasi e tau masina maia. O le pule le masua suena. Pe ona whaamataraina li tātou tō whaamanino o le Samoa. O le tā e le angaia. O le mua e le fotia. O le tāu e velo i le mani noa. Mo iopu. E pule a le atua i lana tangata na whai. Pule le ola. Atoa ma le oti. E ui lava ina sila fia iopu. O le atua i lana lava pule e pongai. Ai pipi i pea i le atua. Ti ngā ona mamafa le abenga. Ave e sea le tamau ainga. Pa umatia le whanau. Whinau le ola ona o mai o ngaonga. Ai ola o maua. Mafusi le atua. E muso elu ese mai le atua. E le foi pe solomuli. Ua o se toa le nei au auna. E le aveti ngā o ngaonga o le ola. E lafo a iailo na whātua tuanga. Malona talitonunga i le atua. Fai mai le tali ai opu ia pilitati. Ina mta upu ale sfuma le iwa. Fai upu e rua suma lima. A wawa o iloa. O lo soifua le na tongi o la ina o au. O aso a mulifo. E tu lai mai ai o ia i lunga o le fongai le ele. Ua mauti noa mai loa le leia i opu. O tu atu o ona tinga. O lo iai le manuia ma le file mu e whavavau. Le na whaia mea uma. E au whafonga i nei tai au. O le tala ia i opu. E au au ina ilo tātou whātua tua i le atua. E o al tangata mi o tonu masao na ala. E o ai ai pua ngā. E ei taimi tātou te whesiringi ai po o whele atua. Pe atu tupu whaingata. Ai ua umwhoi ona whaailoa mai e Yesu. E maua o tou i pua ngā o le laulangi.
ai o tou loto te tele ua o manu malo i le lalolangi. Tou te le lalolangi, ai le so le lalolangi o tou. Awa o mai ele tala ia iopu. Ma wailo tātou loto te tele, ma ono sai, i mea tātou te tinga ai. Ao mai tinga ma popo ngā. Awa nei fai mala. E ave se ai lo tātou whaatua tuanga, ma lo tātou talitonu. Le alofa ma le anga le leo le tua. E le onge manuia le tangata, e mausali le whaatua tua i le ri. E inu malia i wha manuianga le tua. E pei o le unga o le tala ia iopu. Ia whaatupuina o le tātou whaatua tua. A wā foi fe auma ngā ruenga whaatino o le neiba yaso. E mauaile ono sai ma le fire mu. E tali atuai lui tau o le awhea ngai fe auma ngā ruenga. Ia manuia tele fe auma ngā ruenga o le awhea ngai ai, whai unga o le neiba yaso. E mai se foi o le alo ato o le whanau. Mo le aso sao tamaiti. Tātou pepese, i le pese o saunia. Oh
se o tātou te talo. Le tua pa iae, ia whaatu mawina pea lo mamalu i le langi ma le lalo langi uma. Uma o le langi lo no foali a o le lalo langi e tutu ai o ao. O lo malo, o le malo e whaamau. Lau whaamsinonga, o le ame o tonu lea. E moni lava, o mātou manatu, ele o lo fina ngalo lea. A wai ai taimi mātou te tu fesiri ai, o fea lo alofa tu noa. Pe a o maiti ngā ma mawhatianga o leo la nei. Ai whawhitai i le whea au o le tala le lei, ma lau a fionga pa ia. E a o awina ai mātou, na i o mātou i loa, i to tonu o ti ngā ma whaingata. E le ave se ai, lo wanga le lei, ma lo alofa tu noa mo i mātou. O oio le pule o mea uma. O lau pule na whaai loa, ma whaali ia Jesu Keriso. Sa whea ngai ma puapuanga. Na whaasata roina, na tō le tūnga mau, ai le i manu malo ai leoti. Na toe soifua manu malo. O le manu malo foi lea, o le tangata whātua. Na te le whawhitia o etama, pe a o mai whaingata o le ola nei. E moni lava, ma tua sili mea wa e whaia. E lo loto lava o manatu, o le tangata valea na te leiloa, ma le vale na te le langona ina. Ia tu mau pea ia te oile vi inga ma le whanetanga. Nei se i o le whama mau. Leli ie. E vala wina i mātou e amo le sata uro ma muli atu ia te oi. Ai pangalea. Ua whaia lava o mātou loto, ai tu ulo fina ngalo. Ua vea maala mātou te whaia aile angsala. Ma mea e ino sia e te le fia iai. Le atua whaafafonga te talo e. Whaamole ia e whaamangalo lau whanau. Aua nei e tu la fo ina i mātou i luma whaamole. Aua fo nei ave se ina loa nganga pa ia i mātou. Ia e whaafo isia mai ia te i mātou le oli o le ola tanga mai ia te oe. Ma ia e tau fina fo i mātou. Ma le loto fia. Leri ie. O ai au mātou o ia o lo ia te oe upo le ola. Whaamole ta maa. Ia e whaola mai. Whaola mai i au tangata. O lo whea ngai ma mai ma ngase. Ma e o lo ia ima na onga whaapitoa. Ma i lato uma o whinau pea ma le ola. Ia iai o ao whaivavenga. Whaamole whaola mai lo lalolangi. Te vata wai. Ina ia iai lo file mu. Whaamole ta maa. Whaola mai i lo watunu. Ma o mātou a inga. Mai mea mata ngao le lalolangi nei. Na ia iai lo manuia. Ia iai lo wang le lei le whianga iai o le atunu mga luenga. Ma so se wha moenga o le nei aso. E sa au ni atu mo le aso sao le whanau. Ia iai lo walofa. E lave a ina mai ai. A mātou whanau mai whaafita auli. Ma lave tutupu. Whamole tama. Whaola mai so mātou le whatuatua. Ma ia tuto ina le mauti noa i o mātou loto. Mātou te moli mauai. Ele lei lava o ele li. O le mātou te talo lea. Whaatasi e ma te talo lilo i o mātou loto. E ofo i nātou le suafo i e sulo o mātou wali ima lo mātou whaola. Ia tu mau i o mātou lunga, malunga uma o lo watunu, ma le lalolangi le manuia o ele tuol te maa. Le alofa ma le file mua i Jesu Keriso le alo. Le mafutanga maloa nganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau lava. Amene. Ua whaafonga na tunu i te tātou sauninga notu o le tai au nei, le ngatoro nei tai au, o le nei vai aso atoa, whengai ma le sunga di sea, sunga le tausi mta ngā luenga, Reverend Solomona Potongi, mai le kālesia me tisi sā moa hātaitai. O le nganga o le whaafitai e mori atu, whaamano tā pena, whaafitai mo ufolofola le lii, na tōlo la wina le nei vai aso, te li tonu la foi, ia o atu i ai o fina ngano le tātou tunu. Moni atu ere ngā whaafitai tele lava, ia tano lava yang le leide tua mwhaaminu atu, ni ufo le whatua no whalo,
whaftai fo i le kālesia mo le tāpua inga, i maru te leina le nei aso mfuafuanga, mai se le angatu le wha iunga o le vai aso, ma le sāpa i pae o le wha nau, whaftai tele lava. Ua lua sifuru minute o te alifitu, o le vi inga le tua ma le met sinoti a Wellington e le pese o wha ingo ina i o vai whaafafonga mai, e ona so o ile ma le tātou pese wha leanga nuu, tā pena le tātou porokalami o le ata o le tae o tālo whalawa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo, sufong lo mua, atau le tayao.
Tātou porkalame o le ata o le tae au ne fu tātou tue whelo e lungo pēo le ea. Mā nōle sui fua manuia ni sa pula vinaka tātou whātā waina fua ngana le tātou uso mai fiti le neiva I tau po le neiva ia so mā nōle sui fua lei. Le wamatalia le tātou porkalame o le ata o le tae au tātou whasoa tala noa. Ia tātou eva fo ina I musika o le tae au tāpena I fo inisio porkalame whasolo atu I le au auli. Wellington le vai o lo atu I tātou whaasalunga whapero tei mō mua le wa e whafonga I le tautua le nei. Whawaina le tausanga e tasi iwa lua. I le masino iuni, ia le nei rau tātou ia I le nei taimi. Ua mai atu ia po ua se atu le si vahenga na amtalia le tautua e leu se e mai fo I tātou whawawina le awaunanga. Ia o le awaunanga le vai e whaatawaina ia lana manu lauti whawhiawhia whailoa la pta ia ma le tūlanga tau awa onga. Ia tamu whai ia tā mau le tātou ngana sā moa whaatawaina tātou tūmanga e maisi le tātou teletonunga ia po le tātou teletonunga whakewi Pa mā lor wharau manuia le neua whangasolo le tātou porkalame o le nei tae ao ia o whea lava se vai panoa o le lalulangi o lo e mau mai le tautua si whonga le lau mua whalofa whatalo whatu. Tae alo nei o le aso whareile o tātou lia ia o tāpena tuai le sā o mua le sa o whanau e peo na tātou māsani ai. Tātou paanga maworunga le frequencies o se vaenga lava o Wellingtone ia mani usila atoa nei tamamtina mātua ia o le loa le aturu whapea nei whawhiangainga mawhare tua whailele me pepfou nei whanau lo tu ua onga le taimia ele asonfua whawhiro ia tule nganga fia tele tātou paanga maworunga Facebook, YouTube, male app ya malol soifua malol folau tonu lu am talia nga luenga to tele ya tatou ye malolo pe fa wol malolonga ya ola tatou se atu nei pesenga ye am talia ile taia ona fa fonga le tatou talal tau mo swinga o tupe aso fa na u yam tatou ro to se tal valu tatou tala mai sa mom telefo talo falava ni sa pula vinaka. Good morning tautua le nei siu fonga le lau la fi pese le ta uio fatunga pese vivinga o le afionga manase I sawa I na utoi luas 5 minuti o na tale o le valu talo falava.
Si o whanga mātaka whira pe pese te ui o whātunga i au te loe numele lua manase numele tasi lo o whioanga i le te mine i te uti ungana o i airu tātou turu. E so mele whai whonga le tana o le tau. Le vai nei wingo le tau le nei aso ma le whaasolo atu le whai wingo le vai aso peo na tui le mai fo i lo fisi o le vai tau le so. Ma le aso atai au matua langi le nei le tau le isi au e wha la velave. Pula mana ia avio le la le sa ma tele ina paolo le sa e langi le i leva le tau le songa fua e nei timu fai tu la o le asolu o le vaso fo e langi le tau ma vai atu fo ina inu ulata mai Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, Kapiti, Manuatu, Whanganui, Taranaki langi le tau le so fa solo tuai le aswa tai au o le maruru o le eo lo i tasi anga i lunga le ono, ea maa whanawhana lo i e sifuru lima whaasolo i lunga le sifuru mara iwa. Au kilani le so le fisuisu i aifo i winga le tau pio na whaino mai. O le vavai le motu i sautei le aso le nei maa tele ina langi le lei le tau, pito i lunga lo i Blenheim, Picton, ne le Soni, Motueka, manu ulatane i ai langi le lei le tau, whaapea, kala i stete ma Queenstown le langi le lei le tau. I ai le teimi e sui ai le tau i la lo i Nvekako le Mataniren, ma ia le mate le lai nisi o taimi. O le malu uluor ea le motu i saute, whaanga i lunga le fitu, ea maa whanawhana sifuru whawha solo i lunga le lus sifuru. O leo te lenga o leo tunu ne yaso e maa tele ina langi le rei le tau le tele o vaenga o leo tunu. Mana ia. To yaso fo i tuanga le whanau. O pia i le so e langi le rei le tau lus sifuru iwa. Lus sifuru valu le fule e vela lufu lima le e maa whanawhana. O le ango tei fo le lai le so Wellington e le toi lus sifuru minute le valu i le afia na nei. E oso a le la tai au i le toi lus sifuru ono minute le fitu i le tai au a tai au. Fuo le malulu o whamawina valu iwa se fulu. Ea maa whanawhana sifuru lima sifuru ono sifuru fitu i Wellington e manutua oi. O le mawai atu le tala o le tai mo e whangota e manuia lo whaiva nei aso Wellington e sua le tai toi 5 minute le sifuru lua i le au auli pe le tai te o le ono i le fiafi toi sua le tai te o le sifuru lua na nei. Pori lua pe le tai i le toi 5 minute le sifuru i le tai o nei. Sua le tai lua sifuru 4 minute te el fai le fiafi ona toi pe le o le tai toi sifuru lua minute i le sifuru tasi na nei le fiafi. Tala na o le tai ma le tala o le tau mo le silifia le tunu. A mano lava le anga le lei la ula tupe. Tasi tala New Zealand, maula tupe Australia e valu sene, tupe Amerika i le aso nei 5 sene. Tasi tala New Zealand, maula tupe Fiti, tala tolu tasi sene, o le tala Samoa, le o tala 5 valu sene i le aso nei. Tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa, tala 5 valu sene, o le pa anga tonga, le o tasi tesi ma le tolu tasi le pa anga tonga i le aso nei. Tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa, tala 5 valu sene. Mano le anga le family anga wa soifua. A whai nei lo wa soifua mriwe tele lo was whanau. Ya matua whapoponista usanga stele o lo soifua. Le aise me sili atu na ilo lola tuloi. Mriwe tele lo was whanau tato i meli na aso whanau at samocapitalradio.co.nz Pafia mais whamenu yanga. O le tusi fai tau le solo, mo le tusi e paulo le kanesi e Roma, le mta upula sifululua le foi tau lea. Sifululua fai upo lua. Aua foi tau te a mio fa atasi ma le neila lo langi. E pei tai ia li liwina i le toi fuata ina u tau loto ina iau tau sue sue. Pe se ale fina ngalo le atua o mea ua le lei, ma le maali e ma le ato toa. E ia mio le langi ele fe mai ia le fautuanga le apostolo. Aua tau te a mio fa atasi ma le langi. Ia ese mai foi lau a mio mala ua mio ya mio langi. So e pole alfina ngano le tu me nei. O me o le lei ma li ma ato to o me na fina ngano ile tu. Manuelo wa se fua pese nei me ata ulanga tanga lo e fa mdi yo to was fa nau. All
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamino, whaala o le pati malepo, tuia i lunga, pesei uma. Siwa whatabati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Tala fatu malo so i fos mail fa fonga le va vai foi le I tala fa so pito lo langi le yaso. O le solta usanga e tasi tolu valu oka. Tasi tolu valu. E le mafu e tele ana lulu no ulo suria. E lua se lau tolu sfru a fetanga tala mali diwa le ason nei. Fa pena foi la nulo intia le ason nei to usanga tasi fitu tolu fitu. Na lulu ai foi le mafu e silia male tolu se lau a fetangata na afia yo la tau soifua. O le solta usanga tasi valu limas fululua. O le Universite Pitosili le na matua I te tono Australia, University of Sydney. Na whapaia matatala I le asona whai te toa moa o onga al tau usanga tasi valu limas fululua.
E iai le vaenga le tau le American League, o ta'alonga le baseball i Amerika. O le sona sui ai le ingoa mai le Western League, a nga i le American League, i tausanga tasi valu i vaiva. O le sol tausanga e tasi iwa tasi o le unua i Palestine lea o Amerika ua lele i se vaa lele, ia e o mani taimina ua former president, ia e sa ta ua ia le Palestine o na o le unua i tangata lea sa umia le tofi, o lele se vaa lele, lono ingo Theodore Roosevelt, o le aso nei tausanga tasi iwa se fulu, tasi iwa tasi na lele ai. O le sol tausanga e lua afe, na whaasalaina ia le poa to le kilikiti a Afrika i saute, le kapiteni o le lato au o Hensi Gronji, ia ona o whaingapi upi o whaasara to ta alo i le olanga atoa, o le match fixing. Le sol tausanga e lua afe ma le lua, ia o le Palestine o Amerika o Jimmy Carter, ia o ia na mawaina po o ia sa avea Palestine tausanga o mawai, o ia na mawaina le tausanga e lua afe ma le lua le whaelonga le Nobel Peace Prize, i le tele o tausanga mawai na tau whai o sielfi le mū le wāwa tunu. O le asone nei whaamanatu i le lalolangi a mese nuna o Amerika e ta o le coming out day. Ia pe whaataua i la tau i mana onga i tu ainga tutusa. O le li i tamaitai. O le asone o mai i whafuma whailoa i la tau ua le nanaina i tutonu. I le utatou lo nei taimi ua amana ia lava le tele o tunu o le lalolangi. Ia lea ia tusa tangata uma whaataua i tangata i o lato mana onga. E i o lato i tu ainga tusa. I New Zealand nei o le aso nei na amata i whi malanga inga ale company le o le First Cop and Co. Ia o le coach service mai i tonu o tako. Le company nei na amata i me le pone tausanga tasi valu ni mawha. Ia ale sol tausanga le na tasi valu ono tasi. Ia na amata i loa ia whi malanga inga o taavale sol whanua e la o i tangata. Ia e whato a wha uma ina lana tautua i le tasi i valu o tonu. Ina ua amata o le iai leina whiwa i train mano fo hafi. Amata o lona le to e whangaina taavale sol whanua na amata i le asona na tautua le tausanga i tasi i valu ono tasi. E ta o le Doc Cop and Co Coach Service. Tutonu o tako. Tatu tala nato e mawul whapoponga tai masani whaftai lama. O le whawhonga le tautua si whonga le mua, le o toi fitu minute o le tāne o le valu tātu te le whaulu te pena mai le valu e o whaulu whātua le poroka la mem toi whamnui atu le itai au le atinu. Sunga pasta ma te mua e Noka Fraser mai Australia lo whātu Kevin Swalker, lui te le tai au Josephine, whaftai, whaleri popoli, sunga ya tapo i te whaiono mai Australia, e lo whātua le poroka la me mafo Eric, manuia le tai au le awanai moi mai, sunga ya waina sayo, ya manuia te le nei aso, ula lia leana menua ya Matt ya manuia le tai au whalilo, kuresa lo tele atu proklame tina ya whenga uyai, se si lia tu ingamala ya lo whātua proklame whaftai ya le mafuta mai pālii, manuia le aso Ellen Solomona whaftai tele, ya lo whātua proklame manuia ngā luenga pele tangaloa ya George Leipin, manuia tele sine ue pune mata, manuia le aso, si wesa ene, whaftai tele ya lo tele atu proklame whamnuia atu le amatanga le nei tai au fau. Whawina tani elu, manuia le aso, mano lava, o le tatou pese le la ta pena fo i tatou telefou o le nei tai au, le whātua awhita wale uma lava. Wātua ele o pisi tele le awala, e wale tua onga le whanau le vasa fo na pisi, vo ile o le awala. Ya. Tatou mai tau ina le nei teimi pe o tele o tala au mai le taung tā vaenga, avita mai te whata whawai. O le wawai le tau le ene, ile ai ase panga o le awe le paka. O ile le e tele yo ne tunu e Australia ni sila la fo isa mo le tele o paka e te miti fata fa o pa wal me isi se vai sa on le mu ya avele tanga vo le ato ya vei fa ipula o moli pea apu ave monsenuisi ya tu ye ton mfango vai ya o maleso e mesela langa leve vela le tau o le lale ya ave ni pulo o te miti ta fa o mai val ne yaso pe a fa ya vno ya te tau ana isi a vea tamaiti te o mais tamaiti. O la tal tato pese, alo fatufo o itsunga ya tua, manuia le tae au whaftai tele le mafuta mai. Whawhiwhianga su i whiloi le tautua al si ufonga le laumua, ina utoe 5 minute ana tālea. O le valu.
Tala whātu le wha iunga le wai solo tātua tunu le wha poponga o tala whau mai sa mō si mai le wha whonga. E le fia tali ane le fionga le tamai tai minister tanga le wengo tinam tamai tai a tina o nuumanga feso tai. O lo ngā whatau li mai ina le poloketi o le miliona tāla. E na ofisiringia le utu stala sona fina ngalo e le whai unga a le ofisa le loia sili. E le sue ino le reporti o le selau fitu se fulma le 5 feta la. A le tumano whaasale le anga numere lua. E te tau wai o na whaatino lo se fuafuanga po se whaai unga. A le fionga le tamai tai minister malana mtanga ruenga. I le whaonga ino se vaenga o le miliona tāla mua. A le tumano whaasale le anga numere lua. Peitai. Ea, mol silfia. Paua e fesili ana o mana o tuina mai. A nga i tatou wati na ane nei. Ai a o e ei te mi whapitoa. Le a tatou tala no whapitoa i isi a tō mtau. Le fia fesilingia. Ano le foisa fesilingia ia sunga ia sua. Ia ai atona e te mi whapitoa le a tatou. Ai se hau lea me e sofina ngā rau mtau pule. Mol silfia. O lo whaatali le matou fono al kapeneta le teimi nei tāsfulu. Tono le o tatou wha moe nei. Na tue whaatino le tāsfulu. Le po te anga e pu e ia la ua po i whabanianga ale mtanga luenga mo le sapa e pa e o whanau ia pe o le mafua anga se fina ngarolo fionga por committee o le a whawasenga ia le matou taimi ia o na wala au mai loa ia toa fionga tau te o atu tato te soalau pule ma mai po i pina ngalo manatu ai te ioi pe te ena le faltuanga lau amelo isi o te le mpaina o tali atu le fisiri na le taimi le nei au tanga vai ale le sa
ia pamalulu atu o lea o le a o walu e whatino ia o le la kasi fut mo se pia ia whatai Taru e nene wha ilo le fionga le whipule le tumalo i le autu stala o le toe wha amatu i nātu e le komiti o le isi alatu miliona tā la o le pine wha maulea o lo solunga le leimea umalava ma e leo iei fo se me o wha le tonu e le se lau fitus fulma le lima afe tā la sa whaia Iesu e suenga a le ofiso le loi sili. O le aso na nafi ne tau a oi nātu ai le taitolu se furu afe tā la e ainga e lua o le sunga ya leaunga ma le sunga ta avao e to toru ia i la tau ia na maali liu i le wha avilawe tau ta avale au malanga i ngā ruenga wha avai te mi New Zealand. O le wha moe moe na si e le a ao se tasi o alo lea tunuu le whetalei ngā li a manaia Lorenzo Kaisara e nā te tau la mua i se su e ngā se leni lunga o peng te wha ilangi e wha o ngā i naile au walo le kiva lito e au i naise se leni e tu i nātu e whesoa swani mo ainga e to tolu ono o le to e seo i lātou mai le maafutanga. I le mai ai o nawe ese o fisa le givalito. Ia, to toi mai rola i o le limas fu lima afe ni sila. E le leila wala alo wha ilo atu. Na mua te a ese le se leni e sfuru fitu afe ali falitua o wili masi manai o na alo lai ni sila. O na lafo mai rola i o le se leni na toi. Mau ele ono sfuru afe. Ma le fesoa soani ale Pacific isi mani i oi. Mau ele ono sfuru afe sa mua. Ia, mana tuala e to urua nei o tātou uso ia sa maliliu le malanga tui nei. Sunga ia le aunga, a pele sunga ia tāwao. Le ara o le awai lua, ta i tolu sfuru afe al tangata. O le wha moe moe la le aso. Ia, wheroa ia ima ainga. Ia pape nā ona, mo muli aloha ia i loa ia. Le alofa maranga leo le tātou watunu. Na whai loe li amana ia, le nganga nao soane i ante ia, i le i whaatupu sa i ngā se leni. I le mariliu ai o le uso i lunga le moto wei ngā i Rama i Bombay. Ia, o le whaamoe moe la lea sa manatu ai fui. Se isa ili se sosoani mo nai ainga, nai uso ua whailangi le fō raunga onga o Talton ia ua whailangi. Ai oro iai i o la ainga, ai meise o alo ma whanau, o whea atua iai. O lea ua motusia e le ngā tele mafutanga. Ai ua motusia fo i malala ngā oa. Ioe, ia pio lea sa u manatu ai. Lea sa u mea o le a whai mo le uso. Siri fo lea whale nganga lea ngai whale nganga nga luenga siri ana ei. O le alofa atu ia mo ewa mawhatia. Ai maise o lea sa tapua ia whaiva o ila tō o le a malanga mai. Ia ai motusia whafua se ia le mafutanga. O lea na manatu ai roa. Se whaisina sa ili ngā se leni. O le company al Pacific Easy Money na whaawala mai ele se leni. O le tamai a le aunga, na vae lua le tolu se furuafe tā la na tu i nātu iai, e se furu lima afe tā la le tupe na tu i nātu i le tua a o le aunga, mai na mana o le tamai tā la a tole se leni alu maia. A o le isi se furu ma le lima afe, na tu i nātu i le teu ngā tupe al falitu o le aunga, mai whape na fo i le tamai a ta avao. Na tu ato le tolu se furuafe tā la, i le teu ngā tupe il falitupe le PSP, mai o le ato a ngō le whaatal noanga ma le tu i nātu ia se leni. E mawhai ona e mai mo i e lunga ro penga te whae langi le YouTube, e le siu fongo le lau mua i le taio nei. Wa tali mai le fionga le teitai o le tunu, le fionga fia mena o mi mata awha, e le tusi na tu i nātu le whaalapo pitonga le tusi talo le Pasifika, le pina ma le PFF po le Pacific Freedom Forum. Ina ia ave e seata ia laulo tau mia pe tau fia i le autostala Samoa, pe a whaatino lātu tiute i le ripoti na leo le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Pe tai i le tusi watu ina mai e le fionga le te tai o le atunuu. O lo whaamanino mai e le au whaasala lau ma le autostala Samoa ma tustala mai atunuu i whafo. E leo ieni vae ngō tau mia ma tau fia i lātou, mai le whaasala lawina o le fontanga. Peitai, e iai vaenga o loo iai le pui puinga, ma le saunga le mua whaatu langa, mō fontanga whape nei, mō sui so fono.
Mai whaatu langa lava I vaenga masani o fontanga, e pūlea le lei lava le wha ngā solongo ngā luenga le autu stala, mai o isi fo ino whanga e whaatino ai fontanga, e le o lava avanoa, mai te tau eo na whiri me le wha lampa putonga le autu stala atoa uma, le sui e tasi a ngā i tutone ripoti mai, ma tā opolo talanoi na I vaenga te tasi. Whaalia e le presidente o le pina, Kalafi Moala, o le tau mia o le whaatinonga o ngā ruenga le autu stala, o se ata lea o le taumawhai o le mālo e puni ni vaenga e whaale tonu, o le atutupu mai vaenga e se ese o le fontanga. O tala fowia mai sa momanuia le whaai unga le vaiaso ilo tātou tunu whaasoi foia. Talo flavol fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le la mo le so se fulutasi o kitopa lua filua fa. E la taile 5 miliona tala ua whaaluina o mai le taimi nei e whaatupe I tatongi o tangata ua vaea ma o se foi numera pito mau malunga talo mai le tausanga I lua fe se fulu. E whaapena fo ia somai pe ona ta ua I se pepa o whaamatalanga le whaala putuputonga o tangata whaingaluenga le malo le pisa a. O le whaatanunga le malo I le tausanga taluai e whaititia I tupe whaalu ma whaititia tangata whaingaluenga. Sa whaamalo lo ma vae le whaita wafi o tangata whaingaluenga wenga le malo, peitai ini whaamamonga sa whaalauilo ina le asoana nafi, mō le tausanga e o mai a yuni, ele o mawai le taua o whai atoa umalava o tupe na whaalu I tangata na vaea, pe whaamalo lo, na whaalia I whaamamonga, e to avalu se lau ono 15 tangata whaingaluenga. Na alua le whaavalu te sima le 2 miliona tala I o lato tutongi, ina ua vaea, I matangaluenga le embi, anga fesa o tai, foi numero whaamoma wina New Zealand, ma isi matangaluenga wenga le malo. Sa whaaliele to ata mai le tamaita I minista o le puipuinga, Judith Collins, I tusinga ma whaupunga tangata o lo whaia, e whaasanga le HMS Manawanui malona kapiteni o Yvonne Cray. Na sauno Collins, e tele whaupunga o whaitio I nai Cray I lunga upenga ta whailangi, talo o na ngoto le wainga taifale o Samuel whaiungal vaiaso talwai, ma e tele la walona atunga lunga I whaamatalanga nei, e pe I tangi ai le tūpao tamaitai. Na whaaliele minista, o fufu le fai o se su e ngaloa I esa I lele mafuanga le whaalavelawe, a e tasi ale mea o le ua lewa o nailoa e le I mafuai le whaalavelawe. O le kapiteni o le waa o le tamaitai, ma o se tamaitai fo I ua tolu se fulu tausanga le umi, ma le tele olo na sila fia I ngaluenga whaafita-fita I le sami, masa ia fai fo I le fai unga ina ia saunga le moe le au waa, na whaalia fo I Collins, na ia maua fo I whaamatalanga, ia mi o ngā nisi o lo sawaina I tamaitai ngā lulu I le puipuinga, ma le Navy, e tatau o na lango ia I lātou, na sauno Collins, o ia le tamaitai mua ua avea ma minista o le puipuinga, wa iei fo I le ulua I tamaitai ai ua avea ma whaululunga I le ami, Major General Rose King, o le kapiteni o le Manawanui, o Commander Yvonne Cray, na filifilia I lātou o na otomai, ai le whaapea na filifilia o na o I lātou o ni tamaitai. E se lau walus fulfitu tangata na whaamawina sa fia le talevivini le masina talwai, na whaalia le soifua maloloina New Zealand, e te le lava le avanoa I pepesi al whaama e totono le atunu, o una ina iti na maitanga, ma I se pitosile o na lamatia ngō fienei a fianga, ina ia whaia nei loto I puipui, na whaalia le whaatonu sili o le puipui ngō le soifua maloloina New Zealand. Dr. Susan Jack, o lo onofa mata alia New Zealand, I le ono pepesi o le talevivini, sa whaamawina fu I le to'ofitu 5 na a fia le whaama I le masina o au kuso, peitai ua whaau popoi na pea, o lo o mawalunga fu I le numero o tangata ua a fia le talevivini, I au se talia maisi vaenga o le lalangi, na sauno Dr. Jack, e pito sili o na iele popolenga mo pepe fau whaato a whana nao, mo ua fauto ina malo seiti na maitanga maisi tangata e whaingo fie, o na apo ia e whaamai, ina ia whai nei loa tui pui pui.
E la ta ile tolu tau sanga ua whaasala ina ile whale pui se whautua mō pe pamalanga ai le ise lai sene. Ona olona tu ina ato whautua ngai tangata mai whafo o fia whaio la ato pe pamalanga e ao fia i male taimi a o whaia ni muli angai whaasanga ia te ia. Ma o silia male se fulu tau sanga o ia whaia lea ngā luenga e pe ona li poti ai le TV tasi. Sa whaia Romney Lavea lea ngā yoinga o le whainga o pe pamalanga o ni tangata Samoa ma whaawau pea e uina lapata i ne le ofisa pamalanga inga ia yulai lua afis fultasi. Masaya whaia pea lea ngā luenga ai wa yeini moli angai whaasanga ia te ia me lua filua lua. Pea na whaalia na mtanga luenga o pisenisi, whaafutunga o mai mai fōma ngā luenga pole embi i se pepa o whaamatalanga ua tu ina atu i au whaasala lau. Na whaasala ina mō mofo ili whale pui pui. Mō tau sanga e lua ona on solitu la whono i mata upu lava tau i pepa malanga. Sa whaamaoni eni ona moli angai ono i se taimi o le āmatanga o tau sanga nei. Ona olona whaio whautoanga mō pepa malanga ai le isona lai sene. Manisio moli angai whailo na tauli maina o tau po o tupe o lana ngā luenga po o se tauwi e to o fitu tangata na whaia lātou moli maulo na whaamasnonga. Ma o i lātou ia nā whaina i whautoanga Romney e lua tau sanga masi na Eva wanofo sala i le whale pui pui. Mo o whaatono ina foi e tutongi se tupe a whiono se lau tāla ini tangata se to tolu sāpanga tia mai ana ngā yoinga. Ua mangalo ma ua tatala i tole taule ele ana whao ina leo tile tu sitala le leitio New Zealand o Philip Cottrell. Ewi ua ta ua, e te le lava lava noe ono toi whaiaini solitu la fono, malona le toi awai fisosoani, e toi fuata ina ai lona o langa. E se fulu lua tau sanga mamasina e se fulu, na whaasala ina ai niko waipuka le whale pui pui, ele fasio te tangata pa i valea i le lua afis ful tolu, ma o le vai asone ina maangalo ai ma le whale pui pui. O te sema lua afis ful tasi, a oanga i atu le li i whaasala laua le li teo New Zealand lona ainga, pe tu sale o le afa le lima le vaveao ina ua mai ala na sifi, no so whaina ai o iei le awala i Polcott, ma sa maliu le whale mai le asona so ai. Talo mai le taimina tuetu la i ai waipuka i luma le komito le palola ia te sema, sa ia whaatino ina i nisi a mionga le tāla whea ngai, e au fia le fufuso ma se isi pango tā, na maua foi i tutono lona sela, se paipai ula il tapa ai le whaatangaina, i se pepa o whaamatalanga le pulesilio le Radio New Zealand, Paul Thompson, sa ia tā wai o loo langona pele mawhatio lau whainga albenga le litio, i le maliu fasio le li i whaasalalau. Ai mai se Lloyd Scott sa ngā lulu e Cottrell i le tae ao a o le i maliu. O le atapunia le au nanga David Letele o le utufutufa i tau mawhai au kilani i saute, ona o ni whaafita uli ua le mawhai lava ona fo ia, o lana saunoanga le leitio New Zealand, e le o tai ona au tupe o lo o mawatu, malisi i tia o tūlanga mana o mio le au nanga o lo o iai pitai, wa ia whaia lava lea whai unga e ui le whainga tā, na sauno le tele, sa malo si lava le lango mai kampani manisi o fo wai, pitai, e au ona tāpuni le au nanga o lo whaasoa tua i tau mafa, po o le ngau atua loa o le pisinisi, sa mawhai ona o atu le fitu se lau a inga sa tufa i eitau mawhapeitai, o le masina o mati na whaapa uai i le lua se lau, peto sama le tasil miliona tā lai whaangalue inai, le au nanga i le tau sanga. E walu se la wafi tala se tino i tupe na tau fia leo, whaate sima le 5 kilokalama le mamafo le methamphetamine, tolu se lau LSD tabs, lua se lau 5 kalama le pauta o ono le cocaine, ma le lua se lau 5 kalama le ketamine, pe ona whaalia e le leo suesinia Andy Dunhill. Na tufaina ini tau pulenga ni fuala au whaasaina i tutono o Kilani, Waikato ma Bay of Plenty. Sa suesuena fo i leo, po ofea o aluanga i ai tupe o le o maua mai, ia whainga whaasoluto la fono, e to ono tau le lea e le vao le ta ilua sifulwono. Ma le ta i whaasfultasi tau sanga le mātutua, sa to la il whaamsinonga wha i to malo au Kilani, e le asoana nafi. O ta ue leo ono to iei fo inisi e ta loka i se taimi o iluma, mai lea mata opo. Na taunu ule whao Milton e lata i siesta ki i sauti o Tampa Bay i Florida. Ma na wha amao niele tu samale se fulu i vau asio sio na wha leanga i nai fale i nisio i tō malo o lea se tete o le United States. Aina to e vai lea whao taunu o atu li tala whata i sasae o Florida. O li iputie to o wha ua mali li wai peitai ele i o le malo se i se tūlanga sa wha apopole i nai le stete e ui e tele lava ni vaenga na wha leanga ina. E silia male tolu miliona la wha ingo whale o ai
loinga ma pisi nisi Florida na motu si ele tisi le taia o le aso tofi. E yei nisi safa atalitali moni na yaso e toi o laila lato ele tisi le na motu si ele afao Helene na afiele vaenga le United States o Amerika i le lua va yaso taluai. I ta'alonga, o toi poloka fo ile wha moe ngā lupe soli ai le auli Joseph Parker i le Avanoa, e lu ina i le fusi o la langi le panga mamafa, ina ua fato ailo ane, ua le iailu na ingoa i panga wha popo, o le whaibelenga tele le vao Tyson Fury ma Alexander Usyk i Saudi Arabia i le aso luas fultasi o te sema, na taunu Parker i ayalani e a mataiana tole ninga, malana whaia ongo Andy Lee, ma le manatu o le afusu i Riyadh, beita i wali i potia, ua i se tulanga le mautinoa na tau mawhainga. Mana matua whaano noa lavala na au sa whaanau nau e whaawau pele tūlanga le leolo o iele teiminei Parker. Talo mailu na manu malo le sampini o le WBC, Deontay Wilder, i le tau sanga taluai, whaapei ma le manu malo i le isaina o Sile Sang. Ua whaalau loa le malolo tu mau o Rafael Nadal, mai taalonga te nisi whaapalo fesa, beona ia whaasisila i le so, e luas fululua ta amulusanga te telo le te nisi na siampini ai, po Grand Slam titles, se fulumalwhai le French Open, po le ta amulusanga te nisi a falani, sa whaiasona ta utonga i le lua whilua tolu, mai na o le lua ni ta amulusanga na awa iai mai ni ta amulusanga te tele se valo, ua tua na iatu. Ua moniele tu la fono e whaatonu ma le awa le Repol sa mele pone, le ua le to iei savano i tutonu le lakapi supa, le uni lakapia au se talia i le tolu se fulu miliona ta la. O le masino Januari na tofi e se pule ngai whawhato le kalapo, e ilo ina le tūlanga tau tupe, ma filifili ni wha inga tāla whia ngai fofoi le wha le tonu tupe le kalapo, e le ngata e wha asau ina i le kalapo, i le toi wha atulanganga wana ai tālafo, ma tutongi tupe i e onofu ai tālafo ai, e silia ma le lua se fulu miliona tāla ai tālafo le Repols, ai na tāpu nia le wha inga le tāmilusanga ia yuni, ina ua te ina le yuni la lātou fuafua ngai wha asau i le kalapo, pe ona fola si atu ia i e wha atonu o le Repols. Tala fo ia mali se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Whafonga le tunu i tātou fau, maula manoa tue whafonga i le iwa i le tae o nei, whamano whaftailu a wai mai e tātou whasalonga, o le teimile o sifuru iwa milu te utel valu whawhiwhian se whiwhiloi. Sunga ia fiu se mole tufunga usu spese mali e rane yaso. Foi mai on whafonga le nisi o tātou tautua e whanau loma nisi o tātou whaasila silanga o le taia o le aso wharoile. Tufunga neo lo mua sifuru iwa milu te utel valu. Afai o se pese, au alofa, e tu sia i upu, ia ngaua i ai langona, se ua pele, i loto mamanatu, au ni alofa anga, i ai ngā mau, ai ai mafutanga, o malai o mao, usu te pe se malie, usu se pe se manaya, ese patu pulamona, ese patu fia fia, ese pamalu ai ramona. Afai o se pese, pamalosi au, ia tu sia ini upu, paala e au, ia fai malai fofo, e pamalosi ai, e ua whawai vai, e tino male mawhawhau, awe ua mawhatia, manatua le taulau, usu te pe se malie, usu se pe se manaya, ese patu pulamona, ese patu fia fia.
Ese pamalu ai la mona Mai le bese mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai va mai i musika kama matu e wai ai au le so nga fai si i mo li ma pati po i o wai ai va au so ai na mona fia e vai vai ai o vai ma e isi mai sau i ai o se pusu mai le bese mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai va mai i musika kama matu e wai ai au le so nga fai si i mo li ma pati po i o wai ai va au so se bese Malie Usu se pese manaya Ese patu pulamona Ese patu fia Ese pamalu ai la mona Se malie Usu se pese manaya Ese patu pulamona Ese patu fia Ese pamalu ai la mona E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe ua tapena le Digi Sound mo lana promotion e fiso soani ai i le taumata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareile ta i tasi mo ni usila ma au se tā lia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digi Sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le Digi Sound Samoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le my cash alu ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu malo ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile ta itasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le Digi Sound. Whaasila si langa tā ua. E tusa maro mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Pala tonu mai ati oe i la sa lusu fitu e topa i lima le fiafi i loa Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua la whaatinoina i ati oe. La e mawaina i fo suau o e whaamanian e le aisonita. Oni MC le nei avanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamolmoli whaafsotai mai o lua tasi, lima o tasi, lua fitas soifua. Malo whaftai, ia nisi nao tātou tautua e whanau loa. E ila tātou whaasilanga leo le whono le maftanga whaifi au so whaatasi Wellington e Porirua Hunt Valley. Le sa yo uruma nei ale tai au po whi o me ia tu iai. Ia. E le la tāse pese ona o sa ili atu leo le whaasilanga. Ia ona tō laula wina lea mo le silifia le maftanga whaifi au so whaatasi. O ila lawa ik. Ila wa tele ma le whaano alo. E wala wa tuai pa ia male mamano le maftanga whaifi au so whaatasi Wellington e Porirua Hunt Valley. O le a whaatanuina le tātou whanotanga i le aso lua a sau le aso sifurima o le masina o ke topa. Whai e le whakasa, Toru Valu, Mitchell Street i Punilo Hut.
i le se fulu i le tai au. E te tala fo i lawa noi so se whawhenga fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whawhitai sa i nia lau lau a whono. Paula leo le tātou whaasirisilanga o le tai au le asfareile. Nā lo lava. O le vai aso le nei le na mawha soa tua i masi uso ya tasi. I mo meo fo i o le whawa aua lai whaate ai le fefe. Ia, te mana tua na whaistala si o uso i e fefe i mele le whankesi. E te o vai atua na po i tala fo i mai Australia. O le whaia onga le au le Roosters. Masi o na whale tua ia ai ua pāle. Pua whaina i le kesi sa whaila papa ki upea. Ia nala na avel fal mai nafi. Ia sa o le ia nei vaenga i o so i fuanga e. Le la tatuanga i le vai tau o barbecue. Te len whaongai o ngā mukesi. Ia barbecue le alu le kesi. Ia ta ua la vale pui pui malu o tātou tamai. Wa liki. Ia e whaafa peo le liki le kesi. Ia e mawhaina vawe na apo ele mumu vo ile ia na mu ile. Ia souto mai il meta pule meta kesi. Ia vili mai o fa tolu valu lima o fa tas. Tatou tala no mai fa solo to mai mo se fiel tatou tunu. Ole fa nga ina fo ile o lava no tangata ile na ngaluenga. Pe ye etelia na tupu me fa pe pe o fa natu fo ile le mo tatou mo lo ngalue. Le ngaluenga o ngalue e tau mo fai lava ia muli ta iala o le ngaluenga lo ngalue ai. E ye se tangata fai ngaluenga sa fe lo e vale le New Zealand. E o suila no na no o fa wole to fe lo ile lungo e ale u fenga luenga lo ile ya. Yo le nei ma fine. Ya ona u na mata lua fe sofitu so sa la wole le volon tu lang we va ye start fenga luenga. E la wa tu mosiona anti o el vale le au kilani o Australia. Ya mo va ye tu le wala le o tangata el tiute ma to le le custom. Siaki ala to atoi ave lunga. Ya pe o wala ye pui ai ya. Leo no avion ia upenga man mea whaasaina i lunga o valele. Ia vai atu lor tamai ta ile le ki umi. Ia o solo ile wala vo ile wala tua. Whaonga ile na kād. Mantau ria o tangata nei whanunga mlai valele wa ila tau kād otometi vo ile le tet. Nga le tu o tual whaitoa. Matala le whaitoa. Matala le whaitoa. Wa whio la tau tangata whainga lunga. Whaonga lo le mawhine le ala na kād le na e ui e ilisi a wala e alu o le valele. Ai le ui le vaenga le tute. Ia maua lo le New Zealand. A velo le tamai tai le whaamisino ngā ngaluenga. Ia vatu ia lai sao le New Zealand. O tuli mana ngaluenga. Ia lau mai mauela ngaluenga. Ia whaamanatu mo tātou le ngaluenga e te ngalue mo ngalue ai. Ia e iai ia ta ia lau ngaluenga tauna muri ai. Ia mau ngaluenga se tamai tai ua. Le leinon tūlanga le New Zealand. Ana o neila malona anti ka fa pio le fa mau ni ia ale o ui le wala tua le wole ui le tiute wale wa kiu fa me umi o ki we sa o fa pena o kila ale la ye se nei fi po se fa na ile ato lo na na olona polona to fino non tamapo ya ona tu poilo fa la vale li te le fa le ton wala na il custom bal vangal tiute ia mo o ma masini na i o loi to tonu ato o lo fa sa ma o loi whaatanga. Ia wara tele o loi, ia e tau ai umala pisi o loi le whaatanga ina. E o loi o whangu wha manongi, e le mawhaina ave lungo le vale le tamaia. Mena le ina hui na e le tiute. O nei wha manatu na o le tae au, ina ia siri fia fo i le vaenga pui ai tātou. Ia mai le awala whapea. E ia si ano sa mo le o teivu le tele. Te le i ono na sao, o le manei i o tala angos nei, o iano le tunu. O le tūlanga, o le te le, o na tino na i manatu lo i e whaisenga aluanga le lei mo i. Le nalu loko leni a matana sui, i am whaatu o i whala pitonga fisosoani nei tangata, pe o le tele o tangata e vai le tama o ainga e au kilang. E lanta ua nei saveli nei telefo. Pe ama le fitu se la ua ainga e manuia i il wha moe si uso lea. Ia na ile teimi ile mamao atu na ngau ia e fo i tangata le tele na filosofi mai tangata i lungo le whale. Na o ia le tele o loa i to tonu o la o mnanga le ne. E o fofu atu mo na i tangata e fia mo le fisosoani. A le fuila uta wha alongo ne, so e miliona ta la wha atu pele tau tua le tau zanga.
ia pangale ia ua manatu ia o le atapuni le tautua na ua uti le whaasoa po ua le lava lo ninga ua e wha moe i tangatanga le lei. Ia le la ua whaelo mai o le atapunia ia sia na tautua wha malo. Ma nei fo le tautua ma le manatu alofa o sine ialo le tātou tunu ui tele o tangata o lo au mau i au kilani. E whapea fo le tele o isi whalolo i nei e ila tau i fo i ngalu ngale lei whapea. O e whalongo i se tala i se tangata toi a fitu se la una tickets pe o le maua i le melo le sao lan tavale. Ya, e whape nā i isi tangata sao tele leo la tavale, whale mūla tavale, ne yaso. O le whamanatu mo le tātou tunu, peye o te whelua ia mpo i le pea ta alu se meta te alu. O te whawhitaia i lātou lo whanongolongo le tātou tautua, ma i lātou ua lātou i loa le tūla whono le osui. E whoringa mai, o isi tangata le paka nei tangata ia lātou mana o ngwhapitua. O whapea peia i loa tangata le osui le tūla whono. O lai paka ia isi tangata i paka na. Ai a maua, fitu se lau limas futala. Fitu se lau limas futala. Ia, toi whamanatu o tua i mō tātou ti o mai maulau fitu se lau limas futala. Ia ona o sala, e whaasala i tangata i paka se i paka nei. O lo whaongala vai nisi e paka ia lātou tāwai. Alo whātul por kalame, ia tapsoa mālonga alue, sunga Ioan Viriamu, manuia ne aso ata Ioane, pe Ropati, sunga ia aloma mano, sau vao nila tofa, alo whātul por kalame, tina ia epi, sunga ia tua, ia malo fo sunga tofilau, malo fo, sto whasau atu ila epa malo fo, ia lo mafuta mai mamawa i Kenneth Creek, so ia puao leota, ia manuia ne aso, sunga whaavale le fua semi, o lo mafuta mai sini Australia, lo fitele atu por kalame. Pei, ona nafi, tatu tana noe le tana fia, o le la o atu, o le ua mafuli lango le komiti le na ilo ina tālu sanga sa mo po submissions, faltau le pili o sitseni. Ia, o le la ua sa uni atu ina hatu i le palmene ni usila mono na whaitau ngalo na lua. E pe o le nei ia nisi o le tunu usatu fesili. Pe o la toua mali liu. Ia ele au fia il fa moi wala o mali liu. O fa nau fo ia la toua anga va. Ele anga va ai la tou na. Ia au leva ia to la so sfuru tolu o me il tau sanga il tasi iwa lua fa. Anga ile so mo Januari il tasi iwa fa iwa. O la tou na e anga va il fa moi le al maloni usila le il pili le. Pasia lan fai taunga lua, tolu watu ile ko vanasilia saini avem tula fonona i lone o le aso e wha amadue, mana tuala. Au e wha whonga mai, e wha peo se te olo wa inga na soifua le tasi iwa wha iwa. E le anga wa, na o le tangata na wha anau le aso mua Januari tasi iwa wha iwa. Au le tasi iwa wha iwa a toa a ele ai masisi anga wa au tangata na mo le sila fia o teu ngane na mai nei. Ia nei teua sa salu mai fa matala si lo matua posto ina ia ele ai. Na ole so mua Januari ta siva faiva. La to yanga va ile tausanga toa na ta siva faiva. Almas ale tausanga ta siva lua fa. Na ila to na so ifua ile aso sfuru tolu o me. Fa solo langa ilunga. Ia su fa o me, su limo me, sfuru ono me, watu ya yuni ulai aukus. Ala to so ifua ile aso sfuru lua me ta siva lua fa. Ia ile ya va afoi. Ele anga va fa nau ia o alo ma fa nau o tou ia na le anga va alfa moi nei ia ai ele fa pela ua ve matula fono atu sa o le ia inga na ma te unga na le ua mai nei ia ona va tu le fa tonga le la tato fa tali ia fa e pasi e fa tonga lua tolu ave matula fono ona i lolo le aso e fa malu ai ona am velo le avanol na e talu sanga o monga lava ta tele o ilo tele pe o le ua pe mo lava no fo le sa mo e talu sanga wal tele na matua nei le sa mo le fento malanga mai le fie malanga mai ya talu si e mafaina fail office e pia le vanga le office ni usila e pia ya pe amnuia ia ai talo sanga ile o kometi o le sina i tu tonu si le fia e tongi fo il tupe fa yai alo fatu ia le ala tovio ma no lava nai
le se uma ya mluanga luengo fenga ye sunga ya taau ma yo kilani fa tele lava le mafuta mai manuia tele le tai au ai le mta po na vatu telefone fi fa so ai ma na yelo vidi me o fa tolu valu lima lo fa tas o le simta ma na ya le o le saunga le mu o le fa nga ina o le kesi le la tatuanga ile vai tau fa ipa peki ma na ye fo lo fa so ma tu langa na mo fo mana to ni stangata wa ye la to matua fe fa nga ina fo kesi ya o te tau ai ya wai le tel no se si mo me fa pea lo fa tu wile matoa fa vivian su fino il dai au to luas fu ton minute ona tano le iva sunga sa lo fa ya ma winga winga ne yaso fa tu sia si fa vivian lo tu tu al si fongo de mo
matani o kua tusia ile talita e tatou muaia ua malefia fia whaapeio le matai ai nana e tapua mia tale malasi o le kua matani o kua tusia ile talita Vianga malisunga ya Matthew se nafo muli oilengo le muli fusi matanu maleu molotofanga fa vianga le fianga molotofanga pio no failo atu le temu sola tos fulu vale milu tena tano le iva tele le tatu wompa anga no fatalo fa mai ya Yusufo ya levao tivo male ainga mai na Australia Rof tele atu por klame mota oli mafuta mai ya ukilani sunga ya Larry Benze olof mafuta mai ne Sony Pua Maris olof tele atu sunga ya malu tafa sekai alo ya na ifa fifianga so filoi ben ofisilia tona le la poe falongo ya isitanga tele ni ana so ringa tula fono email le avita sao sao Peo e se tangata I longa lon tūlanga fo I me tau ngā ruenga. Pea lans fo whano noi me whapea I ona e tau nā solo mua I la tau I ia teita ia me o ngā ruenga le awul whasa so alan tawa. Tusto ina lea tu solo na tūlanga e la vea le vaenga o I o le chairperson po le teita I fono o le vaenga o le sisi o manga Canterbury. Ono se lau, ia, ono se lau fitus fulvalu na mau le melo sol tu la fono le avale sao sao. Ono se lau fitus fulvalu te. Ia e peio e le o se tūlanga le leit. Ia le nei o ana o se mai mono na tūlanga ia. O le isi teimi na o sao sao le avale tangata ni le to ina le. Se lau 5 kilomita li tūla sao sao le alu tāwale. Talo fai. E ile whamalosi le angi Amerika na I Florida, Milton. Ia vai atu lava le mahalo losi o tūlanga o matangi tārusia le o whaina maliwa inisi. Ia. Ai a fuala le taule I tātou Wellington e mani usila. Haola. Matua I mātang o fia le tau tāpena tātou moloto tamaiti. Suso fo ia maleko. Malo maleko, alof te atu. Ia mduia le yaso e te oi male ainga. To lima si avao Aaron Silla taile mafuta mai malute le ina nei tae au ma nei yaso e le inta to ta longa fa avao ma lo fa ngol vaso nei I wai tuli e nei matua no fale ia ta longa ia fa avao ma lo le liki ma le uni ia pe a wai tu kalena fa to a mata le tele o ta longa nei le vaso fo al vaso na tua a mata I loa ia le fa ungo ke topa fa solo tu ia novema ato ta longa ia fa avao ma lo e no tau lunga I lo leo ta longa ia o le whaingo le tausanga. E na o le lakpi te to fitu e a matahai. Ia o si tūlanga lena. O na la file sa awa ia suia le tato li teo. Ia. Pio le sunga ta se sa leva ia mai le tato tautua I Samoa. Fe tau I male ia o si lia la e Samoa. Lena whaatala noa ia le mta upule I leo foi nato se leni le na o ina ni usila. Pena mai tato telefou. O le nāla ua I lunga o le Facebook ma le YouTube o le Samoa Capital Radio le whaatala noanga na manisi o ata. Ia e. Se tei muri anu nei aso na sila lo lea I le tu inatu siaki tupe na ia inga ia o na ialo ia o le atunu le na mali liu le whaalawi au gilani. Ia whaatasi ai mala nātou whaafitai mai I le atunu. Na o le tātou li tio le o nanga na wala uria whaapitoa I le whaamui moelea. I le ofo inatu tupe. Ia le na whaia ia pia I le aso na nafi. Ia le termine ia fia mai moa ina ue lunga o le tātou Facebook mo le YouTube mo le silifia. Whamano, manuia le tai au ma fuafuanga. A eista mai titi wala mo fuela no feila utau loto nei le tai au le tātou wala le o whātou lu walu lima lu o whātasi. E pauta longa whawa malo ia I lakapi. Nau le tūpau ta mai tai. A le tele o ta longa ia le ia Samoa wa le tau vasa mo I Dubai. E le sau le skaita alonga na e sea.
e pe tuli mata ia le Sky TV ta alonga le au New Zealand ma au ia ilunga ua le Women 15 tasi Women 15 lua ma le Women 15 tolu o le tolu la le tau vai sa mo i Dubai ia se asa sa ute ia le mau o le tau unga le ta alonga po ia malo o i faina le sina vai ngai si le fiere ta tu no fa malo lava o ve pese le RSA sfuk tolu minuti on the tano le iva
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whawhitai le tautua si ufonga le laumua le neitaia. E moni whasoa ni sio le tunu ule whamana tuma i fusu anga le li o chai o petaia. Le alo sa mole mai Australia. O le pui le fusila ia teia le APF. O le au panga o le cruiserweight. O le awhitau i maritangata zofa ia Jack Messi. Fusuanga nei, o ese fo le alua Saudi Arabia le alua i nei te ningo fusuanga le langi. Tele o le tamau a inga le saa ne whaatino i fusuanga nei. Ia i o le tau vali meisi ata le leio. Saudi Arabia la tau pe a fua tele o tau sanga mwaim tala anga nei tunu. Ia o fusuanga nei le sau fua TV e tongi lau tupe. E fuala le lava o lau seileni. Ia. Tongi lau tupe pe la fo i ta unisi o uso mai Australia sunga tivo. E whaongale stand e TV le Australia o tātou le Sky. E vai a oela wala e te fia e te mai mo hai. Pero whaminato nisi o teimi e nisi mātua e matamata i tānonga ua maia. Ia, na whamatana anoa lea ua pei al tānonga fau e leo tānonga ua maia. I vai isfusu anga tua i e stamo tei o ptai a te ua. Leo a isto ina pōna nei poltai o le sa i al fusu anga ua maia. O le fusu anga fau le sau mai Saudi Arabia. E fusu ma le tangata zofa ia Jack Messi. Nei vaanga nei whamanino leit. Malo lava. Ta pena mai tanto telefon vaanga luna lua. Mriele tuanga nei te maiti le nei teimi. E whamanatu foi. E ile falele na mui pori lua. O le tolu e vasta luai. E lunga no le wipi. E le vai atu i tala nafi. O le tina matua e ono 5 tausanga le matua. Ma le taifau, ma le nato whangwhao. Le na mate le taifau. Ia le whangwhao. Ia e maliu e masilo matua. Ia e whamanatu toi fo i le saonga le mua tātou. Pe amu mo i le pō. Mauti noa ua tape uma palaka. Ia oha uma me uma lava. E tatau ona wawa i tātou. Ia e mauti noa. E tatau ona tape uma li mo moe ronga umu. Ole afo, o le situ e whamanatu i teimi o i tātou i tā whaona o mai lole kilo ngā umua te ia le moe. Ia, o whamanatu so o tele le vaianga lea ia e whamanatu o tupea. Tau mawhai e te alus whale inga nei matala e whatau sau mea ai e aua te toi pa i le ki o ngā umu pea e sau le whale. E mai se pea whapeo le whasua wa wanana e nofo lana nofo a le o kilo ngā umu o le moe le ai. Te ia le moe. Mena ta pena mamau i tātou ale i o tā whao le whai ungo le vai aso. La e ia whale inga nei matala lua sut whai tū la a hawhi whātau e isau mea ia aua e te tango le kia o ngā umu. I le lewa le pō te ia iwa e moe. Lawe pese leo whaangoina o pēnina o sā moa atu maunga o ki le pōa. I lau tau 5 minuti o na tā lea. Hone iwa si whongo le lau mua Wellington e tāna whalawa.
ia la silina le fanau mai ala fafenu fai ma faufaunga lau fatu pesea ole te mai fa lei e lei le o tatonu lei va usmel fafonga i tala mazamoa pa tala fatu le fai unga le baya solo tatu tenu le fai poponga o tala fau mai Samoa si mai le fai fonga e le fia taliane le fionga le tamai tai minister tanga le wengo tinam tamai tai a tina o nu manga feso tai o lo nga fatau li mai na le bloketi o le miliona tala e le ofisiringia le utu stala so na fina ngalo e le fai unga a le ofisa le loia sili e le sue ino le reporti o le selau fitus firma le lima fetala a le tumalo fasale le anga numero lua e te tauai o na whaatino lo se fuafuanga po se whaai unga a le fionga le tamai tai minister malana mtanga ruenga i le whaongai no se vaenga o le miliona tala mua a le tumalo whaasana le anga numero lua. Peitai. Ia, mo le silfia. O paua e pesilia na o mana o tu ina mai. A ngai tato wati na ene nei. Ai a o e te mi whapitoa. O le a tato tara no whapitoa i isi a tō mtau. Le fia fisiringia, no le poisa fisiringia ia sunga ia sua. Ia, ai atona e te mi whapitoa o le a tato. Ai se ale le me iso fina ngaro mtau. Mo le silfia, o lo whaatali mato fono ka peneta le teimi nei Charles Full. Tono le, o tato wha moe nei, na tue whaatino le Charles Full. Le po te anga e pu e ia la ua fo i whabanianga. Ale mtanga luenga. Mo le sapa e pa e o le whanau. Ia pe i o le mafua anga. O le a whabasenga ia le matou taimi. Ia, o na wala au mai loa ia toa fionga. Tau te o atu tato te soalau pule, ma mai fo i pina ngalo manat. Ia, whaktai. Tarua i neina wha i loa le fionga le whipule le tumalo i le autu stala. O le toe whaamatu i nātu e le komiti o le isi a nātu miliona tāla. O le pine wha maulea o lo solonga le leimea umalava, ma e leo iei foi se mea o wha le tonu, e le se lau fitus fulma le lima afe tā la, sa whaia Iesu e suenga a le ofiso le loia sili. O le aso na nawhine tau a oi nā tuai le taitolu se furu afe tā la, i a inga e lua o le sunga a leaunga, ma le sunga ta avao, e to tolu iei la tau ia na maari liu le wha avilave tau ta avale,
au malanga i ngā ruenga whaawai te mi New Zealand. O le whaamoe na si e le a ao se tasi o alo lea tunuu, le whetalei ngā li a mānei a Lorenzo Kaisara, e nā te taula mua i se su e ngā se leni lungo peng te whaailangi, e whao ngā i nei le awalo le kiva lito, e au i nai se leni e tu i nātu e whesoa swani mo ainge to tolu, ono o le to e seo i lantou mai le maafutanga. I le mai ai o nawe ese o fisa le kiva lito. Ia, to toi mai rola i o le 5 afe ni sila. E le lei lava la no whaahilo atu. Na mua te a e se leni e 7 afe ale whalitua o wili, masi manai o na alo lai ni sila. O na lafo mai rola i o le se leni na toi. Mau i le ono 7 afe sa mua. Ia, mana tua lai to o dua nei o tato uso ia sa maliliu le malanga tu nei. Sunga ia le aunga, a pele sunga ia ta avao. Le ara o le avai lua, ta i tolu 7 afe al tangata. O le wha lai le aso. Ia, wheroa ia ima ainga. Ia pape na ona mo moli aloha ia i loa ia le alofa maranga lei o le tato watunu. Na whai loe li a manaia le nganga nao soane i antia i le i whaatupu sa i ngā se leni. I le mariliu wai o le uso i lunga le motorway ngā i Rama i Bombay. Ia, o le whaamoe la lea sa manatua i fui. Se isa ili se sosoani mo nai ainga, nai uso o whailangi le fō launga o ngā o Talton ia ua whailangi. Ai oro iai i o la ainga, ai meise o alo ma whanau, o whea atua iai. O lea ua motusia e le ngā telemafutanga. Ai ua motusia fo i maleala ngā oa. Ioe, ia pio lea sa umanatu ai. Lea sa u mea o le a whai mo le auso. Siri fo lea whale nganga lea ngai whale nganga nga luenga siri ana ei. O le alofa atu ia mo e ua mawhatia. Ai maise o lea sa tapua ia whaiva o ila tō o le amalanga mai. Ia ai motusia whafua se ia le mafutanga. O lea na manatu ai roa. Se whaisina saili ngā se leni. O le company al Pacific Easy Money na whaawala mai ele se leni. O le tamai a le aunga, na vae lua le tolu se furuafe tā la na tu ina tu iai, e se furu 5 afe tā la le tupe na tu ina tu i le tua a o le aunga, mai na mana o le tamai tā la a tole se leni alu maia. A o le isi se furu ma le 5 afe, na tu ina tu i le teu ngā tupe le falitu o le aunga, mai whape na fo i le tamai a ta avao. Na tu ato le tolu se furu afe tā la, i le teu ngā tupe i le falitupe le PSP, mai o le ato ngō le whaatalunoanga ma le tu inatu i se leni. E mawhai ona e mai mo i e lunga o penga te whailangi le YouTube, e le siu fongo le no mua i le tae nei. Ua tali mai le fionga le teitai o le tunu, le fionga fia mena o mi mata afa, e le tusi na tu inatu le whaalapo tonga le utus talo le Pasifika, le pina ma le PFF po le Pacific Freedom Forum. Ina ia ave e seata ia laulo tau mia pe tau fia i le autostala Samoa, pe a whaatino la tu tiute i le ripoti na leo le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Pe tai i le tusi watu ina mai le fionga le te tai o le atunuu. O lo whaamanino mai e le au whaasala lau ma le autostala Samoa ma tustala mai atunuu i whafo. E leo ieni vaenga o tau mia ma tau fia i la tau, mai le whaasala lauina o le fontanga. Peitai, e iai vaenga o loo iai le puipuinga, ma le saunga le mua whaatulanga, mō fontanga whape nei, mō sui so fono, ma e whaatulanga lava i vaenga masani o fontanga, e pūlea le lei lava le whaangasolongo ngā ruenga le autostala, mai o isi fo ino whanga e whaatino ai fontanga, e le o lava avanoa, mai te tau eo na whiri me le whaalapa putonga le autostala atua uma, le sui e tasi a ngā i tutone ripoti mai, ma tā opolo talanoi na i vaenga te tasi. Whaalia e le presidente o le pina, Kalafi Moala, o le tau mia o le whaatinonga o ngā ruenga le autostala, o se ata lea, o le tomawhai o le mālo e puni ni vaenga e whaale tonu, o le atutupu mai vaenga e se ese o le fontanga. O tala fowia mai sa moman wia le whaai unga le vaiaso ilo tātou tunu whaasoi foia.
Tui whaatalo whātul whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei tae au. Ua iei se whautuanga le Kiwi Rail ina ia whaamuta le silia ma le 50 ni ngā luenga i le awhai ngā luenga le Inter Islander e au fiei malo lato ofisa autu ma inisinia ma ole avala au le company le awhai ngā luenga po a ia o fuatu e vai a mai a lato ngā luenga pe a whaamaonia po a ngā luenga ole a afia na ta ua le so upo le Maritime Union of New Zealand ele i whailo ato le malo ni whaamatalanga i winga i la lato fuafuanga mo ni wa a talu mai le taimina toi whaaleao ngai nei se polo kete e ta ua le IREX le ai whaapea na ngā wai se tupe tele. Na si iti atu le tolu te sima le 5 piliona tala na sili atu ai tupe whaalu nei lo tupe maua i le tausanga whaale tupe ua tua nai. Ma ua lima i tausanga whaale tupe o lo iei se tūlanga whaapea. Wana nafin whaalau i loa i le matanga luenga o tupe whaamaumaunga o tupe le malo mo le tausanga luafilua tolu luafilua wha. Na whaalia le Minister o tupe Nicola Willis wa whaailoa mai i nei fo numera le tatau leo na toi whaafoi ma whaatulanga le lei tupe whaalua le malo ma e manino lava le o le tūlanga o lo iei nei o lo whaalia i whaamaumaunga sa tau whaisi itia uma tupe maua ma tupe whaalu peitai na tuai pe te le ngese le ola po le tele o tupe maua ai vave atu le alu ilunga o tupe whaalu sa si itia fo i ai tala fo le malo pe a fui le tausanga whaale tupe i tua atu ele se lau fitu lima te sima le 5 piliona ta la po le whaalua te sima le 5% o le GDP po le au te lenga o tupe maua mai o na vaenga ese le tunu po le tusale ma le lua se fulu te sima le 2 piliona ta la na whaaupopo i le tausanga whaale tupe momo atu peitai e lua te sima le 1 piliona ta la na mawalalo i fuai na ilo tupe na fuafuaina pe na valo i eina le paketi po le tala whaatatau autu o le tupe luafilua wha i le masina o me. Sa whaatonuina se tau le ai whaalele ia tutonu ni whale po se handyman ina ia tutongi se tupe sfulfitu wafe tā la. I se tangata i au kilani ona ole lele o le whainga o ni ngā luenga na whaalele ia ilo na whale tā ele peita ai lua masina ua tuanai ai olo whaatali pia mola na tupe na ta ue Glen Rust mai wai mauku na ia tutongina Sam Kuma mai le on-call renovations. E toi whaafolu na whaleta ele ma toi vali a o malanga i rarotonga i le asufana olo na fine i le masina o Februari. Na ia maua Kuma po Sanjay Kuma po Johnson Kuma fo i pe ona i loa ilunga le Facebook ma sa whaiati i mawhaiona ia whaiala na ngāluenga ia so se fulu. Peitai e toi fo i maila na malanga. Ele i mai ale ngāluenga ai matua leanga lava le vaenga ua mai ona whai. E pe pelo le whaapipi inga toi pai solo le la pisi valia umana no foa ka pecha lava ma ifa malama ma eleanga fo ile whaingo le whale ta ele na ioe kuma e toi whaale leilo na whale ia me peita ai na tele le mau alofanga na whaelo atu e pe o le mai ai whaamulinga lava le poloka o lana numero telefoni ma na Facebook na tutongi Rust le se fululi ma fetala ia kuma mo le whainga o lana ngāluenga peita ai e na o le tolu a whelima se lau tala ua mai ona toi whaafo iatu sa whaatonuina le disputes Tribunal le li o kumaina i o atu le whaiungo se tema ua tutongi le se fulu fitu a feono se lau iwa se fulu ta lama le iwa ta sene i a Rust peitai o lo o whaatali pea ai ei fo isi tangata o lo o whaatali pea mo a lato tupe te tauna toi whaafoi i ai e kuma mai a lato ngaluenga na ia whaia e au fieli tolu se fulu a fita la a se tina sa tutongi i a yeso ima whaali le ile fololo na whale o le whautuanga le mata ngaluenga o pisinisi whaafotunga o mae mae fau mga luenga so se tangata fia whaiasa na ngā luenga e te tauna matua sa ili lelei ma ia whaamauti noa o ka muta po tangata nei e iei o lātou lai sene a ole i whaia lātou ngā luenga e ma whaia le embi o na sue ma mōlia tangata e so lia le tula fono o le whaungo whale. E la taile 50 miliona tā la ua whaaluina e o mai le taimi nei e whaatupe i tutongi o tangata ua vaea ma o se whainumera pito maa malunga talu mai le tausanga i luafe se fulu. E whaapena fo ia somai pe ona tā ua i se pepo whaamatalanga le whaalaputuputonga o tangata whaingaluenga le malo le pisa a. O le whaatonunga le malo i le tausanga taluai e whaititia i tupe whaalu ma whaititia tangata whaingaluenga. Sa whaamalo lo ma vae le whaita wafi o tangata whaingaluenga
luenga le malo. Peitai ini whaamomonga sa whaalauiloina le asoana nafi. Mō le tausanga e o mai a iuni, ele o mawai le tau au whai atoa umalava o tupena whaalu i tangata na vaea, pe whaamalo lo, na whaalia i whaamomonga, e to avalu se lau ono 15 tangata whai ngā luenga. Nā aloi le whaavalu te sima le valu miliona tā lai o lātou tutongi, ina ua vaea i matanga luenga le embi, anga whiso o tai, fwai numero whaamoma wina New Zealand, maisi matanga luenga le malo. Sa whaalia le toa mai le tamaitai minista o le puipuinga, Judith Collins, i tusinga ma whaupunga tangata o lo whaia, e whaasanga le HMS Manawanui malona kapiteni o Yvonne Cray. Na sauno Collins, e tele whaupunga o whaitio i nai Cray i lunga upenga ta whailangi, talo o na ngoto le wai ngā taifale o Samuel whaiungal vai aso talwai, ma e tele la walona atunga lunga i whaamatalanga nei, e pe i tangi ai le tu pao tamaitai. Na whaalia le minista, o fufu le whai o se su e ngāloa i e sa i lele mafu angal whaalavlavi, a e tasi ale mea o le ua lewa o nailoa e le i mafu ai le whaalavilavi. O le kapiteni o le waa o le tamaitai, ma o se tamaitai fo i ua tolu se fulu tau sanga le umi, ma le tele olo na sila fia i ngāluenga whaafita i le sami, masa ia whai fo i le whai unga ina ia saunga le moi le au waa, na whaalia fo i Collins, na ia maua fo i whaamatalanga, ia mi o ngā nisi o lo sawaina i tamaitai i ngālulu i le puipuinga, ma le Navy, e te tau o na lango ia i lātou, na sauno Collins, o i o le tamaitai mua ua avea ma minista o le puipuinga, wa iei fo i le ulua i tamaitai tai ua avea ma whaululunga i le ami, Major General Rose King, o le kapiteni o le Manawanui, o Commander Yvonne Cray. Na filifilia i lātou o na otomai, ai le whaapea na filifilia o na o i lātou o ni tamaitai. E lata i le tolu tau sanga o whaasala ina i le whalepui se whautua mō pepa malanga, ai le se lai sene, o nolo na tu ina ato whautua ngai tangata mai whafo o fia whaio lato pepa malanga, e au fia i male taimi a o whaia ni mulia ngai whaasanga ia te ia, ma o silia male se fulu tau sanga o ia whaia lea ngā luenga, e pe ona lipotia i le TV tasi, sa whaia Romney Lavea lea ngā yoinga, o le whainga o pepa malanga o ni tangata Samoa, ma whaawau pea e uina lapata i ne le ofisa whamalanga inga ia yulai lua afis fultasi. Masaya whaia pea lea ngā luenga, ai wa yeini mo lea ngai whaasanga ia te ia me lua whilua lua, pia na whaalia na mtanga luenga o pisenisi, whaafutunga o mai fau mga luenga pole embi, i se pepa o whaamatalanga ua tu ina atu i au whaasala lau. Na whaasala ina mo fo ili whalipuipui, mo tau sanga e lua ona on solitu la fono, i mata upu lava tau i pepa malanga, sa whaamaonia ni ona mo lea ngai ono i se taimi o le aamatanga le tau sanga nei, ona olona whaio fautuanga mo pepa malanga, ai le sona lai sene, manisi o moli angai whailo na tauli maina o tau, po o tupe o lana ngā luenga, po o se tauwi, e to o fitu tangata na whaia lātou moli maulo na whaamasnonga, ma o i lātou ia nā whaina i whautoanga Romney, e lua tau sanga masi na Eva, wanofo sala i le whalipuipui, mo o whaatono ina foi e tutongi se tupe a whiono se lau tāla, ini tangata se to tolu sāpanga tia, mai ana ngā yoinga. E valu se la wafe tala se tino i tupe na tau fia leo, whaate sima le 5 kilokalama le mamafo le methamphetamine, tolu se lau LSD tabs, lua se lau 5 se fulu kalama le pauta ono le cocaine, ma le lua se lau 5 se fulu kalama le ketamine, pe ona whaalia le leo su esinia Andy Dunhill. Na tufa tufaina ini tau pulepulenga ni fuala o whaasaina i tutono o Kilani, Waikato ma Bay of Plenty. Sa su eina fo i leo, po o fea o aluanga i ai tupe o le o maua mai, ia whainga whaasol to la fono, e to ono tau le lea e le vaole ta ilua sifulwono. Ma le ta i whaasful ta si tau sanga le mātutua, sa to la il whaamsinonga wha i to malo au Kilani, e le asoa na nafi. O ta wele o leo ono to e fo inisi e ta loka i se taimi o iluma, mai lea mata opo. Na taunu ule whao Milton e lata i siesta ki i sauti o Tampa Bay i Florida. Ma na wha amao niele tu samale se fulu iwa o asio sio na wha leanga i nai fale i nisio i tu malo o le se tete o le United States. Aina to e vai lea whao taunu o atu li tala whata i sasa e o Florida. Wali putie to o wha ua mali li wai peitai ele i o le malo se i se tūlanga sa wha apapole i na ile stete e ui e tele lava ni vaenga na wha leanga ina. E silia male tolu miliona la wha ingo fale o ai ma pisi nisi Florida na moto si ele tise le taia o le aso tofi. E yei nisi safa atalitali moni na yaso e toi o laila lato ele tise le na moto si ele a whao Helene na afia ile a vaenga le United States o America ile lua va yaso taluai. I ta alonga,
O toi poloka fo le wha moe moe ngā lupe soli ai la auli Joseph Parker i le Avanoa, e lu ina i le fusi o la langi le panga mamafa, ina ua whato ailo ane, ua le i ailu na ingoa i panga wha o popo, o le whaibelenga tele le vao Tyson Fury ma Alexander Usyk i Saudi Arabia i le aso luas fultasi o te sema, na taunu Parker i Ayalani e amataiana to le ninga, malana whaia ongo Andy Lee, ma le manatu o le afusu i Riyadh, beita e wali i potia, ua i se tūlanga le mautinoa na tau mawhainga. Mana matua whaano noa lavala na au sa whaanau nau e whaawau pele tūlanga le leo lo i eile Taiminei Parker. Talo mailu na manu malo le Sambini o le WBC, Deontay Wilder, i le tau sanga taluai, whaapei ma le manu malo i lele isaina o Sile Sang. Ua whaalau iloa le malolo tū mau o Rafael Nadal, mai taalonga te nisi whaapalo fesa, beona ia whaasisila i le so, e luas fululua ta amulusanga te telo le te nisi na siambini ai, po Grand Slam titles, se fulumalwhai le French Open, po le ta amulusanga te nisi a Falani, sa whaiasona ta utonga i le lua whilua tolu, mai na o le lua ni ta amulusanga na awa iai mai ni ta amulusanga te tele se valu, ua tua na iatu. Tala fau ia ma le se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai whafonga i tātu telefou, tele i o vaenga tā uale na whafonga i telefou len whafonga i nātu Savelina Kasiano le tāu nei. Nei vaenga i e mata i tū i e tātou pia fia whaisau ngā luenga se kā muta. E i kā muta le whasa laura tō ngā luenga lunga le Facebook. Ia. A fia ngane i le tangata le a kā muta le a ma se tangata matua. Pe ia wha le whatau. Tau ana i tangata lavau po tangata e fia ngai le matangata ni whai ngā luenga. Ia ia mauti no le ngata o kā muta o ai lewa le tangata uto mai whapitoa whaise ngā luenga ia mata i tū le lei. Wai e le tau whaine i e tā pāle ave uma le tupe whaine ngā luenga. A whaine ngā luenga e sifuru wafi. Ave e le deposit. Stupe wha mau. A tāu fi o e le stupe. Na e tele le to mai le tātou tunu. Whaine wha soa le vaenga nei le whaingo ngā luenga na haiti wha pēa. E o whaine whaingo pepa ia le immigration. Pepa ia tātou no whaine New Zealand. Le whaine matu telefou nei nisi o i la tau na fau whaasala ini al whale pui pui o nei le ini le sene whainga luenga ia mātāna le le di sona. Foa i o tupe. E rei masenga luenga o whaia. E ta ia le watolu tusi. I o le utusi mani immigration tu alu sa moa. E re ai masenga luenga na whaia. Nanta au fio lo tusi fo lau nisi. Ia e le whapela o whea tol mafuanga na ua whainei nisi. O le whamatala atu me e te tauna mātala i tātou. Ia e se lo talo whai tangata o lo tau whai pepala ni atunu. E halu le malosi, i alu le taimi, i alu tupe, o le mawhau i le mawhati o le mawhau tau whaingo mene. Ai umane. Ia e le ise me whaia. Ia e se le whainga tā. Ia la laua i aile peona i fwere taimi na whainoa to inisi o tātou porkalam. Mate i tūle i lato i le ise ne whaia mene. Ina e mauti noa sa o le le whainga. Ia tātou pese, wai whaina e tā pā, la se tusi, a whapea le ua tau ngutu mai a oe, le ua whiri mai te ruatu. Ia le ua whai mai le immigration. Le ua whai mai le immigration. O le whesili te whai, mwhaina mai le tusi po le emaili ma le immigration e wha mao ni e lau tāna le whai mai. Ia wane whain tau ngutu mai le immigration, tau nei le tusi e tusi mai ai. A whapea le tangata le ua lai sene le wha atau teia lau mtau. O le pese mai le sunga tala pāunga, ia tama o le pusi ula mai ua whato i whangaloa. 2 minuto i te nei le iwa tā lofa Samoa. I
ngaluenga tau kuai le au malepo Ele whaalongo longo tina e taimi umba Ngalue malepu no wai au aso manuia Ele whaapiti whainga ta o leo langa Tumaya ilunga e whaisau siva E whaate ai lo tingai Mali e siba fia fia siba te o me ai siba oi laupa na ma e mai Pela tonu mai at oe i le sa lusu fitu e kitopa i le lima i le fiafi i loa Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga mamana le tua le whaatinoina i ate oe. La e mawaina i fo il suau o e whaamaniana i le aisonitau. O ni MC le nei avanoa tau. Mo nisi whaamitalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tasi, 5 o tasi, lua fitas soifua. Malo whaftai, ia onisi o tana o tano, ngal wha ingon vaso neile la whanga solo i quarter final sa tamilu sangalo le NPC i New Zealand. Talonga la kapi uni ali isfulima. O le talonga le vaoni o Wellington e makiautis manukau e whai i le Sky Stadium i Wellington e te o le lima, te o le fitu nani le fiafi. 5 minute te o le fitu nani le fiafi. Ia o le au o talonga tae au la fitau i AP of Plenty ma Hawke's Bay. I le lua a 5 minute te ile lua i le au auli. O le talonga na Bay of Plenty ma Hawke's Bay. O le talonga le va o Tasman ia ma le au malosi Canterbury o le 5 minute te ile lua i le au auli la saa. O le ista alonga i le aso tae au le fitau i taranaki ma waikato i le 5 minute te ai le fitu. Pe o talonga na ia o le quarter final e valu au i e toi a mai alo ia na pa ule o au e lu a fa toi mai le fa fai talonga e lua le vaso fau. O le isi tala le ua fate ia i fo i na ula vele li ile o Jerome Hughes o le tamalea le au Kiwis o ia le na maua le whailonga o le tama pitosili na le leita alo i lakpi liki i tausanga le nei i le ana rao pa peta iane ua le mawhaina ia whawawina le tamilusanga o le Pacific Championship i le va Australia tonga mali usila lela ua se e mai ei moto e sauele li le o Sean Johnson i tutonu. E so i tūlanga i ante ia, man tu fo Johnson lena wha mawai ua retire ma le talong. Ia le uto e sau e to e ta alo. Ia o se talalata maila na. O le sa nei le amata lulu tu ngā wa afole le America's Cup. Le tau vai le au le va le Team New Zealand ma le au le Britannia mai pe le Tania. O nisi nao tānonga le whae ngole vai aso. Ia ma le fusuanga le alo leo le atunu le sunga chei o petaia. O le afusu ma le stasi o tangata tauta ua foi. E suafa i a Jack Messi. E whai le tānonga po le fusuanga i Saudi Arabia. Pe o le alo leo le atunu o
tai o petaia na ia whaalia o ia e fia alu lunga le upanga mafa. Ale mana o ia kilia o male tele o fusi e ia i lalo le cruiserweight. Ia na alu le lunga le upanga mafa i le toi fia fo ima i lalo le upanga lea. E mana ia fo ima na onga si anu neo le tino. O mai ato i porkalame le ato le tai au. Ai o le utapena mai le isi a tato porkalame. Ia o le tala la ulunga o le vai aso. Tala la ulunga o le vai aso. Ia ane minuto i luma le la tala no toile fionga le lipule. Ia ma Savelina Casiano. 24 minuto e te leiva. Tau lava na nei le fiafi le tatu tau tue le lima. O le afor se fulu. Porkalame o le asisinga. Fatau tai le sunga to ina malolo pensione Reverend Elder Saxon Ete. O le se fulu tasi o porkalame o langi o sonei. Fatau tai le fionga le wana o tilawa. Haftai atu le tunu. Malo lava le mafuta mai. No for mama fau fau Leo le tau lau Lili o le vau O lo au Valasi manu lele o le vau Pete talia si o umanao Ina tatala mai alo Na oya maya lasi O ute papa si ulangi O te fola fetalai Pe atafa fesangai E te alofa moni ia te au Ina tatala mai alofa tu No, ile ufi, ai fe ile papa. E tau mao, tau sala. Afaiwa e musu, sau se fai mai. Longo e chino le masia. Tau sala wata upu fai mangana Tele manava ai leva ve atamai Ai fai pea ia tali tawane ai Fai va utamali io le fetalai Fafia siri e fafia vi Olo umana ole atoa Mae tau anga fau Tau pea malafo atu Ne I e pea mai ua ole ma fau fau Ole atu umuli ova Ai no yanga tia I folava No ile ufi ai fe ile papa E tau mao tau sala Afaiwa e musu Sau se fai mai Long
le I e pea mai ua o le mawhawhau o le atu muli si o waa ai ino ianga tia I for lava ai ino ianga tia I for lava. Sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Be a fai ua elekea Tu ai pe sia mea eta fea La upua tau no fonene ita Wai so se e sili ne la lelei Male fuaro sa mumu E te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Tai au fau, ele mamalo le au whaafonga lo mawhai, o na whaafonga mai pia le tautoa maasani le siu fonga lau mua, ia pole Samoa Capital Radio, ta lofa lava. O le taimi fo le nea po kala maasani o tala la walunga lwa yaso wharaile taitasi, mai i le afo le iwa o atu le afo le sifulu, taltano atuai ma le fionga le li pole af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta upu sa la walunga le neiva yaso, ia le ngata ilea, o le tūlanga o yeini ngā luenga ale si ufonga lau mua. Ya, malo se fo lau fionga masanga ta alofa la. Ta alofa fo se avelina. Mana ia leo tatu fatasi nias foleti. Mana ia sama panga mamari leo. Mana ia leo. Whapeu ia whawa tua ia se. Ne, mana ia leo mon fatai tai. Whaiana whai melpo kalami sa mua pe au fatasi le. Lei amane ho ile momo atu atonu le o fai ama long atu swinga fo tato pot fasala o si fonga la mo ni porua a le o fa ngal tato pot tele le studio ia ma pot fasala le la fai ngoi tato pot fasala uni o le fo yo manono le official ai tua ia sa wele ia polo le sa fai momo atu ai por kalame o le potu le matano atu ni o savai ia alvaenga le tua tio ata le ia foi lo itu fol temini io apunima ia o musa la alfa pupu pa so le fa petani fo le acronym ia musa ia manono polu savai apunima ia vai le foi fia la ne so ia mantua musa tu na le si ve musa tu le si ve na ia va penana ia musa lo io i la vaia se tau so po angingo o tatu stilo le la lo vai mo le ngai luma atu langa na nei swing
O le asolol vaso nei sa matalta no to I male pulino o porua ani te paika. Ye vaenga na tonu mo o to ni porua mo meo grants for im for intel sanga mo faltonga mo le tu talvo. Ye grants e lo te limas fu wafe ye maisina te yono afe piono ele fai. Ye va vai o nai lungo le penga so te inga porua. Em fai fo on to mo e lungo tato copy of salongo le mai a tu lungo tato social media ele Facebook ma le YouTube pa fia to fi fa no lungo sis sa fai el se full le tai o la sulu to na ye tu ni au le si va ngata wona sa o le tano ngale fo ma ne le tano to tu fo fa mna to atu na fo ma la sumu mo ma sine nei o fa ma man we mo sala a toi mo stanga te paka fo ye na tanga te imna on fa pitoa e fiche la limas futa la le sala ya long tanga to ai ngati fo walu se si o le sila lo to o la e tamo fa ye fo le fa na tinati ya alo fa na tinati na mo wai o le sala e fiche la limas se fu ya tamo fa ye alo e se mo ni va nga mo tupi le si va nga le no il tanonga le fo fa mamadu o le mele o le perm e ele vaenga le lumo fale o ainga le mo le city council e telefona mo e ainga o fa sa foi ne paka ina ta vale a mo we o to lo ta vale na ya e fits futa la sala o mena ya mataulia la o tu la fono nei o tu la fono le malo le tu la fono pulenga no lo no winga o lo fa manu I vaenga o mo New Zealand e tamu fai e foi amna ia ma au tangia male le fo le fa ninga le I te ia mai mo fo tu pe o si o tu ai o ta fa o si pe parti tu mulo ia o so lo lungo le ia male te o mo o si le sala le vai ngana o le anafisa ta not fo ia tu fuema fa linga le ota le Victoria University ia te le io vai ngana ta no to ai le vai ngana ta no ai I tu langa fo le free tau sanga fo le tongi e se pili o ang university e matau lia wasu il malo le e nil tūlanga na pe ia lau tamu whaila to ave e wha ta ua e le tau sanga mulmuli o le tama ma le teini ai le tau sanga mumua ai tasi al mea mautino o le to ia le teimi nei e lono inga la whaila student loan ia e on sai e a le lei ala wa onga e to tongi umama e te lea le manuia o e pia tamu whai tūlanga ia. E o isi leo o umane ia tamu tāia ta I honus funu wafe le ia ai le umia ai hau fo lunga le tongi le vā le honus funu se lau wafe. E le umia tongi ai te a fo na ana wa uma le a fo ila wa onga. Ia ma skolsipi la e tele a ia skolsipi la na tanoa tuai. O isi ta tots funu wafe faso solo mai le ilalo. Ia va ai vaenga na ani si vang ta walen tal no e falinga o fa pena foi tapu e te mata no e matapu ia sola a mai e tama mate ni foi e tala no e mata o pufi ave le university ele fosia e la tole tama te ni ia onga I le Victoria ai va ai po la tonu le university tal fenga mata o le tulanga tau medicine po mata po fo mai ia o le lokala I Otago ai fo simta po e tau e sili le lu kilani ai misia ia failonga ele o fa pito ai mata o po a wina I tono Victoria ia le ngala na no ia fadinga ia mata po e misia le wa tato anga I fo fa ngoni tau sanga a wa fa na ma anum fa na le la sa uni o to university tau sanga fo mane ia le sai li ma e alvanga le e fa ngo fie e ona batu la o lo me anga I fa tau sanga fo ole si vaenga le na tan lo to nei le ma ole tato por kalamel talo lungo va ya so le la fa mai sa mo on as for really le va so sa I ole tai ole la o ia Sevelina ma ana e a o ile fono le fa le emergency a toi fo le sale te na ia le salu lo le ma fui ia matelio o tu langa fa na tu lo tupu so le lang ia le fo la to e tau fa tu langa le ta to lo to I fa le la moni e va vai po ata pinanga ia miso ta to le to fa sa lau
ia le la o tato suina la o e awai le tanoanga le tai au le so mai se fulu tau le lua e o tolu le o i Wellington ia ma whanongolongo ma mai vole whaso ai tu stemi mua i tau manga lea ma whai unga ina i tato i loa me whai pia o le teimi tupo i wha lave whanatura i le numanai o le tūlanga la na o wola ua le whono i o le amatano mai Mari Samoa ma te anga ia tu ia ma awaile ia le whono wholenta o to le chokam ia se wa aipo ani ni me ngā fo i mo tātou ma whai mai li poti mai Samoa i le vai aso i numanai a tūlu i le vas fo o le si vaenga lea mo le silafia e sistema ita i sa whasalalau Samoa whasalalau le ilungai au kilani i le Radio Samoa ma le PMN ia o lea ua ui tatou whaatasi le lau mua nei ia sa mato wheloa i fifia fo le neva ia so fo le talatanoa o lo talitono o lo i eito mai au ngā fo i sosoani tatou por kalame ia le se i sistemi mo moto whaalongongo mai le i anona swafa o tala milo mana ia fo i so ia i ele o tatou ia ma ia lava fo le taimi o isi whaima o isi e malolo ia wa le at whaasolo atoa le tatou whaasalaunga i se ufonga lau mua o nei mea la vaengala na Savalina amatatua tatou polkalame taune te lo peo le sa yeni ni whaatanonga len whai mai Samoa peo ye nei tai yo matalia fo i ele interview a tu fo le na fa Lorenzo o le sui fo i nunga sa il PMN ia o lo ngalue au kilani sa o ele le sa taula mo te ele ke vo little page le na fa ye sa linga tu pe so ani nai tamali ia na mali liu fa le lave i ta vale au kilani ia o le lana te no ule mo linga fo le tope alo i Samoa i ai ngol to lo le na i Samoa ia sa fa tasi mal tato le tio fa salau so ani ai o tato fo le no so ani fa la lo va ngale ni e o mani fo la tempo mai ia o termine o la fo sia tu Samoa ia silia la ai ia o nan to lo ma tasi se o e fa le tano ma po mai le ata ia le fo la o mo le tato office te lo to Mari lungo le tato page te mi ia o na mo fo le na va ngai e mai mo e tanga tai mani fo ile tamo fainga e Lorenzo ia le o mo ile if so ani mo i mana ainga mana ia le vate te lena i tu pena Samoa tu ina tu te o fa mani ai nei ainga na fa fo se o na fie ia i tau le fa pia a lola fo tamo fainga so ia Lorenzo ia mana il tama tatu vainga le af masanga le soi fo maloloina fa tau pel tatu soi fo maloloina ona o pe o vainga ia lo mai pel tau longo a holona mal tatu vainga le o le tio Pacifico le tamo fai fa salau ia mata upu nei ia ai mai se lavo le whooping cough po le tale vivini le o toi au mai fautuanga al malo ina ia mata itu e nei pe ol fa mai le pe te tolu te lima tau sanga ma oso te pe pese ia fa mai ia la o mai le fautuanga wa tau ne le tale vivini a fa pe la tonu le leo le tale leo te li fa lungu le ia le tale vivini mani fo ai po le se tale se si ai mai se tato fa lungu lungu le tio sa fai tato ko kalame te mana tuana ma tala noa ma Elaine lea ete sa a mai ela le video na ta fu ilea e whanongolongo ma ia i tanga tele me taole tale vivini na ia i loa ai a unga fu ia mata ma ne ela tu su e mai si tato whanongolongo ia beo vaenga ta wa a fa so a te utala noa tu te mititi whanau nei a fa tu tale vivini ni fsiri mai o la na fa fe ile ia faintana tau fa te ele pe le whanongo e musi sa ole ia mai si lava vaenga na o lo fa nga solo mai nei fo ile vaenga no va tu le au nanga ia pharmacist po fa le tala vai ia se fe lo tau alu fo mai a le ia mem fa na e mo mai me lai te mo le fulu ia o le tale ia le te al mo le pharmacy e lo pe mo mai vai em fen so sani no no ale vai le fo mai awal vai ngane tau pole tanga tau le tau ia
ai vai ono sai ono so fu na ti alu tam foi fa le le lo to fao mo lo fe lo pe le malo sile ia vai nga ye tau na vel tatu fa mo e mo lo so fu na le ona fa ngo fele na fa isi nga luenga ta ole ia ma se fe voi tu te ia ina na la alva nga le lo tava tu il pulenga no ole o to Wellington e to sia e pe o to fa ta te sia ko na sablin fa mo ole vai so fo ine na matal noi o holona lui o ia ole director le ole catalyst de e mai tatu a fa sisilanga ni mo so fo malo loina e ngā lue wa lua le catalyst specific ma tātou sa mo Capital Radio le whaingal kong kalate ma le monsa i fōmalo luina. Ia, ma tau lia fōi leo o tele sue ingal malo o ta tipi pāketi ma wa. Ia, ele i manino heo o mai alwa ia so lea na tea ele i lopa o whio ele pāketi a leo amata toi ti umal masino. O amata le masino oktopa. Nana mato tala nole ia se Amanda Crichton. Ia ma Dominic o se to wotanga te ma le vainga le Health New Zealand. E tala no fo in fia mam lamba po ato no fainga o Pokalame fai tato I wai fo la o le vainga. Ia na fatala no la ia mam fa mam lamba I tato nga luenga fai mai lua fe talo mai lua fe lu se fulu. Lua fe se fulu lua o tasi o. Na mataia kon klate le ma le soifo malolo ina fai e Pokalame. Ole whainga la mo si le fia le tato tunu. E whaule le ia le plan mo le tausanga. E le afo le taiala e fuafua I whatinonga o Pokalame so I fua maloloina I nei Wellington ma New Zealand. Whapena ma le lalolangi. Ia na tu awanoa lo le tato ofisa ia onanga I whatupe e mtanga luenga I tonu lau mua nei po roa ma le Hanvani. O nana mo le no la to e mai interview to Sabalina ia pa o isi o taimi. O le o mana tu e le no pa wal me la to fa tu langa la to le la to roster. Ona vidi mai la ia fai lo le interview. Ia ole tu ngana le na o to e ona na fi ele na mo me I me di mo to e fa ma dia mo to e mo le tu pe e ngata le so lo sfulu o ia uni fa uni te sanga fo. Ia mo tātou la ia au nanga Pasifika so fo maloloina. Leo to ia lava no tātou, bili mai, tau mai a Sawelina whatulanga stemi e whai elau interview tūlanga o tau au nanga fo. Ia ona whainau tātou tanoanga I lunga o le litio. Mo Pokalame whainau ngan Samoa, o te tonu lumana e mwhai a ona lava I le 12 minuti. E alanto avano li tūla a wā Pokalame e Palingo. Awai le ngata le nanui ia tau fa tala fo le ngan Samoa ia o Pokalame ai lo ai lava lo Pokalame la faitula ia na vili va pe mo lava la faitula ona faingo fia la ia ona faio tato Pokalame o le si vai ngale na matota noi o mata wina atono isi musu mai fai Pokalame la ngale lo tu lungole o le me poeta ale tato social media ia e vili mai foi fa pe mai se o te fia roto fai Pokalame o ne tu olo wata lunga ia ona fa penale ona fai e to ava norma to ina ia fai mo fia wa pe o se singi tu fa ma ko fai mo fia isi o mai ona ai al mena o vai mai o le pu la te lunga ia langa le ni si fo le fai to mai ka apele pe o TV roto tele tanga te fo ia tu fa ma le mai fo ringa mena ia le la tua ia le natural le mele lo tu le si ai mane le o tu va nga na ia la mai fo tu la ngol sui fo ma lo loina ngala lo tu fa wa wa ta tu io fa wa pia o le to ia na pok mai o to night e pok mai o na fa tu la nga lo la io mta upu ma fa le interview o tai ao so lua ia po astofi le fe tu na ia so na lo tu a no ta tu so fo ma lo loina malo ia ta o tolola ta pulena pena forsia to mo o I le pulengano o ia tono Wellington pe le pasia ta fil fa ta ngo sia ia to ta to mala pali on ma to pitu nu le o fo o lotel termine fo linga mai wa de doto ngatasia to chicha ta to mele mo America la wa ia to si taimo vai lua fa kingi ma
Asa tamu fai sa pasia mo mo fata watu to so fa pasene o lana on a share ile airport a Wellington. Ya le to fai ni tano anga ne fa mauni. Ya auto e mo le tom ile ai wole to e wole talia. Ole tulanga la le boye. O tapenanga malena fai mele temi ni fata le noi ai le pasia mo mo. Tau lia tau na ini se tapena ma se hata vo le ave ai foi le palota le ina e loi po le ale le awala fai ai ma tu unga mai inga ia pasia loina ia fa wa lo si me wala tapena nga mo te me fa ma tu o tu lo si ia e fa ta wo ia le la su te le lope fisi tu per pule nga Wellington na du tapena nga ni e fa ta wo tu ia si ia tu su fa pesin ia le ta office Lona winga la, o te mine, o ta hawhi umamea. O ia la tangata na whawhainga ruenga whapito mo vaenga ia. E o le fo la leise la vaea. E o te loa te tongi e fo i manisi tupi runga e tu e. Wa leo ta hawhi wha, sele mutu wha fusei whapea. E o to inga mena e tupu i. E o le ala wa mo la tōna fia la whata watu sia. A wana tu e mai. E whaonganga e whai e ini ngā ruenga i te tele i whai a Wellington. A wala o whai asina maulunga o rates i a po la whonga le wao e pule ngā nuu i tai i Wellington. I lona winga la arua ia whapena pe whapopo lunga le wole tau lia i. Ngā la, sa o le le. E whai a i wana soi se whainga le mato pule ngā nuu la wa e tulanga le ia i nei. Te wa apa malmalo. I a tono mena no e. Au vai tula i mal pule nu le e le amatanga e no e mania na sau ma au e tu ne pe wa fa ina fo lo ne fo i a tangata i so ona faingo tala tangata i mal melo tam fo ia tu a ese fo ila ngono o fo i tangata i tono patia le sia melo tau vai i tono Wellington e Yesu i le leipa e Yesu i le green o tu so political party sia le avatu fo tono i ia foi i fainga malola i loto i fale la i whapea. Te tonu li taunu i ni fainga whapea na i tonu me e tau ane so e mai i tangata foi i tonu a o le pita no e oe whaia e o le watu i whapol kiki mo le tele au lola te me whai palota. Ia pe au whatasi ona fainga tā lole na mosi tonu. Mone le malo. Ia o le mata upule ne o le ai e la walunga nei vai tau taimin nei pe fo ona fatal noi nai le fai ngoi lulunga so engal tolanga va ale ongo toi nga tai fale o Samoa yo ya me eu foi se ali poti la va toi a vai foi interview tanga Samoa la fa me wa fa ina ia inen sa wale news ana policy tamali ina e fa me wole le monong yo ia sa le mo ia me foi ni ana ni fa no ave siaki i mi mo scientist fo le siaki le po la fiango le ala ina e lo tu langa le ia yo te tonu wala e fo le si vai ngana so sa mo tau na ave o va vai fa le po la tu langa le ala wo ye ma ai te tonu te mi fto ango to ia na ye ni so ha o fo le mfai ono ese mai le va ama ia pe o le maula mai o la e le lo kanga to tonu ma popo tonu o ana lai tu ia mo fuel po ia roleva ia lai tau whalinga ruenga pe whawhena vese mai malva o nei la lai amatai whai suenga ia la fo weitanga te lau o levana amatan whai ala tonga ruenga pe whawhea ona se whi mai a vese mai fuel na ia mai tonu o la fo i o leva ia mawai pe se me mwhai ona toi a mai whafo leva wala ua maula loi ina fo i vaenga o le ditai ia ma tau fai e se ngā ruenga lumana ia o le tūranga na weita tau Samoa ia wai fo ia Winston Peters ia wawasa mana ia o lo tama fai e fai mai e ale ni poti ma mai fai lo o matangata le mena tu e o lana ia tau tununga le se mea mai fo te uli poti a mai e fai mamlam fai lo o matangata ia la tato wawai e mo ina pina so le vasa le aso le lau vai au le vale lo lo ona na fo fa pito e alu e lo ai ono tupu fa le fa pena so le vasa me
sa tau ana mata i tū le ai le o le taimi te lo faisin whatamala e la wanga ai pe fa pe wa le mo mai pe na pe le afio le va pe la semana i ia se tato va ai te lo fa po tanga le na tu e tiu te tembi le tu po va ona le la mo to ma fotia i le le la pe wa fa ina te le captain le o yo ia va atu le alu le o so ona fai fo tala le lo le social media i si ma fine le o ia na e captain il va ia pe la le o to ta mai le minister o le fo yo le defense sa le mo ta to ni New Zealand so no fai tala o fa no to un fai tau le si di Putina ia ai was so in ia wa ia fo le va ia le security me va pena ia mo ia le avita vale Australia ia se o le ave ia o lo ia fa te o tangata ia le fa ia o tangata le ami ma o fai ngo fiana mo fa e fai ngo fiana so tangata ia lo po ile fa ia mo tala ia fa ia ala ni tala e di te tau tangata so na fai tala va pe lai pe tau musalo mia ai fa pe la ngol o le tama ta ia le o se di e tu po fa le va pe nei te mi o le so fuanga ia on sa ta to fa te tadi o te lo le la tu tongi o New Zealand ni si foi tu pe sa mo ave fa le le ma o le va so ma to nga tai fa le o ma to no u ia le va to pa u le mai le va ia foi pi le mama o le mele la a fio ile tu po le te mo chako na ia o se uma ina ma ngau ma ia wole to ia nga ma limu ia o to foi fia le limu o to era to va mo le limu sa va ia le po se limu la mai inga tai va lo sinele ma le se po le ngo le la tal pa lolo ia te la wa fai da tu ai wa o le sina o pito no e se ale me la ia le va se me la mo el pa lolo ta mina so fa mata o nei tanga ta palolo ia se I vai foi ma sango tanoanga yo na toi fa wa waile fa tai Fanga I pa au, uai no ai e tato whana
na paingata Onei ka sanga ua tato malia mai Inei manui a ua tato maua mai Ia, malo lava le whaafonga mai o tala lawa lunga le vai asol po kalame lea lo whanga asolo. Taimi nei, a masanga le mata wato lea ua ilunga le tatou Facebook, ia ma le YouTube fo ia le po kalame po le whaatanoanga le safa ia i sa mo le sunga ia lia mana ia Lorenzo whaatau le po kalame le na tanua langtanga ma le fōai fo ia nei ainga ia na maliliu na i tau le lea mai le whaalavelavin tupu i o kilani. Na foi video le foi le time to au to le tupe ia la to si sila ia mesi au to fai ona mo so ta inga lunga social media ele Facebook ma le YouTube ia nga i time ona to mai mo le le mena tupu i tau ainga foi sa mo wa to telefone manu le tinu ia mesi foi fio anga e lo foi me la tupu sa mo le so o e pena o tatou ele vai fasala le na fai sa ia o tele mana on mena na tatou te mana e patu o male media fo i la to fa so e lo mai fo ia vai ngana ia alanga e pule al tangata ia manan o le sunga ia li a mana ia kaisaro ia o ia na e ona Lorenzo o ia na e ona le fa mo le ina wala o ia le tatou office sa mo na ia malo o pasene tulo yo tupe ale fal tupe fa leo e lima se ful pa le pa ua tai ole ele yo le temi fa ele fono ai si o so mole text te of mai ole ala o matele mele e fia ia pasene va to lima se ful ya sa wa pa to no lima se ful le lo po ina foto ina fal tu fa le fa u yo tati va ai me te tupu la langi na lo la lo pasene tulu i amerika o lo me na o fo tato ni ya na no ya malaysia me tele foi au foi to fa o tele na alanga ia male va ia te foto langa ma fatia le ia pisinisi ni ia matau ainga le o le me fai to tongia mo kesi ni so ainga yo vai mai nganwenga ia e tau na so ni fa to pe mai la pasene tulu e so ni i fai na fatia ainga ele me fai la na la lo pe ano fo no vole tato fa le tupe monsieur pe ola to e tau na mai mo na lo le ya na ma ne limus fu ya va ia tu la wo mai foi la lo la ia pasene tu lu ia isi a faltu ai va ia tu foi o fa le level media ele le mo le au atalaf ai le mo o le yelo tu petiu wa le fo para se la mo tu pe le pasene tu lu o le mo ia la wo le lu pasene es lu mo la lo tol pasene le iba i fo i te nga tu pe masani vanga na ia fa pito se fa ngo o si me vo io tai tolu tau sanga le fa ia va pena na siti le 5% ia o mal terminei o la 5% ai va pele ia o la ve no tango la ia to e se le va o le lua te si fi pasini o si fa le to pe la fitu te si 5% le percento lo si floating rate o la te le va le to pe le la ai mai mau pena fai le malo a me se fal tupe tu tonu New Zealand na fasi tu la fono e sa ne silia tu ile tolu pasene le va ava pe mai le o mai ne le fa te si male lori mai le o ya e taula a maulunga te le pasene tu lu ya fal tupe ya pena le 2% va popo o va yo o si la fitu pasene ale o fa lo ya tolu pasene le o la fastinga ina tongi mo kesi a tonu se falta no purpose system ina foi le mane foi ya ma fo ni pi se a wala foi se tu la fo no va pe e o le tan foi el malo e fo fa fita uli le mo ta to i foi nga supermarket na le tele polo fiti foi la to ya va foi tu pe le foi o i minister tu pe New Zealand mal malo e ma bo tele ya e polo fiti fa tu pe Australia io la tona le telenta to e foi tato mo che si ma ya ana face se tu ranga o te lo a fai la to tu la fono mo ki wi bank wa pe la to ya
lo no winga mai uma si fa tupe o mele wa ale e le si fi alwe I wa le la o mai ile moni le ia le fu va ia tu ile saur tala fu ile fal tupe le na mo wina fu po la son na fi le va tupe ile o stulanga le mai ia tupe al malo pe na ia mai mtanga luenga tupe mana ia o le tulanga la na o fate si mal fitu lim pasene la we ne le vo le o sia the official cash rate ia mo fa mo tol tala mo to le la o te mi to fa fo wai po la te le tong il pasente lui tala noi la fa tupe po se sia fa le tupe mai ta u pe fa po ava tu ela mo ke se fi se pasene tu lui ai awole fa yele va ngale va pe break ava pe to lu pe to lo ta sanga la to is a fixed mortgage lana fa va vai pe fiele tupe to tong yo pe tango e to tala le fia ngal na ai ho so le si fa tupe ne i la titi ai awale lo pe tong ta si le lo on sa te no fo na ilo so me na te va e pe fiele tau na fu le pe fu le fu na ima ia na faile fa intal fenga malo ala so si le fia masanga ile tulanga len pe fa sawo tele fo ia tupe po ai tala fo ia tulanga pe nai le ole tupe malo na tato lo ma ia le amatanga le me ona tupe mataulia le no fol malo mo avele tupe ile au fo ia tanga te ia la to fale ile notes ia roto le si va nga tupe tele ia no fo ia tipi la fonga ale au foi ale tanga te mo to ia o tu piana e no te lo tu le tol me on tu la I mai le la wo mai ne yo le to no le na valo ia mai ai nga yo nga nai lo le wo e ta to le te le o le tu se to se si mali 5 bilione le fa popo I tu pe ele vale o tu pe moa ma tu pe fa alu le malo lo na winga o tele atu tupe whaaru whaapopo ele si tolu te si male 5 biliona tālai tupe whaaru I lo tupe maua. Ia, o le tolu te si male 5 biliona leo se mela titi o le mtoa tele au nā tupe tele isi official malo e le o le toa inga tupe nana to paketi le e tau sanga. Ia, le toa inga o le o matau whapene e mo o le tele whapea a tato vai fo ila e wau isi tupele I la ve ma tupele tongi e mei o redundancies I to tongi o tangata le wo ia a le tala na malona whai o tupena e whai a te tono tau paketi na iei mtanga luen tai tasi ia matau lia la a whapea o vai a nei pe hawhi tangata whainga pea o ovo le lua while o ele teimini ai ese ia wanoa le sa I mtanga luenga le wo umana vesi ia watu loonga luenga la ia na tangata ia na ila wa vesi ne o watu ne le lua wa e la talata le fitu le vale ono le fitu afele va ia to o ele numero le tau tultuli ona tangata la na e umale si lua tau sanga I lumana ia wale to a le tupela le malo e mtanga luenga tutongi le ia le wo pay off ne ia ne fa pe o tongi ne redundancy e ave la via atoile tausanga mo le tausanga vanga nai tangata fo ia e po CEO e fo se konta la te a pe e lima tausanga le te fainga renga I o tongi le ai te lo su il malo le police le a ngai lo le konkala te lo no inga se tongi umala le company le official malo de lima tausanga le po fi tausanga to le lima tau konkala te lima tausanga le lana la vea ele CEO le kaingora o mai lo le malo sui a to ale me fa pe lo tala le pule ele a ngala o to ia to ai sui a to le pe fanga le ngale na madianga le fa lo ngal wen e si le lo wat e va e to lo le komit fa to no va pe esa e sta to me fa e do ngi tongi a to ale to pele to e mana yo pe o pe to se la we le na o to inga me na tupu I vene ia o tupela na la wa pe nga wele malo wale o lo tu ne tupe na a saulista nga to fo ia no tutongi fo ile o le si va nga tupe ai o nga wenga ia le wa fa muta ai le to inga nga wenga le e me fa ia na tongi a pe va le fa se fulu limas fulu a afi le redundancy e tutongi ia mo ia ai de te le pe o
se la wafe po le lu se la wafe po tu ia na amata lo inga yo tu le umal tau sanga le la sau po lo tau sanga lo na tu lo le pa enga fainga malo pa enga le ni ia tau fi lo mai le tu langa le o tu pe wa le wo umana fa po amata tu se fe mai tu ia mle si mea le te va to polo ke ti fo ia le sa fa e to ta haufi ia na bi te le fo na tu pe a fa ina e ngau yo ia o fa tau mo ta to va vo ia le to fa tau mai o i ko re sauti ia ele nga te tawana fa mali e fo le na malo e le se me o fa fo se fe nga inga o nga wenga le malo ai te ia o tipi mo tu fa pe a sa te tawana ma fo ile le ma fa nga fo to inga fa ngo me ne pe tal fe nga o le fasilia sa tau le fasilia e mana mi e ne me o va fo ia la fa mai le mana mi me pente o ta fo se kenen ia le o e mo me se kenen nga le na pe Tal tafea pa ulia. Ia, o le vaa fo ile pa ulia yo, e mo i se furu e fi e miliona fa tau o. Se lau miliona. Ia, ele o se vaa fo fo. O le vaa na mai to e fa i tu langa le te pena fa pela o felua i. Me te ana se vaa fo a tonu e se fo. Ia, e te ilo mate ai tu langa na ai. Ai le peo nei vaenga na e te telo fa le tau fa tu sanga e fa tu langa le malo ia. Na tatum tanga luenga la i o le Health New Zealand. Ia o le telefo ilan fa le tonu le e ne vau se lau miliona tupe. Ia le utato i loa me le tupu ne na le ala langa o nai fo mai mo tangata whainga luenga. Te le fa le tonu le ia i wa overwork la to teli tu la whainga luenga ne lava tangata whainga luenga. E tau ana whai e senga luenga. An me le si mea o te atai nei, o tae o nei nova e toi o so mai le si mea na. Wa umana reimburse le hau fatuora. Ma dia le upu reimburse. E over le fase lau miliona tupina tongi. E fasa o isi tongi o nai whaiaonga o yo whawamai nei mo mua. Ia, matauliana sa wal fatununga o mea na e so e tupe tonu tupe o tonu. I le ma whai awa peo se mea fo. E te tawana whatupe. Ia lea lau whamai lala ua tu e whamatu o mai malo le tupe na whaselau. Ia, o lo inga lau tau o fia la titi a steine o... Pulea, sa o le leisa. Sa lo ta lo fa ia mati pulea e peta wa ia tu i whaingo o le neinga luenga fita e nga whamai. Ia e whainga ta tele pe a mwini malo mana polisi le talawhenga ima ma fuafuanga na whaata ati e. O le stangata na nanu e whailinga luenga e ese ale wha amui moe o le leipana ia o te lofo anu sa wadi ia. E alua ma abe umale tongi o tausanga i te toi pana. Mo le wasui a toala na job description o le mena i mumo. Ia e ole alofa i le atunu oina ia i le wa aia tu le mwhaina tia ai le. Ia marisia meo tātou tātou Pasifika. Pita te musu sa varisiwa pe o tali mwhaise mea. Tinga alwa e tu tinga ina ia no fwa unsa. La e amo al kuruse o tāna whai. Malo, ia ole pili le toi whaafo i eisi ti seni o tangat Samoe na ve se ai tau sanga le ta siva valua le ua ta tamai ua malo se lango i tono a vaenga whai el palme. Mane foi le valongo mo o tele en fatal tano e na umana watu tala fo fatal tano fa mamlam foi tu foi. Na o tulanga tonu ana na ia e mo to ele i mo le fa mambanga ia o lo ia lungo tato Facebook poli YouTube ia por kala me o le atata a me se foi tala la lungo o telefo. Ai nai manino mai ai i te mi foi na tano to le va so vai. I tau sanga mana to e mo le abano le na o tua mai o le sultolo me tasi valua. Ia ma le masino ian mori tasi whaiva. Tasi whaiva. Ia tau sanga na pe o la tono. Ai leo te lintanga to so i formal te mine. Ia tono me foi na leva vai le malo se whainga. O lona winga, o le te mine, o lo ieni tanga to ngā ruru e po le tono ala le whatinonga. Pe te ua whaia ele whaitonga lona tolu pasi alo. Awai, o le taimina sui ia ile whianga inga e malo New Zealand Samoa. E iei fo isi mena manu iei Samoa leo te mantua.
te ia ua solo fu ai tangata ia na overstay ma wale amnesty i taimina ia o citizen ia ma tangata sai tunu New Zealand taimina o ia tangata ta whao mai nei te au ma welo na walo ia ale loinga la ua laki ana tangata ale o la toi laki fo i mole le la toi fo i me tauna ia le na fo i whatinonga le o le whai unga lea e si tato wa ai po le ale tūlanga wale e patino ana i la tau na whananau le piriota lea ai leo la vea ila i along whanau lo wawa ai atu o te loe e leo pisa tele ai ia tātou le ia le mele se pasia mua le vanga lea ia ntoi whai lo leo le si whina unga e le te tauna whaina o tangate e tauna fie ma la tau along whanau le lopo nga le nga tupulanga na tal fe ngai mo la tu ai le tau ri ai whanau e o te lo le si whina na le la so ne pe umna na pasia ai tatu fai o so na pisa tele le vanga na te o pole le malo de pasia la il fai tongo non tu sale ya malo fa aftai ve la tona na ina malo sile foi fa moi o le tele ya tu yo no wa itne o se tamali la tonga ia ko ka ia o ia nana e pe fanga tana langa le leipa le mata o pulanga o le leipa ena o le national na o tami montun ia ma to fila e ti alsana ia nana ia termina i Samoa e pe va e colonia sainia ia sengi le post fullo e le pona le sainia ia fianga nga va pe ia le ai na o bolo fa si talo sengi lo ia na ole o wa me fa matalanga ia ile to singa ngo fo ile safa tau no ina tau sanga lo afelo atol ia le fo i sa e tele ai suinga fo i o mawa ina matauria fo i ole e fa ile census le ale o mana tato i mai le ile fo ile time ole covid ia tele o le suinga na ia tanga duenga ni tele nga duenga tau fia tele ta ia onga le i tato o mana tau fi mai malo o ni to el si mai fale an no fo mo to no fale ia e o mai le termine il termine fo le sense mo tele fo ila le fo linga le ata na tula i mai na o fa tu singa ngole i me o fa tanga te ni me man sama sani a ole ai pe fo le si tu singa no me o talwai i tu a to le lua fe los fu mal to ia pe o fo linga na la o ai mai i tanga ta fa ma ndi o to tele tanga to fa nga venga mal fale o polions fu pasini wa fo i o te mile o covid ia o fa to nunga na mai no fo mal fale le this to singa venga na tanga ta essential workers la tola ye mo palama yo le au fa sala lau fa imudi yo fo mai ia mo tanga ta le na fa pito e mai fa nga venga tui ma me fa pena ia to tele ta to na ta fia o ta to official na ma a mai email al access radio e sa lo fa to nunga ta to no fo fa o fa to o to no fo to fa le no fo sa mo capture radio mai fa nga venga ta tanga ta mele tu Maria la termina no wale te le email al official la to na avele le New Zealand onia na vidi mai ni te o fa tu temle ma blamba la vanga po la mele no o ngal vengan temi ton wanga lo le ti om tv ta utanga tel mele tu ya na umala i ta to ngal lo e te puni le accessory tu so ni lo le mta to na tanga te motor pacific le ta so ni fa yela to por kala me ile temi le ai pe o le tu langa na o fa la vela na o mama sani ni tanga tele no fol fale o le la to ta wa na mo ya to te la o ma na o no fol fale e se research se ve na fa CEOs company tele la lang e mo ne ai tele ala mana o fa ngal venga mo le fale o la o avele la to ave ai tanga te ya tolu tau sanga le to i to fo mo ngal venga o le mele o te ma te lola tupune a to e employees te la to lo so sa nga luenga la e ne se par kala fa tonu o no fanga le te nga lue ai o i tu lai te fa nga luenga ai a le italia la le va nga le te le fa nga luenga awai o le te mi ne lo job specification lo pe fa nga o lai tu si ale me ele officer man ke mi fa nga luenga
E o isi swinga, ai pe te ua ave wha malo si le tangata lea ia le wha pia la tō e pule la tō whainga luenga ma le whani. Ai ne ima se me o tono lan pepe whainga luenga e mwhaini whai a. O lai tō awa noa ia company, e tau vola na mawa whauai, a so o lo tangata vaia, lo inga wo whaina ile lisi company wa pia, pawa ia le uri ia nau nau whainga luenga ma le whani. Ia si lo tu e novo le whani. Ia na, tūlanga nei, taunu mawa i mawa whau ia. Ia, a wawai fo le situ. Pe o la fo i sefe falfai ngalwe, ngama company, pe a ila lato pawa, a matulanga o lato kofi ma lato. Yo, fai ti wa e. Walo le kofi le ainga, le pawa le ainga, wa le simena, la o tō mumu istangate le pe le pili o mōri. O ia tato mōri, sa la i titi ale pili ale walo, lunga tau tau lo le o tō mai whainga luenga le whale ai le o le. Ia o le si mea o le pisi, o le fia whai mea masani ala ainga fo i po TV, po tanga mea whamai. Awa pa o langa le whai lau, tala noa telefoni pe tala noa. Swinga na o vaenga i Ia, e whapopo atulai o elina, e whamatalaina le GPT, le whape whasfuluina le tisea. A tele la whaonga alwhale. Ia, a te lel whaonga le ai le whale, ia o le tūlanga na i alu lunga le pāo tō le wila au tō. Le ai, te le ai i swinga le we ne pe tatou vai mana tana tu loto le tūlanga le na tupu mai. E whai o le mawhai o na ngalua le whale. E ei fo le benefiti o le e o tangata le whale. E le ngata o se whele pensini alu whainga alwenga. So o tipe lau tupe alu, wherwa i e lau pasese le te alu te usua i a. Awa pena alu ta awale, o se whei ma le alu o le pensini, alu e ma le kasa o ona lunga le vate te le tamu whai fo le maa lo e tau tutu ila lo le kasa o ona na mo le whaleanga lo tato paneta. Ia au nei whale o loa la le whalangolango ia tato i o whainga luenga i whainga luenga. Ia lau te punia na tōnga luenga. Te tala mai a awa le tō te tūsal tōpe maua. Ia lawa i wa awa i Wellington la tō ia. E tau wā ia mō me o clones o ia. Le lanu mōli lunga o ngā tū. Tūmu le awale mena. Tū ulunga whale o loa. O le manisi mwhainau tū pakaina. Ia na le misi o nei whale o loa lala o te puni. Ia o tūlanga umana lai whaitio i nei whole puli lungo o Wellington o le lianga o le pūfofong. O mea e whai e lea whole puli nganu, City Council Workers. Ai la vea i fo ia, e la tūl puli lungo le e ne o lewa na whainga luenga i tai. Ia ai pe o mea na le te lea le tūlanga e. Ia fiango whai unga whapene ima mea le i ni. Sa o le le. Ia, masanga tanga i mai i le vaenga lea, o e le tangata le pesi tai whonus whala tonga lea na loi kala iestete lea. O ni ana sala e ai le sao. E mawa, o le vaenga ta o le environment Canterbury. O le pi lai wha i awe le whasea. Po le amena le wha i se fōfuanga i le tai whono. E le nato tia person na ingo ia Peter Scott le sau le pepa. E maua e to titia fitu se lau o na maua. E ovala na speed limit. A pe o le 5 km tauna roa ia e ovatu. A se lau e ovatu foi. O le si termina lo se lau 5 km. Sao o tawa. Wai vai e. A te fono. A te fono e la vea e fo la ma le transport i le vaenga le vai ia solo mo ia ia lu soli tu la fono va pe. O le ala fa ma vai si te fono le na wadi al mta ku ne. E so je cha fit se la taimi na over na limit. Ia ta vale la to. E ma le vaenga ngai tracker ia le speed al tanga te fer wa ia. E o fasili la po la fa fe na tu fa pele nei whale tonu i taimi uma nei sa taunu wawe whai ese tinga luenga se si ma. Ia ai lai fo il tatu nungo tanga whainga luenga. O le tia person tauna whai mai whateta inga tala whianga i ai le wha pe solo mo ia le. Ia a tonu te roa whai umani traka si tata wale maua ea te lo taimi lai tate owa lai titi fo te. E misa la pe tuli mai taimi o pokala. Yo e. A sao loa e polo kala titi mo lo leva no fai lo se sao lai titi.
ai au tiro solpo ini me ini leo ia a tono o vaenga ia ai a fa le umi wo lo ingo filo ele ta o mai po pe fie tau sanga ai on to tele au taimi ia Elena, Selma fatia o le United States mene o fa ia o matu ni fa o ni mu o si te mi fa pe o foi tala nga fa pe po ni mala e yo o Amerika ia ese ai au i ina le tangata le na fa matala le talo tawa o la nei ia o tu so la wa mai e lapta inga lungo TV ma fa mai wa va e po i melota yo o tangi fo le va ia tol ma toi panga ti o le mele tu la i mai Amerika pe fainga tai tangata fo i presenters i lungo le media ona va e tu ini emotions i winga fo i o ti fa linga fa lo mai fa pe ia mena tu pusta mali ile au fa William Fayens tali va e tol ma toi panga ti o Amerika ma lan tau tinonga ne o fa ma ni ile swing o le tau la langile ia nei ona o mea no fai tato o le o ilo mai ma o scientist ma fuanga ele o talia isi ia o le foi la Toyota to so le koale ma ele koale mai si mena mai foi ia fa le vela o le fio o mata to ta va na ai se longa sa va di umana na rola ia wo e longa sa va di ital se furuto amata le por kola me le tio isi te mi wa o le tūlanga nei e o le whainta. Ai o le tūlanga nei Amerika tele le whane tonu le iei. A tawa ai atal TV ma o whale na iei. E le ngata o le o wha, ai e maa sio sio. 17, ia, o matu ai tele o ia tornadoes ma me whapena. E le si whale tele an tawa i sa api e na i sa ngata an. Whale tama ia pe ia se me fuol sa wa be se umuta ulungo fane ma o talo fana i tangata i ra pito i va e te o sel tala tangata la o fa ma ni o mali o te mini ia la fa mai te dia te tununga o si atu o si fale mo to ai de lo le ma se fale le mena o tu lang o fale la ia tu inga fa ia tu pusa mo tu inga malo si o le bole ni fale o tangi le na ia e va ia tu ale si pito o le motu tau le si pito le motu le mamao pe ale le na usu ia le malo fa ftai lava la fionga masanga por mole po kala me nei tai au ia ai tantonu ia le a toi fa wa fu le va yaso ia ai la fa wa mai Samoa malo fa ftai ai la tu fa funga ile oi ia ele ai le uma bo mana mai an to fa fonga ile fa tsa ingol o le tale vivini le na ia no fouta ia ona fa mai le pesi ia just po kalame na manu ia lava nei tai au ia fa soi fo ia fa soi fo te whawhelo i atu ma le whaalo tele le mamalu leo whafonga le nefutai a fau mai maunga te tele se iau i maunga iti o pa ia whaale tala lei mau tau sa whaale atu no malu whaal malo ai te nane le mamalu leo tele leo whafonga wha malo so i fu maua
ma le langi matafi fatal fat fo il mamalo na yo tato tamam tina matutua tato matu tausi no mamalo o fata tolia I fata fangasingase o le tino ma le mafau mai lato fo yo ngutia I fa no noanga ma le loi fonga malingi le nei vai tau fa malole on sa fa tai le fato to ma le talitinga I tu aso maftianga tato talitonu pea ma fa moe o lo so ani mai lo tato mtai e lango malui nai o tato maftianga uma si fonga le vale nei le mua I Wellington malanda por kalame masani o le asi singa ngase I tai aos freile mai le sfultor sulu sumalta o le tato tapo ai le tua o te pese I le li I lo nei o langa o te fai pesenga I lo tua o ola e malie lo mafau ia teia o te fia lava o I le li si o tato tano le li lo mato o tua o le walo fa mai a te mato le lofa e fa vau o mato vi mo fa ne I lo sua fa malu a wa sili ese lava o fio o lo lofa malo fa maoni le fa na o tangata mai mato uma o tu mau le liu fa vau after mo so I fo manuia mo so mato wola wa lia sa ngale mo I fo le ne yaso ai mai se o fa manuanga ese tele o mato tiwai le ona nei o me tau siai mato le tino I status te nane le mana vaola ma le oke sene o mato mana vaina fa after mo o me alofa o le mafau o e fa anga vai nai lau fa nau ka leni matomai mo le fantinoina o nanga SS mo le manuia e tau tua ina isi usua tangata after mo o na fo mai o lato vala wina mo le tong fitinga o ngase after mo lo mana fa malolo ma wala wenga luai mo lo mato wala malolo ina I le tino o le mafau tai nane le nganga aftai mo le fa mai seina e lo nganga pa ia o mato fa no noanga e ala I le maftanga ma fanfana ma lo nganga o lo tu no e fa malo si au I tu aso to fonga ina e mato manu malo ai aftai mo lo amana io I mato ma le fa ngai no lo fa nau mai mato win I vala wina SS o te ngata malana e au ona I ate oe e ala isi uswa tangata mato te ai oi mo lau fa manga longa yo mato o langang sala o e mail sala mo fa maoni mato te tali ai lau fa manga longa e ala I lo walo Yesu Keriso ma le tau langa tongi ola wa I saunia o la mato fa aftaile e sili o no lo mato fa altanga umai a tapena e ala so I fuapa io Yesu Keriso mo ofo ina mai mo lo mato talia ina e tu mau ila o fio le vi inga o le fa aftai o le fa manu ma le fa ne tanga e fa vau amene tato pese le vi inga o le tua
faitawina o le tuspaia mai le whengengi tuai tusi le perfetto Isaia i lona mata upo e fasi fulma le iva o te faitawina ma le fai upo e fulma le tolu angata mai le fai upo e fulma le valu whafonga mai o fionga pa ia nei le tua ia langa oe le langie ia oli oe le lalo langie ia leo te tele o tau maunga mai ia langa fia a wau wha mawhanwhanaina le lii lona nu o ia lofa foi on tangata o tinga ina a ufai maisi ona o la foa ina o le lii o ngalo mai o le lii ngalo e il finela na tama o susu na tele lofa e il tama lona lava manava ai lava ngalo ya te la tou ai le ngalo lava oi ya te fauta o taia lo fa tusa yo o lo filima e tu mau o pa yo luma fa le fa ta alise mai lo fa nau o ena le petia oe mai en fa ta fu na ina oe na tu te o ese ya te oe fe te pa ia oe i tu uma mai va vai o lo fa pot mai i la to uma o la to o mai ia te oe o fitalai mai le li o lo ola e te ofu oe ia i la to uma e pe o mea e fa matango fiai ma e fusi ai e pe o le a nofo tane ma manuia le tua le faitawina o na fiong pa ia e tu mau le tua no vi inga e fa vau amene fa uta wo taia lo fa tusa ia o lo filima e tu mau o pa yo luma fa uta wo taia lo fa tusa ia o lo filima e tu mau o pa yo luma e le fai pa suluiva ma le tusi le fai tawina o tato i lo umalenga no masani o le ta ina o te tau i tino o tangata po le ta ina o ingoa po ata o nisi e pele ina ia manatua i pea i la tau ia awane ngalo o la tau pelenga e mawhai un whatusa ina iai le fua i tau wa vema matua o lofi a ao o le atua o ta ina ai le ata po fo linga o siona lona nuu filifilia ma ona tangata na la tau osi whengainga whauta ua outa ia lo whatusa i o lofi lima e tu mau o pā i o luma na tu sia nei upo le perfeta o Isaia i ona po tonu o lo whatawhea i nai le nuu ma nofo i lalo polonga o pulenga le malofa pau o Papelonia sa la tau nofo wha un uai i lalo le amo le polonga ma le o langa pulesea sa veo se vai tau whaingata ma le pongi sa mo i la tau ma sa o i lava ina la tau manatu wa whangalo ina i la tau i le tua ma wana tu la fua ina lona no a manatu fo i le tu langa o iai lo la tau no wha pele ina o Yerusalema ma le olo pala ina o na pa malo losi e au o Papelonia wa ati li ayo na ngoto ifo lo la tau wha moe moe ma ati li ayo na tu fasili ifo i o la tau loto i le alofa o le atua mo lona nuu po feo iai whalonga fo i la tau upu le whai upo sufa o ua whai maisiona wa lafo a ina au i le li wa ngalo mai au i le li e moni o lo tu mau lo la tau talitonu i le atua maana folfolanga molo la tau lave a ina peita wa nga ina la tau whawhesilingia le alofo le atua po fea tonu o iai a tu tupu nei mea whaingata ia i la tau o tūma le pelepe le malu o si o mia i la tau i le vao whawhita au le tele o tāua wai ina e ewa le loto talitonu o tāua fo ina mou le wha moe o na o tuai mai se la veai o te tāu fifo i le au soi e tele teimi o le soi fuanga e wha au so i nai fo i tātou i le ngona lava le tasi e pei o na sa iai le nuu o le tua
A o iai tu aso pongi sa o lona tala vasol pito. Tātou te manatu ai lea manatu se o lafo ina I tātou le li. O ngalo mai au I le tua. E me se lava pe a o ina tātou langona le mamafa. Ma le mamafa tua o venga o ti ngā. O venga o mawhitianga I tau ave le ola nei. I le tino o le mawhau whau. O loto ma o tātou nganga. Pe a ongo tia ma a fia I tātou. I whatafa ngase. O whanonoanga. O whalawe lawe whafo sei. Ma le wao mea. O lo whapapole nai pe I tātou yasu te tasi. Le ausoi. E le ai. E le ai lava. E le o ngalo oe. E le o ngalo au I le li. Whafafonga fo I le saunanga le li. E ngalo e le whawhine lana tama o susu. Na te lea lofa e le tama alona lava manawa. Ai lava e ngalo o ia ia te latou. Ai le ngalo lava o ia te. O le whato muanga le nao le tali le atua. I le whaasea alona nu. O lo whaonga I naise whaatusa mala malama ngofie. I le tina whai lele. Malana tama o lo susu. Whainga tau na ngalo le whai lele lana pepe. O no le malosi o le sotanga. O pitanga bo le bond o le tino. O le loto ma le anganga I lo lava. Ai atono e mawhaiona ngalo I nisi tina a lato pepe. A o le atua. O tau tino mai lana folfolanga. Ai le ngalo lava oe I a te au. E le ngalo whapefea. Whauta. O taia lo whatusa I o alofi lima. E tu mau o pā I o luma. E whapena le te le o le alofa o le atua. O ona lava alofi a ao. O taia ai po o vaneina o le upu whapetania. O le engraved. Po o taina ai le ingoa o siona ma ona tangata. A toa ma ona pā o soloia ma whatafunaina. O le whailonga o lona alofa muti vale. O lo ona tau aveina ai ona tangata. O lo ona tau aveina ai o latou mawhitianga I ona a ao e le au noa. O le whailonga e le o ngalo. E le o whaalilo ina. E le o tū lafo ina e le atua lona nuu. Ma ona tangata whātua tua. A o iai latou I le tawhianga. Leo soe malo leo whafonga. O le tau tinonga foile na. Ma le folfolanga le tua. E ao na whātua tua ina. Ma tali tonu ina tangata uma. O e ua I loa whamaoni le tua. O loo manino. O loo malamalama. Fofonga o le tua ia te oe maau. I teimi uma. On sila fia leo tātou o langa teito tasi. Matu langa o iai o tātou wola. E meise o a fianga o tātou tino, o tātou loto ma o tātou nganga. Peitai. E mana o mia lo tātou whātua tua. Ma lo tātou tali tonu ato o toa ia teia. Tātou te whātali ai le teimia le tua. Mo le toi whafoi sia o le tātou tāwhianga. E peion sa ia whaia fo I mo ona tangata na mua. O ao le tua. O lo tele I na whamatala I na ai le tuspa ialo na lofa. Ma lana tau singa. O lana leo leonga ma lana whaaltanga. E meise o lona malosi ma lona mana. O tātou mau I tala ese. Le whao ngā ina o leanga ngana whawhatusa. Ia ao le tua. E whamatala I na ai o na winga pa ia po o na attributes whale tua. O lo tau wale tusi o e sera I lana malanga I Yerusalema. Mo le toi ati na e o pā o le ai e meise le malu. Le tele o whainga tāma whawhita auli. Sa tali ala I nai la lato malanga peita I whai mai a e sera. Ka po e valu whai po torsu tasi. Na iai le a ao o lo mātou o tua I lunga ia te mātou. Ma ua ia lawe I nai I mātou. Mai lima o e saua. Mai e lama mai le ala. O ao le tua silisili ese. Na te pui malu. Mana whasao ina o na tangata.
mai mea whaingatai la matiai I sosiala. O au fo ia, na te whasa o loto ina mai le tangata mai ona no noanga uma e whapolonga inai. Pe i una sa I whai ilo na nua na mua. O lo wha pe na whai ona I whai pea mo I tātou. O la mose I le nuu, ina walato tua I kupito. Ia mana tua le nei aso, o auto mai eina I kupito, le mesa nofu polonga ai. Awa o le ao malos, wa au mai ai o tau e le tua, pe o nei le fe soto sutolu, wa iupo tolu. Wa o la le perfecta o Isaia, ka po lima suruiva fe o mua. Fa auta, I le fa popo uina le ao le alii, ia le ma fa ola. I le tutuli fo I ona talinga, ia le ma fa fonga. O ao pa ia, ma ao ma mana, o ao lofa, ma le alofa mutu vale, o ao fa malo lo, ma ao fa manuia, o ao fa mangalo, ma ao fa mafanfana. O nisi au inga pa ia, fa le tua, o moli mawina I a ao o Yesu Keriso, le alo le tua na liuti na tangata. O ona, alofi a ao, na tutui fao, I le sa taulo, na maliu ai. Na tei ai I nā lou whatusa, na tei ai fo I nā lou whatusa, ina ia whasao loto ina I tātou, mai leang sala e ala I lona maliu, ma lona toi tū manu malo, mai le tūnga mau. Wa fio ai le langi, ma uina I folo nā nganga pa ia, e tauto lua ina lo tātou vai. Ia tū mau ia te ia le vi inga, ne ia o I le whama vaulanga. Amen. Sio tātou te talo. After te mā, mo au fionga, wha mo wina le tuspa ia. Mo lo whetala I mai ai, mo lo mato wha malusia, wha le whatu tua. After mo lo taofi ma wina o lo mato wola, I o alofi a ao, o iai le mana, o iai le alofa tu noa. E wha malusia I mato, I le whenga iai ma popo ngā o le ola nei. O matou te tano mo I lato uma, o popo ngā tia I whatafa ngase, ese o le tino po le mawhau. I te tono whale mai po tono a inga. O e matatua se I o I nai whana witi, ina se I lango maluina, o lato tautonga ti ngā uma, e ala I lo mana la viai, ma ao le lofa tu noa, e ala I lau wha malo longa, ia te lato uma. So swani le ali ie, na I lato mau le loto tele ma le onsai, ta wawe iti ngā ma fianga o ngas. Wa manuia fo ngā luenga le lei, a o na fo mai, e wala tuai lo mana wha malo lo. Te talo mo manto te mam tina matu tua uma, so se no whanga o tausi ai la tōm te tono a inga. Ina I tūma wailo manuia ma lo file mu I o la tino, o loto ma fau mangang, tau to lua I nai la tō. Ai mai se le whenga iai, ma whainga tāma sani, o le so I fua matua ma ona whawhita auli. Wa manuia foi I la tō, o la tō sia te ngata mātutua. Ina ia whai le lofa ma le whamaoni. Mātou mana tua ma le lofa nisi o ngotia I whanoanoanga, o no mafutanga te e na maliu ma le oti. Ina se I suluia o lato loto pong sai le whanoanoa, I le malamalama o le toi tūma malu Yesu Keriso, tafi se ai le pong sao whanoanoanga, whamaise I nai lato. Tano mo le to tele o sai se tiel to ese, no fasalanga solinga tu la fono. Ia ia salamoina o lato loto maolanga, ma ia maua se ola to e fuataina. Wa manuia foi tau mwhainga le leiuma, o whaia mo lato. Mato manatua ila mato tatalo I uluma I lato, lo iei manaonga whapitoa. O I longo noa ma e polo vai, o e pili ma e ngungu, ma isi a fianga o le tino ma le mawhau le ali ie, ina fe sostoani la ufio, ia te lato ma whamanuia ngā luenga le le,
o whaia mo i lātou. Tō tele foi wa fia o langa o no le ava malosi mo whala au o ona o whantupu mala i o langa le tō tele. Se e so soani ta ma ina i mo whaina whasaulo toina mai ai lātou. Man tua foi o luma le ale i e. Tō tele tangata o a fia i whalewe lawe o le nātura o iai nei. Nisi tu o le lalulangi. O a wha malolosi meise o tau am fe vai vai a inga nei vai tau. So soani le ali ie I vave mai staimi lau pule alofa. Vave tau fia ele fe tau wai o tunu. Ma o se nofa fi le mu le vao lau whanau ma o tangata. Talo le ali mo to telo tangata o mali liu. O e o manu nua ma mafutia o na o le fe tau wai o malo. Ia iai lo o lofa so soani. Fa maise fa mafan fan. So soani au o nanga mga luenga i lei. O whaia mo o tele o a fiai. Wa manuia lau I kare se ke siano au au le lalulangi. Mala nga luenga fa misionare. Mo le whao laina o tangata I le tino le mafau whao. Ai maise le anganga. Wa manuia upu whai o malo I New Zealand nei. Ai maise foi si o mato tunu I Samoa. Wale nei vasa Pasifika. Ina I manuia I tangata uma I whai ngā malo le lei. Wa manuia o mato a inga. Mai se o matou whanau, pūnu no wai ngā luenga po whalea onga, sa I linga o le poto ma le malamalama. Amanuia matou whanau uma, ma latou tāpenanga, mo le asu sao o tamaiti, ile nei fo I asu sao lo sao. Amanuia le li ie le au whafonga o le ne yaso, amanuia le o fisa vasala lau o si fonga o le lau umua, ma lona tawati nae ma ngā luenga le lei uma, ina ia maua se vi inga o lo swafa. Tato malanga malau o fio le lumna e mauti no ai le manuia o mea uma mato tifai o no lo au mai. Nisia o mato talo tama tu inatu ma le loto whaftai ma le whatu o tua e ala lava le swafa o Yesu Keriso lo walo o lo mato o li ma lo mato whaola. Amene. Tato pese I le vi inga o le tua.
Ua whafonga na tunu tātua porokalame le singa na tāpina ina e le sunga le to ina malolo pensione Reverend Elder Sati Sone Ete. Ia le nganga le whawhitai mori atu le sunga le whauto ina malolo pensione, wha malo tāpena whawhitai mo le ufolfona le tua, anga le leile tua whamanui atu, nui e telefo i le whaungo le vaiaso, anga le fo i le tua malai ngale. O le temineia mai alvi ingo le tua le whafonga iai, e ona whafonga no le tātou porokalame le laulangi o aso nei, whatutai le fionga na wano ati ilawa, whawhitai. Ia, o te fia fōle nei teimi o le aso o le tātu porokalame o le lalolangi o aso nei. Le ua oi mai whatasmai le fionga la wano ati lawa le fonga o le tātu porokalame. Whatalo whātu ma le ngā whiwhi tele lau fionga la wano, tā lofa lava. Ia, fia lau fo e toi whatalo fo whawhilo i atu i lau sunga atu fōe. E le nei fo i maenga o le aso ma lo lava le tau wātai. Ma lo le uspo fo i le so, ia la so whai u fo i o le tātou ngā ruenga nei. Ma tango fia mai tūlanga o le tau. Ia ele mai tau atu i whafo i le tātou ai nei porurua. Ia ma lo lava le langi mama le so i fo manuia. Alo fo i whaftai, ia. Wa e tufo ina e mau lava lau so i fo la rulei. Ia ma fo i whatau tengo tiute mwhaiva. Ia ai ma lo lava, ia manuia fo i porokalame la tapo iatu. Ia o le lei, whaafti tele lava mo le mātou a wanoa, mātou whapefoi o na whaatalo whātu i le pai maurunga o le tātou tunu o mo leo whaafonga. Ia mai se lau mātua, ia ma lātou fia pe whaafonga i le nei tautua.
se vaenga le au nanga si ufonga le mua mai ina i Wellingtone. Adalo whantua i fōi i le mamaru uma o lo sila mai mo mai i si fōi i tunu i tātua tunu i Samoa. Ia mai se o isi ta whā o le Kelope ma lo lava ia le langi e ma le so i fua manuia. Ia ai manatu i le nei fōi wha o ponga o le tātua tala o le amata atuia i nai me hoi o tutupu maani ni mai i vai whanua o Aotearoa. Ia ona se e tuai hoila i isi vaenga o le Kelope, mai se le Pasifika, ia mai isi e tunu ui whafo. O le tala mua la o le nei vai aso. O lea ua whai loa mai se li poti a le walesi whaasara lau a New Zealand, le Radio New Zealand, e whapea ua malia le malo o Australia, e whaapawhala ia pui ngā whaapitoa mai le tula whono, mo se tangata au se tā lia o loo tua ia i le whaolima i se tangata i te tono le lau mua i Wellingtone lata mai nei. E tula mai lea whaalavelave e na ua whaailoa mai whaalawa i tele i a seata video na pue se isi e whapea o loo i loa le leiai ia le tangata le nei whapea o le to'alua o se tasi o sui o le ofisa o le malo Australia i le tono le lau mua. O ia lau o vale i leo, ma ia lafo ia ni whaapunga tau whai, tau whaamatau, ma se whaapunga whapea o ia e le mawhai o na mō lia i le tūla whono, ona o le puipuinga whaapitoa mō sui o malo mai whafo, i le taimi o loo ia awhiai i se misa i le o ngā tono le tau langa i Wellingtone, i le whai unga o le masina na tua na i atu nei. Sa tau whiai e leo ia se tangata e to tasi ona o se misa na awhiai ni tangata se to tolu, pe tusa o le afo le tolu i le vaveao o le sa, le aso luas fuluiva lea o se tema, na i tūlata lua na uma le tālonga ho le nei le kopi le vā le Olopeleke e New Zealand ma le Wallabies a Australia i Wellingtone. O le whamtalanga o loo tuina mai, sa taunga whai le ofisa o leo New Zealand ina maua mai se malienga mai le ofisa o Australia ma whaarurunga foi o pulenga o lea malo. E whaapawhala ai le tūlanga masani o puipuinga wha le tūla whono o se tangata e lalo o le whaapunga fo ile nei o se sui o se malo mai whafo. Ina ia mawhai ai o na whaia ni mōrianga e whaasanga i le nei tangata. Pei taila, i se lipoti alwa le whaasa laua New Zealand i le stofi na ta uai le tuuina mai leo se whaalinga alo ia mai i le mtanga luenga le vai whafo ma fe whaataua inga a New Zealand. Lea sa ta uai ua malie le malo Australia e whaapawhala ia pe aua le whaonga ina le pui ngā whaapitole nei wha le tula whono i le tangata Australia lea o loa whiai le nei mata aupu. Ina ia mawhaiai o na whaanga solo i o mōrianga a leo New Zealand e whaasanga ia te ia. Ta ua fo i lea whaalinga, e le to iai ia seisi, whaamtalanga e mawhai o na tuuina mai e le matanga runga le mai whafo ma whaataua inga New Zealand le mata aupule nei, ona o leo ui lima o leo. Ia ai pitai la o se teimi mulimuriana i le fiafi o le asoana nafi na ta ua mai ai se isi lipoti a le newspaper o le Herald e whapea. O se whaaringa mai le matanga luenga o le vai whafo a Australia, Ministry of Foreign Affairs a Australia, na ta ua mai ai o loo feso o taipea i la tau ma sui o le malo New Zealand e winga i le mata upule nei. Ai ele i whailoi na mai ia so la tau langona i le tau fia lea po o le whaapawhalaina o le puipuinga whaapitole nei wha le tū la whono mo le tangata o loa fia. Sa ta uai fo ile nei whaalinga mai le ofisa o le vai whafo a le malo Australia whapea. O tangata whai ngā luenga e tofi e ngā lue i le tonu o ofisa o la tau tunuu
isi atu nuu I whafo, whaape ai o lātou tei to lua mā lātou whānau. E mana o mia o na lātou tausi sia I atu la whono o le atu nuu e ngāru lue ai. Ai o lata video e pei ona ta o mua, o lo o langona ma manino le le iai ia la fonga ma mawha le tangata le nei e whaasanga I leo leo e to tolu, ia sa tau ma whai e whaafile mu ma tau fiofi o ia. Sa ia fau e ai foi ma ia ta ua, o ia, e iai I le pui ngā whaabitoa e le ma whai ai o na molia I le tula fono, ona o ia e la vea I le whaapunga le nei o se sui aloa ia o se malo mai whafo. Ia pe o le tūlanga ho le nei e ta ua le ngana peretania e iai I le me tau o le diplomatic immunity. Ia atonu pe sa ta ua fo I stasio tātou polkalame ua mawai. Ia le pui ngā whaapitoa le nei o le tula fono mo sui aloa ia o malo mai whafo. Ia e to tofi e ngāru lue I le tonu ofisa o lātou o tunuu I isi fo I tunuu I whafo. Ia ai atonu le lei fo I ona toi whaamanatu I le nei polo kalame ia le winga o le nei whainga pe ona ta uai le ngana peretania o le diplomatic immunity. E pe ona tau whai whaamanino atu o le pui ngā whaapitoa le nei e le mawhai ai ona mō lia I le tū la whono ia se sui alo ia o se tunuu mai whafo e tō fia e ngā lua I te tonu o seisi a tunuu. O le nei pui ngā whaapitoa, o aia ia lea I le whea ngai ngā whaale wāo mā lo, na whaapo ngai ai le whaalapo tonga o mā lo au whaatasi po le United Nations. E whaai ngoina ia le whea ngai ngā o le Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Ia pe uluna winga o le whenga inga whaale wāo mā lo. Nā sa inia I Vienna I le tausanga e awhi iwa se la uonu tāsi e pui aia te tau sui alo ia o mā lo mai whafo. O le ai o Vienna, le lau mua o le tunuu foi le nei o Austria, lea sa whaatulanga I nai ma pāsia ia le whenga inga le nei a mā lo au whaatasi I le tausanga le e awhi iwa se lau uonu tāsi. Ma a mata wha maruina mai ai I le tausanga e awhi iwa se lau wono wha. E wha apitoa lava I le a ia da tau, a toa ai ma wha manuianga, ma puinga mō tangata whainga ruenga a mā lo, e tofi e ngāru lue mō lātou o tunuu I te tonu o isi a tunuu I whafo. O so se tunuu ua avea ma sui a wai o mā lo au whatasi, e awa noa o na o lātou saini ma avea ma sui a wai o le whea ngainga le nei wha le wā o mā lo. O lona nganga au tū ina ia alo ia ai le wā whea loa I o mā lo tū ma oti umau le lalolangi I le tū langa ma whana wha le wō ma le ngāru lue whelangolongo mai. Ai wha pe ai fo I o na wha tū langa le iai ai inga mo puinga o sui o malo mai whafo e ngāru lue I le tonu o seisi malo. Ai mai se o le aia te tau, a toa ma tuu sau noanga, ma puinga e ave I ia tangata whai ngā rue ngālo ia o isi malo mai whafo. E atonu mo se whaata ita inga la lata mai, o tangata whai ngā rue ngā e manutia ma puia I lalo o le nei whenga inga, ma le tū la whono le nei wha le wāo mā lo. Po I la tau ia I le whaapunga lea, e I le diplomatic immunity. A tonu a whai ma whaata ita inga, le ofisa o le komisina mā o lunga o Samoa I Wellington nei, o na whapea lea o le fionga I le komisina mā o lunga, ma lona whale tua, ma le nofo a alo, e puia I lalo le tū la whono le nei. E whapena fo I le komisina lango, I molona to o lua ma le la whanau, e maise o le whailau tusi mua, ma le whailau tusi lona lua, a to ai mani whautua ma nisi tangata uma, e tō fia ma filifilia mai I pia,
ma malanga mai ia i ngāru lua i le tonu o le ofisa o Samoa i le lau mua nei. Whaapena o lātou ainga, ma lātou whānau, e la vea umalava i lalo o aia inga, ma pui puinga o le tula fono le nei wha le wā o ma lo. E whaapena fo i la i le ofisa o le komisina o New Zealand lātou i a pia, le komisina ma o lunga, malona ainga, ai whaapea isi tūlanga tofi o le ofisa, ma o lātou fo i au ainga, i teito lua ma lātou whānau. O le nganga lau runga i le whea ngainga le nei, ma le tula fono le nei wha le wā o ma lo. Ina ia aua ne ia ia se mea noa noa ti ai, le whaatino ina leo le tiute ma le ngālue ngā whai, a se sui alo ia o se malo mai whafo i le tonu o se isi malo. E pei ua o tātou talanoina i le mata opu ona pei ona whaafonga mai le tātou lipoti le nei. E iai se tangata Australia o loo ngā lue lona to o lua i le ofisa o lea malo i le tonu o Wellington nei. Lea ua tālu sanga leo New Zealand i le malo Australia. Mō se la tū mulienga e whaapawhala ina ai pe tā ofi le whaao ngā ina e lea li i o le puipuinga le nei o le diplomatic community ina ia mawhaiai o na whaia iai ia ni mōrianga whaasoli tū la whono a leo. E le tupu so o le tūlanga ai peitai e iaitai me mawhaiai o na tupu maali e li mai ai mai se pe a whai e onga ia se soli tū la whono e a whia ai seisi. Ai e whaalangolango i le ioe po o le malia mai o le malo o le tangata le nei ina ia whaapawhala ai le whaonga ina ia i o pui puinga i lalo o aia inga o le tū la whono le nei wha le wao malo e tu sauno ai sui mai malo i whafo mai le whaia ia i o ni mōrianga i ni sori tū la whono e a whia ai i le atunu ese o lo nofo manga lue ai mō lona atunu. Mō le sila fia, o tangata whai ngā luenga o malo mai whafo i le tonu o lātou ofisa i New Zealand nei, ato ai mo lātou ainga ma whanau, e le mawhai o na tāo fia e leo pe loka, ona o se soli tu la whono. E le mawhai fo o na mōlia i luma o se whaamasinonga, pe sa mania e avea ma mōli mau i se whaamasinonga. Ona o pui puinga whaapitoa nei mō i lātou. Peitai, e ma whai o na ave i ai se whaaringa pe a whai e a fia i se mata aupu o soli ngā tula whono hoi nei mea tau ta male po traffic offences. Ai pe o na ta ua mua, e ma whai o na tālu sanga le malo New Zealand, ia po seisi fo i malo i le tunu e malanga mai ai le tangata whai ngā lue ngā lo ia wa fia, ia pe a wai ma a fia se soli tu la whono, mo se ioenga e tāo fia ma whaapawhala ai, ia le whaonga ina lea i le tangata o aia inga ma pui puinga o le tu la whono le nei wha le wao malo. O le tu la whono a le malo New Zealand la tau i soli ngā tu la whono ma mawha ma onga, o soli ngā tu la whono i e ma whai o na whaasala i nai seisi, i le whale pui pui mo le umi e se fululua masina pe sili atu. O rona winga la mo New Zealand ia o se soli tu la whono mo mawha e au fi ai ia le whasio di tangata wha amoe moina, o le whasio di tangata po i valea, wha o lima ma tanga, wha o lima ma sani, mo nisi o soli ngā tu la whono tau ta vale e au fia ai le ave ta vale ma tau tia ua manua ai se tangata, a toa ai fo i maisi tu a inga o soli tu la whono, e pei o le ngau ia leo se tupe sili atu i le lima se lau tā la. Ia ai e pei o na wha whongo mai o lea ua ioe le malo New Zealand ina ia ave ese ia le aia de tau ma pui puinga nei mō le tangata o loa a fia ai le i wha adia mailo na swafa. Ia taruai ona e pei ona wha whongo hoi dātu te lo fau o le tangata na fia i le whalavelave le nei i le waweao i le tono le lo mua
na umai lava no soifua ina ua ave i le whale mai mo tonga vitinga. Ia mai atau no la tātou i loa i se taimi. Ia pe a whaalau i lo mai i le suafo le nei tangata ona lea ua uma ona ioe po i eile ioenga e le whaao ngāina i eile tū la whono whaale vāo mā ngō. Ia pe ua ave sea ia lona ia de tau i lalo o le vaenga leta ua o le diplomatic immunity. Ia ai usi pea le whaafonga. O le aso lulu na te anei, na tuai New Zealand e le palemia ia Christopher Luxon, ua malanga atu i le tunu ue ngoa o Laos, o lo usu ia i le whontanga wha le tusanga, a taitai o mā lo mā tunu o Asia Southeast Sae. O lo iei wha moe moe o le palemia New Zealand, e whei lo iai ma se vaenga tele o taitai o tunu u mā lo o Asia, whapea i fwoi mataitai o isi a tunu o le larolangi i le taimi o la lea whontanga. O le tunu le nei e ngoa o Laos, o se tasi o tunu tele i le tonu o Asia Southeast Sae. O se tunu e tūru tonu i le vā o isi a tunu e pei o Vietnam, ma Thailand, ma e le aiso la tau Sami, ona e tua oi ele ma isi e tunu e pei ona ta ua i a Vietnam i le tūlangi Sae, o Thailand i le tūlangi Sifo, a o mātū e tua oi ai Laos ma Saina, ma le tunu ua whaingoina nei a Myanmar, le sa ingoa mua i a Burma. A alona i tūlangi Saute e tua oi ai ma Cambodia po o Kampuchea. O lela, o lo o tali malo i a Laos i le whono whaale tausanga le nei, ale maftanga po le whaalapo tonga o malo o tunu o Asia Southeast Sae e ta ua o le ASEAN. O se tasi o waalele tele, fitu lima fitu o le wha waalele a New Zealand, na malanga ile li palemia mai le malai waalele o le malo i whenua pai. Sa whaali ai e le palemia i le Autustala a o le itu ua le tunu o lana malanga le nei mo le umi e tolu sifuru i tū la. O se vaenga o tau mwhainga ina ia si itia, ma sanga wha le leia pea le tūlanga o le vāwhea loa i o le malo New Zealand, ma le tele o tunu i le tūlangi o Asia Southeast Sae. E manatu le palemia e te tau, ma tau o tele le wha le leia ma ia ma whana o sotanga ma malo nei, te luai wha awhi tau li ia uari ri mai le nei vai taimi i te tonu o le tūlangi o Asia, ai wha ape ai ma le Pasifika, ma le vasa e ni tia. Na ia ta o fo i o lo ave le wha mua, a le malo so wha atasi o lo tū nei le foi New Zealand nei, i lona wā whea loa ai ma malo, ma tunu nei o le wha lapo tonga o le ASEAN. O le malanga le nei a Luxon, ua atoa iai le 5 o tunu o Asia, ua asiasi o ia iai i le nei tausanga. Se vaenga o fufuanga, ina ia matua wha malusia sotanga, ma lea i tūlangi o le Kelope. O le whono o lo whaia nei le tunu o Laos, e se fulu la whaai o malo po o sui a wai o le ASEAN o lo whaatasi ai, ai ese ai e taitai o isi o tunu e valu e au fiai ma New Zealand, whapea le United States o Amerika, Saina, Lucia, Initia, whapea ma au se tālia. Wharia mai a tonu o le a whelanu lanuai, ma tānga ese ia le tūlanga o whelafo inga i le nei fo i whontanga a malo o Asia. Ona o a fianga o le malo tele o Saina, whapea ai ma le United States o Amerika,
i le tonu o le itulangi o Asia, ai moise o le Pasifika. Ai le ngata i lea, o le a mamafa foi, i mata upu talanoina i le tūtau i whawhaatau o inga, mai maua lawa no le Palemio New Zealand, whaiaisa na saunoanga, i le tau o fianga whaapitoa mo mea tau pisinisi, ma tupe whaafai ngā ruenga po investments i ati na e whaalewa o mā lo. Lesto na e le whaamoe moe to e taliu mai ai laksen mai le fontanga i le atunuu o Laos. Sa taua i a tātou telefou i le amtanga o le nei vai aso, le tali malo ai leo le malo New Zealand, i lona iwa o whonutanga wha le tausanga, a le mafutanga o minsta o le puipuinga, a malo o le Pasifika, o le whono sa whaia mo aso tolu i au ki lani. O tunu una a waio lātou sui e au fiai le tunu tele o Chile, mai a Melika i saute, whapea le malo o Falani, o Australia, Fiji, Papua New Guinea, whapea matonga, o sui a waia o le maftanga po le whaalapo tonga le nei, o minsta o le puipuinga a malo o le Pasifika. Ai betai, na awai foi e sui mai i le malo o Japani, whapea le malo Peretania, ma le United States o Amerika, i o lātou tūlanga o sui whaalongolongo ia po observer countries i la lea fontanga. O le whaalinga lo ia sa atu ina mai ina uma ia le fono le nei, na tauai le mali lia lea o minsta, ina ia sanga whaamalo sia ma whaale leia tili, lo lātou tali atu i whaalawe lave e mafua o no swinga onga o le tau, ma ia siitia le tūlanga i le vave tali atu i mana onga o tangata, e a whaina ona oni mala whaale natura, ma nisi whaalawe lave whaafua sei e ali eli mai. Ma ia whaia fo se fo o le whaafita hauli i le whaangota ina na nā o ngā sami o tunu o le Pasifika, e awala le le whaamalosia o tula whono mō whai ngā whaiva. Ai whapea le whaavea ia o waila au whaasahaina i le vāo mā lo. Ato ai ma le puipuinga o sori ngā tula whono e whaau ngai na i whiso ta inga whaateko no losi. Ai e pei o le mata upu au tū na pāsia ai e minsta nei o le puipuinga a le Pasifika i le lātou whono lea i au kilani. O le whaawai ina lea o le whaalapoputonga whaapitoa e tali atu i mana onga e tūla i mai i atu motu o le Pasifika. Ua whaai ngoa ina i a lea whaalapoputonga o le Pacific Response Group po o le PRG i lona whaapupu. O le nganga ma le whaamoemoe au tū o le nei whaalapoputonga, le PRG. O le whesoasoani atu lea i so o se atu nuu e tālo sanga mai iai mōni ngā luenga whaapitoa i taimi e a whaina ai ni whaalawela lave whaafu sei. Whailo mai ai e le tamaita i minsta le pui ngā New Zealand o Judith Collins e se furuma le fitu le a whainga o ni Paul Kalame mani fuafuanga whaata atitia na i oe ina mapasia e minsta le Pasifika i le lātou whono lea i au kilani e au fia ai lama le whaavaina o le whaalapoputonga le nei o le PRG. Ma e ua pasia foi o le a fia umai vai ngā au ma fita a sui a wai o le mafutanga i le whaatino ina leo ngā luenga ma Paul Kalame viso swani nei se ia vanga na ai le malo o Chile e le a waila na fita po lana vai ngā au ona oni mafua anga te tau. O le whamoe moe iai, o le awa o ina whaatasi i la tau, i o fita ia masui a wai o le nei whalapo tonga, ma a wina atu mō ngā luenga la vea ai, ma ngā luenga viso swani mō tangata i atu mō to le Pasifika, o le a whaatalo sanga ina mai, i ale la tau viso swani, i taimi o ni mawhtianga, ona o ni whaalawe lave a fia ai i le lumanai. Sa ta ua fo i Judith Collins, na whaai uina ia lea fontanga
I le toe wha malo sia lea o lea ngā o le ngā rurue wha tasi, whe langolongo mai o sui a wai, I le wha le leia o le saunga le mū, ma le pui puinga o atunuu o le Pasifika, whai ai ma le tautinonga, o le atu ma losi I la tau e viso swani, I le wha tonuina, ma le wha tinoina o ngā luenga la vea ai, ma ngā luenga viso swani, pe atu tupu mai ni a wha ma losi, po ni ma fuie ma ni maunga mū, ato ai ma nisi wha fi tauli, e ma fua ona o suwinga o le tau. Sa ta ua fo'i e le tamaita I Minsta, e iai I ma lo ma tunu uma o le Pasifika le whaitalia, e whaatalo sanga I nai le Fesoswani, mai le whaalapo tonga le nei o le PRG, e pe ona whaawai ina nei, mai o so se teimi e whaao ngā nai I a lea polo kalame, e da tau lava o na sila fia ma ioe ina, e le fono a tai o ma lo le Pasifika, po le Pacific Islands Forum. Ta ua ai le minsta le pui puinga ale ma lo Australia, o le li e so fa ia Richard Marles, e iai se vaenga wha abitoa o le awha amautu I le ai o Brisbane, mo le amataina ma le wha tontonuina o ngā ruenga amata o le nei wha moe moe. Mai o le ao fia ai sui mai e tunuu o le Pasifika, wha pe fo I le fono le nei a minsta le pui puinga, wha pea ia se sui o le malo Chile, o le a awai o se sui wha longo. Na wha dia fo I le li minsta Australia le nei o Marles, e da tau na malosi ma le lei le tūlanga wha military mo le tūlangi o le Pasifika. Ona o le teimi nei, e to ai titi le whaitaua whai o tangata e wha mautu I le tono o le Pasifika, ai ua tūlai mai, o se I tūlangi sili leo na tāua, mai o le tāpenaina o lona pui puinga, e mo o mia ai le matua le lei ato o toa o ana fita, maana vai ngā au po o le military. Na whaatasi e fōi mo le teimi mua I le whontanga le nei a minsta le pui puinga I au kilani, ia le whailau tusi au o le whalapo tonga o le forum o le li o Baron Waka, mai na ia tauai, e matua tā ua tele, le ave leo le wha mua I le file mu ma le toa mā lie o le Pasifika. Ta ua fōi e le li whailau tusi, o le tūlanga vevesi ai o le wā whealoa ai o tunuu ona o le wheumia inga I le wā o Saina ma Amerika I le nei waenga o le lololangi, o se tūlanga e le manaumia e le Pasifika. Whaalia mai ai e le minsta la pui ngā New Zealand ia Judith Collins, malama le lei o ia I whaale tonu ia o lo alia di mai I le Pasifika I le nei taimi ona o ia tūlanga. Mai o le melea e tā huai, le tūlanga e pei ona I oe ina I le fono a minsta la pui ngā, ina ia wha amautu wina tūlanga uma mō le file mu, ma le nofo le lei o tangata, I le nei I tūlangi o le kelope I le tonu o le vasa Pasifika. Ia ai se I vai foi le nei vaenga o le tātu tala, ona toe wha au au o tuai la lea. I le toe whaua wina lao tātou polo kalame. O lea ua whailo mai le nei fwoi vai aso e le minsta le vai whafo le malo New Zealand, wa vasa manaia Winston Peters, I alona fina ngalo e whapea. E le aise mea o le a le whaalaua I tele ina mai ai, I le lipoti o le a maua mai I se suenga whaale whaamasnonga, ua whaanga solo nei e tu sai o le whaala velave, lea na ngoto ai ngā tei whale o si umu I Samoa,
le va su e le malo New Zealand o le HMN said as mana wanui i le vai aso na te nei. O le va le nei e pei o na silofia fa fonga mai fo i tātou lipoti sa iai i sana malanga fa apitoa mo suenga i o ngā Sami o Samoa i le taimi na tu ia ai i se au mai uai i na ngoto i le Sami. Ea mai o loo whaia nei taunga whainga i se whainga tu mai na i le ono ari li mai o se whaafita auli tele e awala i le masua i le Sami o le sua uu mai tane o le nei waa e pei o na ngoto unga i le moana i ngā tai o si umu. Ta uai e le li minsta ia wawasa manai o Winston Peters o se whaalawe lave mātu ia le ngoto ai o le nei waa su e o New Zealand. Mai o le whaamaina o le su e ngalo i le nei o le atu tau o na manino mai ai le whaapong ai o le nei whaalawe lave. Peita aina i e ta ua o le su e ngale nei e le o se whaamasinonga mai o le nawinga o awaenga o le a maua mai ai e le mawhai o na whaonga ina i se whaamasinonga e whai ma mōli mau mai le mawhai o na whaia i ai ni su e nga mōni whaasalanga o seisi po nisi e ono tua i ai i le mafua anga o le nei whaalawe lave. Sa whailo mai fo i le taitai o le Navy a New Zealand, le li ati malala e ngoi a Garen Golding, i se whaatalanoanga mai le walesi whaasaralau a New Zealand. E iai vaenga o le suenga le nei, o le a mawhai o na whalau i tele, mō le sila fia o tangata uma. Ai, e iai fo i nisi vaenga o le a whapea o na le mawhai o na whalau i tele ina, ai maise lava o i tu e a fiai whaamatalanga tau tupe, ma mea whaapis nisi o le a tu maupeo na whaalilo lilo, e le mawhai o na whalau i tele ina mai. Pei sa whaalia la e le minsta o le vai whafo ia wawasa manai o Winston Peters, e iai lona ta aofi, e ta tau o na whalau i tele le ripoti mai suenga, ma sa ili linga o le suenga le nei ua amatalia, e tusa o lea whaalawe lave. E manatu le minsta, e le malamalama o ie pe aisea o le a le whalau i tele ina mai ai le ripoti, ai mai se ai, o tupe whai tele le atunu umale malo o loo a fia ai. O tula i mai le nei whaalawe lave, a o lea e alo le malo sa moa mauna tangata, e tali malo i le tupu o pele tānia ia sa lesa le tolu, ma le fono tangatele a whaalapo tonga, o malo le taupulenga i le whaai unga o le masina le nei. Ia mai tātu tau sia o le a taunuu ma le manuia ia lea wha moe moe i le talinga malo si o tātou te no. O le si vaenga o le tātou tala, o lea ua le o toi a toa se masina o na whaia lea o le pālota tele le malo o Amerika. E filifili ai, ia se pele stene fau, a to ai foi mo se fono fai tu la fono fau, a le nei te mokorasi tele o le lalo langi. Ai pei ona mai ta watu i lipoti o lo tātou maua mai Amerika, o lo o fea lumi lava i se tūlanga vāvāra lata, ia sui au tu e to lua, o lo o tau vā mo le tofi pele stene, le tama i pele stene lango ia Kamala Harris, ma le li pelestene sa iai mumua, li sa ve mumua fo in pelestene o Amerika o Donald Trump. Ai atonu o stasio vaenga o lo sa ua pea i le tātou silsila ma le whaafonga e tusa o le pālota le nei Amerika. O le mataupu e winga i le mea ta ua pe whaingoina o le Electoral College. E msalo a whaasa moa po o le kolisi whaapālota lea e au tū iai le filifilia o le pelestene o le United States i taimi uma e whaia aia lātou whai ngā pālota te tele nei. Po o le atonua ia le winga o le mele nei e ta ua o le kolisi whaapālota po o le Electoral College i le whainga ia pe o le system a le malo le United States o Amerika.
O le Electoral College e pei o le autu lea, ia pe o le ki lea o le filifilia o le tofi pele stene i le aso 5 o Novema, e pei ona fua ina nei, o sui tau wā autu, pei ona sila fia, o Donald Trump, o le sui filifilia lea o le parti o le Republicans, ma le te mai pele stene lango, po le Vice President o Kamala Harris, o ia le sui tau wā filifilia o le parti Democracy. Ai mo le sila fia, o le taimi e pālota ai ia tangata Amerika mo Harris, po o Trump, ia po o isi sui tau wā mo le tofi Palestine. O le taimi ila o fo ilea o lo pālota ai ila tau mo sui e 5 se lau tolu se fulu walu, 5 tolu walu. Ia la fo i o sui nei e taua o electors. Ia po o tangata nei e tu sai o le wha vai o le malo Amerika. O sui ia o le mea nei e taua o le Electoral College. Ia, e peila o la tau nei e pālota mo le Palestine e fua i le tūlanga sa iai ia pālota a o la tau se tete po states. Ia, mai o le whaaiunga e le tau o na pāsia ma ioe ina e le fono whaitu la fono po o le Congress a o le i whaatau tō ina i le Palestine filifilia. Ia, peila o na maua mai o le taimi a le whai eile pālota lau tele, ia e whapena fōi o na filifilia ai masui nei e 5 se lau tolu se fulma le walu, le ai au fia i le whaapunga lea o electors, ia po o le mele tau o le Electoral College. Ai o le whainu mela e tāua e te tāua na tātou mona tua i pālota nei a Amerika, o le 2 se lau fitu se fulu, 2 fitu o, aua, o la whainga lea a maua e se sui tau maa. O mea i e tau o electoral votes. E o nono winga, ua mano i le tofi Palestine o le tinu. E pei o le whainga le nā i e po le system e whaafoe ai i e whainga pālota a le United States la tau, e se al pālota lo tele, e se la le kolisi le nei e pei o lo ave i ai i e le a ia te tau ia ma le whaapunga i te tonu o le whaamai o le tino o la tau e fito i tonu e filifilia ia le tofi Palestine o le United States. Ia mai pei o na whaafonga mai o le aso 5 o le masino fau e whaatau nuu ai le pālota tele nei ia le United States. Ia e pei o na le vela i nei whaatau sina ia ma whelafo inga e pei o na tātou mōli mawina i le aso ma le aso mai a Amerika a o tā pena ai mōla lātou whainga filifilinga. Ia o manatu tu fue o le a whaapau mo ia ile nei whaapoponga o le tātou polo kalame ile nei fwoi vai aso. Ia ai tālo sui fua, to e whailo i fwoi le vai aso i le lofa ma le anga leo le tapa au i le langi. Ai whaatei tele mōla mātou a wanoa tau ina manuia vai anga o le toe o le tutua. Ia ma le au nanga ale si fuanga o le lo mua whaatai. Malo lava na ufiona wano whaatai fo i multa penanga o le porokalame mai se le fonga ina nei tai au. Ia, manuia fo i le angatu le whaingoa le vaiaso, manu te le ina le yaso ma taulu mga umona iai. Ia, mo fo le whapoponga le vaiaso fo pe au lia. Whaatai whapena ia na whai, ia manuia fo i le alo atu i le whaingoa le vaiaso, whaasoi fo ia. Whaasoi fo ia. Le fionga la wano ati lao ma le tātou porokalame o le lalolangi o se nei pe na e whaafonga iai. Mo fo le whapoponga le tai masani le vaiaso fo. Aftai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Toi whaatalo whaatol whapoponga o tala fō mai le si ufonga le langmoa mo le nei au auli. Sa whelo I atul Balimio New Zealand Christopher Luxon I le Balimio Initia na Renda Modi o wawala auliai Luxon e asia se atu New Delhi peitai walipotia e la ititi se avanua ono mawai se malilienga o ni whewhaatawa inga sa o loto na mao se wheloa inga ta ita I eto olua le waweaoa na leila taimi New Zealand au iai Luxon I lao silefono o le East Asia Summit na whawheloa ai ilenga ngana hindi e Modi le Balimio New Zealand ma o sala wheloa inga momole ufisanga iai na lipotia na ave ifafole autostala malau faasalalau au le imai ala faafeiloa inga le Balimio initia po o se talia tufo ia Luxon mo moale ifaiele feiloa inga na sauno ai Luxon ile autositala wanaunau e faaloloto so otanga ma initia ma le faanaunau ngai faamautu se malilienga faatawa inga sa oloto onolo o si itiale tamau aingo initia ma le faitawa o fai o na tangata. E o maile tae au la sotofi ua to o tele ni tangata na wala au le Edge Mortgages e whaatala no ina mata upui mō kesi po ono no ngā tupe o fale pe te tau ona sui lo tu unga le tutonginga o lato mō kesi I au lo ta maule umi e tutongi ei po o fixed home loans ina ua pa upa sene tulu I o tupe al fale tupe wha leo leo e 5 basis points na wha pa uele pa sene tului ale fale tupe wha leo leo ane usila I le asolulu masa ngā yo iei fo I fale tupe ma whaapa ua lantou pasene tului I olo o whaatulanga mono no ngā tupe mateo ngā tupe. O le whaafitauli mo tangata e whaatou maumo se taimi whaatulanga ina se tau au whae mole tutonginga o lato mo kesi po o fixed mortgage rates. O na asui seisi tutuunga le tutonginga o le mo kesi ai le imai ale tutuunga o lo iai. Pe apa u pasene tului o lona winga e tutongi le tau e sui ai po le break fee. Na whaali e Glenn McLeod o le Edge Mortgages. E o mai le tai au la tofi wa to tele nisi wa wala watu wa mafau pe te tauna sui mai tu ungolo iai o fixed home loan terms ayanga inisi tu unga ona ole uapa upa sene to lui. Wa walo ielo fisa le tala o le tau le timu ngai le aso sa o sauni tamai te toi fo ia onga e tūlanga le leile aso to onai pe ona ta wale met service wanga nai au kilani e timunga e o atu le awaule o le aso to onai ona toi palasi fo ile o timunga mamafa i le aso sa ai wa walo ia fo i o le a timunga le motu I saute ato i le aso sa ai maise lava i le tu isa sae. Wa ye se fautuanga le Kiwi Rail ina ia whaamuta le silia ma le 50 ni ngā luenga I le awhai ngā luenga le Inter Islander e au fiei malolata ofisa autu ma inisinia ma ole avala au le company le awhai ngā luenga po a ia o fuatu e vaya mai alato ngā luenga pe a whaamaonia po a ngā luenga ole a afia na ta uale so upo le Maritime Union of New Zealand ele I whailo ato le malo ni whaamatalanga I winga I la lato fuafuanga mo ni wa a talu mai le taimina toi whaaleao ngai ne se polo kete e ta wale IREX le ai whaapia na ngā wai se tupe tele. Na si iti atu le tolu te sima le 5 piliona tala na sili atu ai tupe whaalu nei lo tupe maua I le tausanga whaale tupe ua tua nai. Mo uli mai tausanga whaale tupe o lo iei se tūlanga whaapea. Wana nafin whaalau iloa I le matanga luenga o tupe whaamaumonga o tupe le malo mo le tausanga lua whelua tolu lua whelua whaa. Na whaalia le Minister o tupe Nicola Willis wa whaailoa mai I nei fwai numera le te tau leo na toi whaafoi ma whaatulanga le lei tupe whaalua le malo ma e manino lava le o le tūlanga o lo iei nei o lo whaalia I whaamaumaunga sa tau whaisi itia uma tupe maua ma tupe whaalu peitai na tuai pe te le ngese le ola po le tele o tupe maua ai vave atu le alu ilunga o tupe whaalu sa si itia foi ai tālafo le malo pe a fwai le tausanga whaale tupe I tua atu ele se lau fitu lima te sima le 5 piliona ta la po le whalua te sima le 5% o le GDP po le ao te lenga o tupe maua mai o na vaenga ese le atunu po le tusale ma le lua se fulu te sima le 2 piliona ta la na whaopopo I le tausanga whaale tupe momo atu peitai e lua te sima le 1 piliona ta la na mawalalo I fuai na ilo tupe na fuafuaina pe na valo I eina le paketi po le tala whaatitau autu o le tupe lua whelua wha I le masina o me. Sa whaatonuina se taulele e whaalele ia tutonu ni whale po se handyman ina ia tutongi se tupes fulfitu wafe tā la. I se tangata I au kilani ona ole lelele o le whainga o ni ngā luenga na whaalele e lu na whale tā ele peita e lua masina ua tua nai ai olo whaatali pia mola na tupe na ta ue Glen Rust mai wai mauku
na ia totongina Sam Kuma mai le on-call renovations. E toi whaafolu na whalita ele ma toi vali a o malanga i rarotonga i le asufana olo na fine i le masina o Februari. Na ia maua Kuma po o Sanjay Kuma po o Johnson Kuma fo i pe o na iloi lunga le Facebook. Masafa yati i mawhaiona ia whaiala na ngaluenga ia so se fulu. Pe tai e toi fo i maila na malanga. Ele i mai ale ngaluenga ai matua leanga lava le vaenga ua mai o na whai. E pe pelo le whaapipi inga toi pai solo le la pisi valia umana no foa ka pecha lava ma i malama ma eleanga fo i le whaingo le whale ta ele. Na ioe Kuma e toi whaali leilo na whale i a me pe tai na tele le mau alofanga na whaelo atu e pe o le mai. Ai whaamulinga lava le poloka o lana numero telefoni ma na Facebook na tutongi Rust le se fululima fetala i a Kuma. Mo le whainga o lana ngā luenga pe tai e na o le tolu a whelima se lau tala ua mai ona toi whaafo i atu. Sa whaatanuina le Disputes Tribunal le li o Kuma ina i o atu le whaiungo se tema. Ua tutongi le se fulu fitu a feono se lau iwa se fulu tala ma le iwa ta sene i a Rust pe tai o lo o whaatali pea. Ai ei fo isi tangata o lo o whaatali pea mo a lātou tupe te tauna toi whaafo i ai e Kuma. Mai a lātou ngā luenga na ia whaia e au whieli tolu se fulu a whetala. A se tina sa tutongi i a Yesu ima whaali le ile wholaulo na whale. O le whautuanga le mata ngā luenga o pisinisi whaafotunga o mai e whau ngā luenga. So se tangata fia whaiasa na ngā luenga e te tauna matua sa ili lelei ma ia whaamauti noa o ka muta po o tangata nei e iei o lātou lai sene a ole i whaia lātou ngā luenga e mawhaia le embi o na sue ma mōlia tangata e solia le tula fono o le whaunga whale. E la taile 50 miliona tāla ua whaaluina e o mai le taimi nei e whaatupe i tatongi o tangata ua vaea ma o se foi numera pito malunga talo mai le tausanga i luafi se fulu. E whaapena fo ia somai pe ona ta ua i se pepo whaamatalanga le whaalaputuputunga o tangata whaingaluenga le malo le pisa a. O le whaatonunga le malo i le tausanga taluai e whaaititi e tupe whaalu ma whaititia tangata whaingaluenga. Sa whaamalo lo ma vae le whaita wafi o tangata whaingaluenga wenga le malo peitai ini whaamomonga sa whaalau loina le asoana nafi mo le tausanga e o mai a yuni ele o mawai le tau au whai atoa umalava o tupe na whaalu i tangata na vaea pe whaamalo lo na whaalia i whaamomonga e to avalu se lau ono 15 tangata whainga luenga na aloi le whaavalu te sima le 2 miliona tāla i o lātou tutongi ina ua vaea i matanga luenga le embi anga whesotai foi numero whaamomawina New Zealand ma isi matanga luenga le malo. Sa whaalia le toa mai le tamaita i minista o le puipuinga Judith Collins i tusinga ma whaupunga tangata o lo whaia e whaasanga le HMS Manawanui malona kapiteni o Yvonne Cray. Na sauno Collins e tele whaupunga o whaitio i nai Cray i lunga upenga ta whailangi talo o na ngoto le wainga taifale o Samuel whaiunga le vaiaso taluai ma e tele la walona atunga lunga i whaamatalanga nei e pe i tangi ai le tūpao tamaitai. Na whaalia le minista o fufu le whai o se su e ngalo i e sa i lele mafu anga le whaalavelawe a e tasi ale mea o le ua lewa o nailoa e le i mafu ai le whaalavelawe. O le kapiteni o le waa o le tamaitai ma o se tamaitai fo i ua tolu se fulu tausanga le umi ma le tele olo na sila fia i ngaluenga whaafita i le sami masa ia whai fo i le whai unga ina ia saunga le moile au waa na whaalia fo i Collins na ia maua fo i whaamatalanga ia mio ngā nisi o lo o sawaina i tamaitai i ngā lulu le puipuinga ma le Navy e te tau o na lango ia i la tau na sauno Collins o i o le tamaitai mua ua avea ma minista o le puipuinga wa iei fo i le ulua i tamaitai ai ua avea ma whaululunga i le Army Major General Rose King o le kapiteni o le Manawanui o Commander Yvonne Cray na filifilia i la tau o na otomai ai le whaapea na filifilia o na o i la tau o ni tamaitai. E lata i le tolu tau sanga o whaasala ina i le whalepuipui se whautua mō pepa malanga ai le ise lai sene o nolo na tu ina ato whautua ngai tangata mai whafo o fia whaio lato pepa malanga e ao fia i male taimi a o whaia ni molianga i whaasanga ia te ia ma o silia male se fulu tau sanga o ia whaia lea ngā luenga e pe ona lipoti ai le TV tasi sa whaia Romney Lavea lea ngā yoinga o le whainga o pepa malanga o ni tangata Samoa ma whaawau pea e uina lapata i ne le ofisa whamalanga inga ia yo lai lua afes
sfultasi. Masaya faya pea lea ngā luenga, ai wa yeini mo lea ngai whaasanga ya te ya me lua whilua lua, pia na whaalia na mtanga luenga o pisenisi, whaafutunga o mai mai fau mga luenga pole embi, i se pepa o whaamatalanga ua tu inatu i au whaasala lau. Na whaasalaina mo mofo ili whalipui pui, mo tau sanga e lua ona on solitu la fono, i mata upu lava tau i pepa malanga, sa whaamaonieni ona mo lia ngai ono i se taimi o le amatanga le tau sanga nei, ona olona whaio fautoanga mo pepa malanga, ai le isona lai sene, manisi o mo lia ngai whailo na tauli maina o tau, po o tupe o lana ngā luenga, po o se tauwi, e to o fitu tangata na whaia lātou mo le maulo na whaamasnonga, ma o i lātou ia nā whaina i fautoanga Romney, e lua tau sanga masina Eva, wanofo sala i le whalipuipui, mo o whaatono ina foi e tutongi se tupe a whiono se lau tāla, ini tangata se to tolu sāpanga tia, mai ana ngā yoinga. E valu se la wafi tala se tino i tupe na tau fia leo, whaate simale 5 kilokalama le mamafo le methamphetamine, tolu se lau LSD tabs, lua se lau 5 se fulu kalama le pauta ona le cocaine, ma le lua se lau 5 se fulu kalama le ketamine, pe ona whaalia e le leo su esinia Andy Dunhill. Na tufaina ini tau pulenga ni fuala au whaasaina i tutono o Kilani, Waikato ma Bay of Plenty. Sa su eina fo i leo, po o fea o aluanga i ai tupe o le o maua mai, ia whainga whaasolutu la fono, e to ono tau le lea e le vao le tai luas fulwono. Ma le tai whaasfultasi tau sanga le mātutua, sa tu la il whaamsinonga wha i to malo au Kilani, e le a soana nafi. O ta ue leo ono to e fu inisi e ta loka i se taimi o iluma, mai lea mata opo. I Ta'alonga, sa manu maloni u Kaletonia mafiti i ala Ta'alonga le Ta'amilisanga le Oceania e sa ili ai au mo le ipola lange le soka. Sa manu malo fiti i a Solomona e tasi i le leai e maloni u Kaletonia i a Papua New Guinea e tolu i le tasi. O le soe Ta'aloi New Zealand ma Tahiti ai o le asotoona i e Ta'aloi Vanuatu ma Samoa. Ai tali malo le awa le All Whites a New Zealand i le awa Vanuatu i Hamiltone ma le awa Samoa i Aukilani i le masino Novema au faa awa wele sa ilinga o au mo le ipo o le lalolangi. O toi poloka fo ile wha moe ngā lupe soli ai la auli Joseph Parker i le Avanoa, elu ina i le fusi o le lalangi le panga mamafa, ina ua fato ailo ane, wa le i ailu na ingoa i panga wha o popo, o le whaipelenga tele i le vao Tyson Fury, ma Alexander Usyk i Saudi Arabia i le aso luas fultasi o te sema. Na taunu u Parker i ayalani e a matayana to le ninga, malana whaia ongo Andy Lee, ma le manatu, o le afusu i Riyadh, beita i wali ipotia, wa i se tulanga le mautinoa na tau mawhainga. Mana matua whaano noa lavala na au sa whaanau nau e whaawau pele tūlanga le leo lo o iei te minei pāka. Talo mailu na manu malo le Sambini o le WBC, Deontay Wilder, i le tau sanga taluai, whaapei ma le manu malo i le li isaina o Sile Sang. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mani a tele le asao tamaiti i le whai unga o le neiva yaso. Tala whātu le wha iunga le baya solo tātu e tanu le wha o poponga o tala whau mai sa mō si mai le wha whonga. E le fia tali ane le fionga le tamai tai minister mtanga le wenga o tinam tamai tai a tina o nuumanga fiso tai. O lo ngā whatau li maina le poloketi o le miliona tāla. E na ofisiringia le utu stala so na fina ngalo e le wha iunga a le ofisa le loia sili. E le sue ino le reporti o le selau fitu se fulma le 5 feta la. A le tūmano whaasale le anga numere lua. E te tau wai o na whaatino lo se fuafuanga po se whaai unga. A le fionga le tamai tai minister malana mtanga ruenga. I le whaonga ino se vaenga o le miliona tāla mua. A le tūmano whaasale le anga numere lua. Peitai. Ia, mol sirfia. O paua e pesili ana o mana o tuina mai. A nga i tatou watu ina ane nei. Ai a o iei te mi whapitoa. Le a tatou tala no whapitoa i isi a tō mtau. Le fia fisiringia. Ano le fwisa fisiringia ia sunga yasua. Ia ai atona i te mi whapitoa o le a tatou. Ai se a le me iso fina ngā rei mtau. Mol silfia. O lo whaatali matou fono al kapeneta le teimi nei Charles Full. Tono le o tatou wha moe moe le. Na tue whaatino Charles Full.
le po te anga e pu e ia la ua fo i whaabanianga ale mtanga luenga mo le sapa e pa e o le whanau ia pe o le mafua anga se pina ngalolo yo por committee o le a whaabasenga ia le matou taimi ia ona wala au mai loa ia toa fionga tau te o atu tātou te soalau pule ma mai fo i pina ngalo manat ia whaatai Tarua nei na wha ilo le fionga le whaipule le tumalo i le autu stala o le toe whaamatu i nātu e le komiti o le isi a nātu miliona tā la o le pine whaamaulea o lo solunga le leimea umalava ma e le o iei fo i se mea o wha le tonu e le se lau fitus fulma le 5 afe tā la sa whaia Iesu e suenga a le office o le loia sili. O le aso na nafi ne tau a oi nātu ai le taitolu se furu afe tā la I a inga e lua o le sunga ya le aunga ma le sunga ta avao. E to toru ia I la tau ia na maari liu le wha avilawe tau ta avale au malanga I ngā ruenga wha avai te mi New Zealand. O le wha moe moe na si ia le a ao se tasi o alo le atunuu. Le whetalei ngā li a manaia Lorenzo Kaisara. E nā te tau la mua I se su e ngā se leni lungo peng te wha ilangi e wha o ngā ina ile awalo le kiva lito. E au I naise se leni e tu I nātu e whesoa swani mo ainga e to tolu, ono o le to e seo I lātou mai le maafutanga. I le mai ai o nawe ese o fisa le givalito. Ia, to toi mai rola I o le 5 afe New Zealand. E le lei lava nāno wha ilo atu. Na mua te a ese le se leni e 7 afe ali wharitua o wili, masi manai o nālo lai New Zealand. O na lafo mai rola I o le se leni na toi. Mau ile ono sfulu afe Samoa. Ia, mana tua lai to rua nei o tato uso ia sa maliliu le malanga tui nei. Sunga ia le aunga, a pele sunga ia tāwao. Le ara o le awai lua, tai tolu sfulu afe al tangata. O le wha moe lai le aso. Ia, wheroa ia ima ainga. Ia pape nā ona, mo moli aloha ia I loa ia, le lofa maranga le o le tato watunu. Na whai loe li amana ia, le nganga nao soane I ante ia, I le I whaatupu sa I ngā se leni. I le mariliu ai o le uso I lunga le moto wei ngā I Rama I Bombay. Ia, o le whaamoe la lea sa manatu ai fui. Se isa ili se sosoani mo nai ainga, nai uso ua whailangi le fōraunga o ngā o Talton ia ua whailangi. Ai oro iai I o la ainga, ai meise o alo ma whanau, o whea atua iai. O lea ua motusia e le ngā tele mafutanga. Ai ua motusia fo I maleala ngā oa. Io ia pio lea sa umanatu ai. Lea sa u mea o le awhai mo le auso. Siri fo lea whale nganga lea ngai whale nganga ngā luenga siri ara ei. O le alofa atu ia mo ewa mawhatia. Ai maise o lea sa tapua ia whaiva o ila tō o le amalanga mai. Ia ai motusia whafua se ia le mafutanga. O lea na manatu iloa. Se whaisina sailinga se leni. O le company al Pacific Easy Money na whaawala mai ele se leni. O le tamai a le aunga, na vae lua le tolu se furuafe tā la na tu ina tu iai, e se furu 5 afe tā la le tupe na tu ina tu I le tua a o le aunga, mai na mana o le tamai tā la a tole se leni alu maia. A o le isi se furu ma le 5 afe, na tu ina tu le teu ngā tupe le falitu o le aunga, mai whape na fo I le tamai a ta avao, na tu a to le tolu se furuafe tā la, I le teu ngā tupe I le falitupe le PSP, mai o le atoa ngō le whaatarunoanga ma le tu ina tu ia se leni. E mawhai ona e mai mo I lunga o penga te whailangi le YouTube, e le siu fongo le no mua I le tae nei. Ua tali mai le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata awha, e le tusi na tu ina tu le whaalapo tonga le utusi talo le Pasifika, le pina ma le PFF, po le Pacific Freedom Forum. Ina ia ave e seata ia laulo tau mia pe tau fia I le utusi tala Samoa, pe a whaatino la tu tiute I le ripoti na leo le fontanga teitai o malo le tau pulenga. Peitai I le tusi watu ina mai le fionga le teitai o le atunuu. O lo whaamanino mai e le au whaasala lau ma le au tusitala Samoa ma tusitala mai atunuu I whafo. E leo ieni vaenga o tau mia ma tau fia I latou mai le whaasala lauina o le fontanga. Peitai e iai vaenga o lo iai le puipuinga ma le saunga le mua whaatulanga
Mo fontanga whape nei, mo sui so fono, mai whaatu langa lava I vaenga masani o fontanga, e pūlea le lei lava le whaanga solongo ngā ruenga le autu stala, mai o isi fo ino whanga e whaatino ai fontanga, e le o lava avanoa, mai te tau eo na whiri me le whaalapu tonga le autu stala atoa uma, le sui e tasi a ngā i te tono ripoti mai, ma tā opolo talanoi na I vaenga te tasi. Whaalia e le presidente o le pina, Kalafi Moala, o le tau mia o le whaatinonga o ngā ruenga le autu stala, o se ata lea, o le taumawhai o le mālo e puni ni vaenga e whaale tonu, o le atutupu mai vaenga e se ese o le fontanga. O tala fowia mai sa moman wia le whaai unga le vaiaso ilo tātou o tunu o whaasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Mana tumai, oh, wanga nusa.
Le tonu mai at oe i le sa lusu fitu Oktopa i le 5 i le fiafi i Lower Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai, ma maua ai le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga mamana le tua le whaatinoina i ate oe. La e maweina i fo il suau o e whaamanian e le aisonitau. O ni MC le nei avanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tasi, 5 o tasi, lua fitas, soifua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia le nau whaafonga me le tātou tunu le nei vai ngā o le woli ina ua toi 2 minuto na afole tula suma le rua. I le tautua na unanga le tātou ala le ritasi ono te sima le tasi wha moe pe ona iai le nei vai ngā le aso. Aso se fulu ma le tasi le nei o le masina se fulu luafe lo suma le wha le tātou whaulaunga sa moa. Ia le o ngā tutonu ngā le mu o le nei aso mātango fi, aso wharaile. Ia i le aso muli fo i o le tuanga o ngā le whanau le nei vai aso. Ia a wafo le amatamataina fo i o le toi amatalia o ngā le whanau. Ia i le aso ngafua i le vai aso fau. Ia le nau whaafonga me fo le tātou tunu i a tātou talafau, pe na tu inatu fo i le tuafine a Savalina i le tātou ala leo nei ni usila nei. Ia whaapea fo i a leo so fo i a tā Sisalam Sam, ia mai sa moa. Maua si whaapoponga o tātou talafau le tula e leo auli ana nei, ia i le tula e lua whaalima i le tula, i le tula e tolu, ia o ale whaafonga me le tunu niso i lātou te le i maua tātou talafau. Ia mālore ngā rue mālore unsa i mālore tau ata i ate o tau. E olo tau au auna le nei, Jeremia tapu mā naia lea o se e mali tātu no fō vai lo loa re nei vai ngole wauli. Mo le tuele ngā ngā whaaftai tele lava fōi le tātu au whai ngā ruenga le tai au, tātu sauni ngā lotu. Ia ma tātou porkalame wha solo se ia pa, ia ma le taimo le nei au auli. Ia lea ua hawa i mai, ia lea ua mata ona hawa i mai lunga tātou spea. Matana wa mai lunga si pea ia wale tau fa mai ai no le tu lang o le tatu tau tu le dei vai ngola woli ia le nganga le loto maulalo ma tau tau falofa fa talo fa tau pa mo lunga le tatu tunu i sunga fa fenga tau langi maulato fa le tu so se fa tau tau langa Fela wa fo se ngā ruenga, fele tō vino lo tō ngā ruei, ma tō tō whalo whamwha talo whātu e te o tō le nganga le roto maulalo i le neiva e ngā o le hawauri, o amai o tō, o amai ia tūlanga o ngā ruenga whaatino le nei aso, e le nganga maulunga o lo solonga le ngā ruenga whaatino pe o nga māsania i le aso, ma le aso, ngā ta fo i lea, ia o le whai uino, le whai ungo le neiva i aso, ma lo whai o le whaiva, ia ma lo fo i lau tō e au tō whaiva, e a lo filima, ia e pe o nou tō whaafenga iai. Pa talo far foi nei tatu tamama tina matutua ia o fera foi se vai ngol tatu toro yo lo to mahua mali tau tu na nanga de tatu ala leo nei vai ngol wa uni ia o le tatu ala vai nei mali tatu o nanga sa a fa vai nei tau sanga tasi iva tu mali dua ia lo no winga o tolu su nei man tupu tau sanga ia talu o na fa vai na lo o nanga de ngan sa mo to tono Wellington nei ia wala foi fa fonga mai o tatu tunu ia e pei ona yele swinga te le o nei yo o manava i taimi o le tio na tātou a Wellington e whaafonga i ale nei suinga wai ai ia wai e whaafonga lava i nei ia o whea lava Amerika au se Tālia ia o Samoa whea lava se vaenga ia i tautona unanga le tātou ala leo whaatalo whatu e te o tau Whaatalo wharu fo le tātou au ngā rulu e le ni vaenga le aso, ma lore ngā rulu e ma lore sai ma lore tau ata i ate o tau o tau whaiva lo filima, tau i lo whiangai o tau ma vai aingo le ni vaenga le wauli, ni si foi o la tau lo whaia ma lo longa pe on whiangai foi fi au mga ruenga le po ana po, ia mo le whanau o lo o iei le taimili nei tuanga wa onga, ia ma lo lei, ia aua le pisa, ia o lo whaise ma lo longa ta māporitina, ia wa ia ngā ruenga le whiawhiana nei, ma lo le ngā rulu e, ma lo le unsa ia la tau umala pena foi ona tuina mai o la tau tuina ki mai la tau le choi lungo le tatou wala leo ngā foi leo le YouTube, le tatou Facebook live,
malo lon sai malo le tau ata ia te utau nei vai ngale aso ia o swing o tato por kalame le ala atu nato tato fa fianga ia manai vai ngalo longo po ali e pelo tato tunu malo so fu maua malo lange ma ile nei vai ngale aso tu nato nai fa fianga mo o tau nei vai ngale aso le ngongo sina o le vau ma le Pacific Love ia manai fa fianga mo o tau nei vai ngale uli tai to lu to fai va lo filima mangal wengo lo fa tino le nei vai ngale aso malo le ngalo lu malo on sa ia to to fa fianga nei mo o tau What's your food in you?
ai ua tau nei i pui ono. America, vai o vai ser com ele ao fica. Siva mai fia ile música. Vai o vai ser com ele ao fica. O quem é uma, o quem é mai America. Eu se lele a você vai para ninguém mata. Fia no louco sou uma música ma. Fa sei que cu fa aka. Ka milo boy fa aka fa. Aure pe como kangi mai le fai ele. Hey, uma oi baby sei fai vai para quem. Sunga ringa fai mai ao vai. Awai ka pe ora wa makulo se vai. Siva mai fia ile música. Vai o vai ser com ele ao fica. O quem é uma, o quem é mai America. Vai o vai ser com ele ao fica. Siva mai fia ile música. Vai o vai ser com ele ao fica. O quem é uma, o quem é mai America. O leisi po i kai pe a fai o ka mai. E kuile o fu vai maka mo ele malai. Pa amor roa le chesi la kapi. E musu mai lo ka vai le i. A maua lo le polo a mai so ki. E vala au mai lo a male anti. A maua lo le polo se kiki mai. A o e foki ma ua e le iloa. Ia kiki pa sa o lo i ukare pa moa. Pasi ai loa o e le kamaloa. Kiki a kure polo la bebe ai mamoa. Pa sa lai e lau fali male au. O whaine la kapile i whaiangi pe au. Io le ala le meo e a pasa lai fore au. Pea la le refu wa kau o ngaka moi. Ele anga lo fai unga se o fai fa o pe kopi. Vai o vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au fika. O quem é uma, o quem é mai America. Vai o vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au fika. O quem é uma, o quem é mai America. Vai fua o vai fua i lo malosi. Fa mole o uti mai sole o taini. So angai le malai ai awa sole tu pasa usili. Afula oe ole alo la oe ele mato masini. Vai fua o vai fua i lo malosi. Fa mole o uti mai sole o taini. So angai le malai ai awa sole tu pasa usili. Afula oe ole alo la oe ele mato masini. Vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au fika. O quem é uma, o quem é mai America. Vai o vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au fika. O quem é uma, o quem é mai America. Vai o vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au fika. O quem é uma, o quem é mai America. Vai o vai se kueli au fika. Siva mai fia ile música. Vai o vai se kueli au. When you can hear the country song from far. When someone play the honky tonk guitar.
Nai vavi fianga de vai ngale mauli ina ua toe se fulu male hono ni minuto na tale le tula chasi ile tau tomla unanga le tatu wala leo mai ile fafi fianga le na Mississippi ile nei vai ngale au io nai pese tua ya e fia ya ia le au vaenga ia fa fonga mai lungo le tatu apio foringa ngā ta fo i leo lungo le tātou YouTube. Ia ngā ta fo i leo au whaafonga na i tātou to mamti nā matua. Ia, o le pese fo i leo le ia Mississippi. Ia, pese a ia e fia i alto ina ma le lo matua i aso ia. Ia ma fo i leo le, ma whai ia wha matalanga fo i e, mea na tutupu nā vai timing. Ia a o whaalongolongo fo le pese le na ia Mississippi. Ia, wai e ni so i lato. Whai ngoa fo i lato whanau ia Mississippi. Ia, ma fo anga. Ia, peo nei whaafi sianga nei vaenga le aso mana ia tele ta ua tele ia nei vaenga ta ua pe ona tu ina tu ia tātou telefou ia o te ilo fo ile na olo tau whaafonga i fo ilungo le tātou ala leo nisi fo i o alon whanau o le tātou tunu usamalanga tu fo i Samoa ia tu ina atu ia fisosoani mea alofa tau tupe tu sai fo i manwhala velave ia leana fo ile leana fa leana tupu le lua tolu ia so taluai ia ilunga i fea rama ilunga kilani ia ile loli fo ile sa la vea mali liwa inisi fo yo o halo mafana o tātou tunu ia lea sa ave ile fa momoli po le mea alo fale i Samoa ia pe ona malanga toi fo seta si fo yo o so a fa salalau ia le so fo ia li mana ia Lorenzo o le vaenga taua le sa o pikina mai le vaenga le ia o le to ile mea fo ile le tato o le to fesili ni o mea tau tupe wai mantua mea fa pene ia o le sa fa o nga fo ile ne tamari ese fo le awala sa ia fa o nga ina fo ia o le se le ni abisamo o le mana ia la le melia o le se me numi fo ile le ai se me numi e le se me fa la tua e le ai se me fo ile mai nga va ku le kupe ke le ale upe o chichi ele tupe io e le ai se me fa pena io e le se me fo ile ta o se ma salo ia ta to ia sa ave le so anima ave le a fo ile alofa ile tupu e tu sai fo man fa la velave ia ai o le mana ia fo io la fa alongo atu le vaenga le hai ma se me ia o lota fia io o te lo fa pena fu la ngono le tatu tunu o lota fia le na ta te a vela ta soani po la ta fa so ai to inga me fa pia awala ta te lo la ya lusa o le tupe le tangata e ala ngata tau ma le tangata lo fa sino tonu ia ile vaenga pe o lo tupu o le vaenga ta wala ila uia tilo ma na ia telefo ila wa ia tu fo isa o fa longo fo ile fa talanoanga fo ile si tasi fo ina yo uso tamali ia ni mana ia Lorenzo il Sara ngata fo ile ia o le uso fo ia le fetalinga ia si dia le esementa fa ia sa o mori mawina ile mana ia le awala sa ia fa nga ina ia afa ti ile mele o le pe ia la tupe io Pea na va tu le tupe o tele ni oi ale tu fa longo tu le se me pe o wala titi oi tu inga mana tu va pena tato ma tupu ai male la ngona vo le mana o tu fa se me le timing ia ai le tu langa le leina ila uia mai tau mala u fa longo ia o se tu langa le leitele ia ma o tailor ia o saunga le mu mai mo le tu fa la tele tu tato por kala me mo le tu le nganga fa fa tele ila tu le ngatu tanga Samoa ia ai so se tangata la vole nei tunu ia sa so ni tu sai foi male fa mo modulia la botau nu Samoa ia bo laki foi nei la ainga ia te ia le mau le tolus flu afe ia i le aso le nei ia po ona nafi ia la te ia wa mau le tolus flu afe tu tonu le o le tu stupe al whanau ia po matua ia waipi o tele o me whapene ia tātou whanau lona winga mo le lenga ngar whamalo ma lenga whaftai ngar winga leo lo whatino ngā ta foilea ia ona ia tātou inga sa whapena foi on o fitia ile apungsa ia ono le tūlanga foi o whalawe tupu whafose ia tau ina ia a whapea foi o pau o se me o i foi le manosio o le nā foi tamo whainga ia o se tūlanga le leimo tātou ngā ta foi lea ia o le tātou tunu i lau tūlanga o lango ma le sosoani ia o maua i foi le sosoani tau ina ia tau ane ai ia leo tāsio na ia tātou ai ngai Samoa ono le whalawe sa tupu ia i le māsina na se ima vātu nei ia le asa
sa tātou whaalongo ina le tala ia ina ia tātou uso maliu mai lunga i o kilani. Na ia tātou whaafifianga whaatalo whaatu fo i a Pasco Kepola penana mafuta mai, laifoni, plesa lo penana mafuta mai le nei, vaenga le aso ngata fo i lea, ia o fo se fulua i ono sai vaangi lo penana mafuta mai, alo whaatu mo o tau, leo so ia tupu muli au, o lo penana mafuta mai, ngata fo i lea sina leo, ia o lo mafuta mai le nei vaenga o lea wauli, fale a li popo li lo penana ona, tu ina tu na fa amyanga ni si fo your fa na wala ta alo le ile ele fai ungo le vai yaso po le fia na nei o te le o mai tonu po a felta alonga le nei ia se uma ona va ile on fa la tele tu le fia na nei ia le ala ta alo le tato awal yona ma le o mai o kilani ia lo no winga ia tau ina ia manuia tele ta alonga nga fo ile ia o so fo ima fa na o tato tunu o lo nga o lo ta alo le fia na ni manga fai ungo le vai yaso manuia tele ta alonga la fia ngai ma o tau nga fo ile fa ta lo fo ia mai mata fola manuia la fo ia o to fai va lo filima nga luenga o lo to fa tino le nei time ia awala fo ia le marupu pio nei tatu along fa now ia i le tūlanga o onga o lo to fa tino ina fa tai fo i lau to nga luenga fa tino se fulua i ono saiva penara mafuta mai le nei vaenga le aso la tu ina atu nai fa fisianga o le vaenga ia o le vaenga e tasi ala va ai le vaenga ia e mana o moto e ngā pese vo e silo io o tama fai ma fau io e kas o awe e tasi ala va ai le ngua mo le fai o loanga le pese o tama e sia e manga e pese fai ma fau io la tango vai la na ona tu ina tu al pese fai ma fau le vai la sia io no winga la wanga e pele ai se lancho le auli io e pele se tango aftanga le auli io no na watu al tamale ma onga io e ma ona fa solo ato io nai va to ile nei va nga o le auli ia wanti la ia Sawali le po male e cherus a inga ia e wolo fatu nei tatu bompa anga le lunga tatu apia fodinga ile nei va nga le aso manuia tele to fai va lo filima mangano wenga manuia foi vai inga nei va nga le woli ia umansila ia sina leo mas fulua i vaenga uma lea ia malol on sa ia te otau ale se tau maftanga na ila talata i fultato vai paipa io Musu e ito ila lo
ia ua la mea o whae koe ngoi mea whae tu ia oe e sama ma sta mea ine lewa uli. Ai wa ila la e tau sami mai le si vaenga la lea e. Ala wa e mei le si tatau mawhitanga. Manu hianga le hianga le ato. Nai vavi fianga nei vanga le uli mai le e cherus a inga ma le pese fa ingo ina sawali I ole po. Sawali I ole po o fea e o iai o ele nei timing. Sawali I ole po e a e se tau maftanga le uli mo matou I le se tau maftanga. Sawali I ole po o le ha ele mel nei wa e ta milomino mai ele nei timing. Na e lolo fo ele a utotongi le nei aso sawali I ole po o le fo ele a e tolotolo. Io e sawali io le po io e a maia so fanonga io e mo ita se io wola io e anu sai te lolo fo io lo vai aso pei e te lolo fo io umanga ruengo le yaso fa ato a e saula fo ile ma e fai mai hai a wa leva le aso fena e ai sawali io le po io e se fai falle mai nei tame Malo le ngā lue mana ron sa na ia se nio mamako hala lo pena ma futa mai ngā ta fo ilea ia olani se lota to fonga ia ta mai te ngā ta ula lo pena ma futa mai ni ba ngole aso se fulua io no sai ngā ta fo ilea ia ole uso fo I se nio hala lo pena ma futa mai ni ba ngole aso malo le ngā lue malo no sa ia te auto tu na to pena ta to fa fianga I ni ba ngole aso
Ele pala le maa ai e pala le maa ai le pala le tala mai ata ilongo I pule mana I whaafi fianga walo na saore ni vai ngole woli ia e pe ona ia ile tau tona unanga le tatu wala le tasi ono testi le tasi famo ile nei vai ngole aso mana tua ia wa uva ai atu nei le Texas fo ile ale ia le fe autus to sia le tina fo ia sina leo ia le tulanga lan tau ia o to e mana tu ai fo o mana tu ai lo le si le si to ina na sa halu na halu tol manga watu ale to ina fa lo to ina wanga la le fieta usa e lo la le to ina o le ainga le fa le lo o le ainga le mo tinoa e le misial me ai le ia ia positiva lawa ma se a fo ile ma se fu a mo le taiao ia o le auli ia po se suai po se fa alifu ia walu nei la le to tamali o va no le to ina e wanga la le fieta usa mi la wot alulo ana watu al to ina ba ele o tilo mal to ina le ono al fale lo la a tuilunga ele tilo mal to ina la atu la wala la mai le mana ai pasi atu fo ile le lu mo fale pe tilo mal to ina le mana ia wala au to ina al watu fale ai fale ngatu mal to ina so o le fo ile manongi mal fale mo fale mo ile o fa longa to ina le he mal to ina le o le la alo la ala le to ina ele vala au mai ale tuto o le mero tu o lai lo le to ina le ona falo lo o le la ai fole fa mai no le tale to ina mauti no ale su esme ai ile ile na fa da tilo me fa pel to ina la atu to ina le awala le to ina le ana falo lo la fa pel to ina va imel to ina la fa se pa matta mi va pe la atu le to ina le ya to failing al wenga al to ina la wa tulunga na ma la pa na ma voi la alto ina lunga ma pe ato to sa ya la amel to ina la atu lunga to sa wa fai so na to la ta si atu to ina me to ina ele me fai na tilo mai eu fonga ele fina tilo mai lo fa ali mana ula e te leva la mai au te la tuin e ai ta fu mai te leva mai te e va la mai foi pela que te la tuin tati te leva mai fa ali vai ora ma ale na i le lo bo mana ki ki mai lo e te leva la mai te la tuin ska se fa le tati va tu lo marto ina oi se vuole longa lo ngari o lena la mai o fa feo vai lo me to ino sa ula tu lo ye to la tu manga ya wo sa wo la ngona lo fia a me tal to ino ia le meo le esi la pula mai le meo le esi e manongi mel fala mo a me tal to ina le ana vale lo oso le meo le esi la pula tai lo manga ia la ai ta le moltonga tu langrena lo no winga fai mal to fa ali futaro mal to si food salad na ia le na e fai ia fo ile suafa sina leo ia vai te wasiasi atu nei oi o femete ia le lei ua maua se tau maftanga o le auli o le mea tau o le na ia au tau sami mo tau ma on mo tau lau le lei ia o ma ona fo ia o le tula ia le lei aso alo fat fo ia alo fa arona penana ma futa mai malole nga lue ia malole ona sai le malolo ai masile nei io amelia fa mo ana o lo penara ma futa mai nei vai ngole aso alo fatu mo o to ile nei vai ngole aso nai va vivianga mo o to Mr. Lover Chris Mona All the good things I've been dreaming
gentle. No way I'm gonna stay and settle. It's like a wrecking ball. I'm starting to lose control. No way I'm gonna play the riddle. Party with my friends, Mr. Lava Lava. That's it, give it cool, make me power lava. On me face, mama, Mr. Lava Lava. Lava Lava, Lava Lava. Party with my friends, Mr.
Zumle no minute o te ailei tu la tasi nei vaenga o le wa ulima lo ngā lue ma lo un sa ia te o tau. E au whiangai fo lo tātou tunu i o tau whaiva lo filima ngā te fo ilea i o ngā ruenga wha ngā solo le nei aso i oi. I o nai pese lava tu ina tu le nei vaenga o le wa ulia wa o te iloa. Taimile nei i oi wa matu wai mana o mi asina tau mafutanga au wana i ngalo ia te oi. E ta taua o na whaisau tau mafutanga o le wa uli tau na whaisina o san wisi. Tau foi ona faisi na wi puvai ia a fa peolo ia se ti po se le ale ti o na to tono le fale fa inga ruenga ia e tau ona faisi na iputi e foi le mana o mia e o tato tino ia sina me ai so so ani le malosi io le anga o ma sani le to inga fa inga ruenga le fa inga ruenga i tato o le tama vo ile le tusa ai tu ile tai au le fale ile batu le fa fonga mena tu tu sa tau samia tu ile fale le tai au fa ato ai mai fo ipe amanava ia ile afiafi ia e mo i lava ia ai mana o mia lava ile tatu tino valu tu la iva se fulu male tasi se fulu male lua i tu la i te whainga luenga i pe ova tu fo ua matu ai mana o mia e lo tino ia mana o mia e lo manava matu whaafonga mai la tunu se mea ai e te tau ona tu i to tono lo manava ia awal tau wha awa wina ma tau wha mai ai no ngā luenga mea nai te wha alonga tu lo e lo tino vo i lele wa a matana e vai wa e au ngata po le lo fai me ole nai te malo si ia wa wha pene amai ane me ia wha pena amai ane lau papa amai ai ole tu unga lunga lau papa wale au lunga wa pe talo wa vai le tino mana mia tau maftanga ia so ole vai yaso ngata foi le ole nei yaso tau fa mai ino fe au manga ruenga ia mahalo sa ia tau fa talo fa le ia Chris Philly tu ilau o pena ma futa mai nei vai ngale aso tupu muri au o pena fo o na mafuta mai Katerina Mosa ia fa fetai Katerina ia le o fa ia Amelia fa moana ngat fo le alo fa rona o pena mafuta mai male lo tatu tunu ia pe o na ia o lea ua mana ia le tau ia mātou nei Wellington i lawa ai atu ia ai tā lofa ia in lisi vaenga o le atunu o le lalo langi ia pe ono tau tanga ia toi fea ina i Amerika ia ile malosi o le wha ma le asio le ana wha atama ia ile toa tele ia o le nātunu Florida ia ile vai aso le po mana nafi ia lona winga ia o se tala fa no tele mo la tau ia fa fetai le nei atu ia lo pena ona malutia pea ia lo tatu tunu ia itulanga ia o le nofo le lei nei atu ma le saunga le mu pe ona iai fa ba talo fa ti ate tau ngata fo ilea o le asau ni atu le tatu tunu mo talinga malole sa mo ia pe ona fa sa unia toi fo ia le fionga le pule nga toi le so ya mari malanga toi fo ia au ai matu ina mai nei tala o to le fono tangale le na fa ia tula tala le na o sau le vai termina le na o sau ai mai sa mo le o tolu nei fa vai aso na o sau o mea ia sa le sa mata fo le na ona tu ai le valia po pe le ala o to va ai la ia le termina nei sa mo o matu ai au le ya vaenga mai a sao tātou le sao tātou matamata ima tu ina mai fo i tau te matamata i wa matua i au le leia ma ua mauti noa lava le to a tele fo i o le atunu o le amalanga i sa mo i le ngata o ke topa November, December, January, February ia o le amata no to a tele atu fo i le au le amalanga atu sa mo ia awala fo ia ta faonga ma nei ala e malanga i sa mo pu e miniata ia wa le o mauti noa na ia le alu watu ai i fale olo tau le oi fea i le taulanga o lo mana ia le tau ina o tatu a ai mamole atu le nganga fa maloma fa tai ngā luenga le lei o lo fa tino fo iso tatu tunu ia o le a fo i le ngole upu o le fa ato sinaina ia fa ato sinaina o na ia tatu tu lisi ia o tangata e mai moa atu i le tatu tunu
ele ngata ina manui ai le pisinisi le tu ilu mo lo fale o lau tama i ta vale le te whaonga ina whai lau ta wala pa sese ele ngata ina manui e lau pasi o lau loli o tūlanga umafa pena ai o se so swani mo ne tatu ai ni Samoa ngata fo le o le vai aso fo le ale ato a matai fo i ona toe a ea o onga le whanau manuia te le ia onga le vai aso fo ngata fo le ona tatu whai a onga tatu tonu sa wha mariaina o tolu nei lua vai aso ei ni so tatu a ona kindi solo pena ona hae pere taimili nei tama whaati ngā ulu voi tama laitina tama na o lo whengai pia ma nisi ne o tatu whai a onga le nei taimi mo le te nganga wha mahalo mo le nganga wha taimo toyo tō ngarueng whaatino ele nganga mo lunga o lo so lunga le ngarueng whaatino ngat fo lo tatu au ngarue ma lo ngarue ya tau aua tau te popoli o le aveta avale le aveino le tatu sa le taimili ne le sta mai ta avale e le sta mai ta avale tasi maua lai sene mua lai sene lua lai sene tolu lai sene fa o a tu fo il tulanga le aveino le valele e ma fai o po le a po fete fianga ia le aso le nei o le tau aveta avale lea le a tau whātau taia o tau alu watua momoli o ilu molo fale toi momoli esa ele momoli ele whaapela e momoli vente manawa na whaapea mai leo pe o Chris mo whate tainga driver e whaiana watua o le ele aveala e momoli a ele tango e momoli o le mele te mana o e momoli a ilu molo fale e lono winga au e te popole alo iau whaiva alo iau ngaruenga whaaptoa le nei aso le ale a o tango e uli atu le tātou sa au wāne tu le ngai atu nānei le fiafi mo tātou whaia onga manuia tele vai aso fōi tūlanga whi amanga ruenga le amatalia alo whātu tātou purakalame mo outou i nei vaenga o le aso. Ile mafuta nga mafana huwa fa asele mu
Ioe, o le alofa tu lava yo mata, ioe, o le alofa tu a yo mata ane, ioe, o mata ane e tilo mai ule te alofa tu ai, ule te ngungu wai, ioe. A o le mea ia, o lewa na tauna le lea ilunga le Facebook, ioe. A o le mea ia, o lewa na tauna le lea ilunga le Facebook, ma le TikTok, ma mea uma vapena, ioe, mea ia sa tup, ioe. Ai, o lo alofa ia, te oe, o lo alofa le ta whanau, ioe. O lo walofa fo yo matua le wale le mafua ya ona le tautala lo mutu nyo awa o te tautala loa nyo o te tautala loa ona eva ai atalo vai ia le uso pese fo ia kolisi leota nyo lo pena mafuta mai nai fea a Brisbane Australia le nei vaenga le aso maro la vauso e io fai valo filimba le nei vaenga le uli e le ngang maulunga ia lo manuia la sunga mane ainga anga foi lea ia o sau o ai foi lea o sau foi io sau foi fa e utumalama o lo pena ma futa male nei vaenga la uli ia o lo fa tu lava ia wa va ia o lo fa tu lava yo mato te ngungu ai a o le mea ia o lewa na tau na explose ia na ia o lewa na tau na blow atu le mea ilunga le ia e tu sai mea na tutupu i la fia tau sanga o te a oi ilea o le atu pea o e te alu ma wha mangalo o e le nei vaenga o le aso leo wa afale tu la tus e tasi e te ilunga le tala mali o le ngalo ia te a uta e au le aso wha pito mato whanau ia o le umangalo ia tea ia o le ala o le wa afale tu la tasi ia lona winga o le atu ina atu pea ne tatu whaafifianga le anga ele toi maua le matou aso le aso atai hau ia o le ale atatala atu le tatou laina ia ile nei vaenga o le awauli se ia pa ia futna nei le fiafi awa ape o iai lo walo ina ia e whai lo walo ia e lifo e wala au me le tatou ala leo le tatou numera le ale a utatala ina atu le tatou laina e tatau o na whai lau tau loto, o le a upasia, e tatau o na upasia lau tau loto, a le whai e le aso atai au. Lona winga, a e wha longa mai o whai ato, e le lei lau tau loto, lona winga, e ai lau iyo, e tatou whai amia tamaiti aso e, mai, shh, hei, whai wha le lau tau loto, ia, e le whai alo lau tau loto, e le ai asau asturi, ia, yaso ia, tatou sa mo, ia, ti ngala lota fuile le lota pala, ai, na vai taimi ia, lota pala, ai, na vai taimi whai la tau loto. Ai, ta te mawhau le tala loti na vai mai, whai le tau loto, ai la skurimi, ia, o na matua e fuli lo ale, ia, ti tama fuile le matua, e runga, ia, ele, ia, o le tele pepa muli le whai unga le lainga, o tang, ai, whai atu malitina, whai atu malitama, whai pepa, ia, ona whai wha ume hala, ia, wha pena, ai, se o ito, o le atu natu nei tātou wha awhiisianga, ia, mo o tau le nei vaenga o le awauli, ia, le atu tala atu le tātou reina, mo o tau umala walo wha whongwhonga mai le nei vaenga le aso, whai lau tau loto le whanau, ele mana o mia le, ia, ele mana o mia le whanau matua fo ilele, tau matua fo ilele, ia, le ai, o ne tātou whanau la eti le mana o mia whai tau loto, ne te i fo i haua viri mai fo ise tama matua, mastina matua, ia mawala au mai whapea, e alofa i fu it le ai, le ai, o le leo le mana o mia, o le leo fo ilele, e alofa i fu it amaisi, ia, ele mana o mia to inga leo, e alofa i fu it amaisi, ia, o le vaenga na, e nei vaenga la woli. Tili lau pele le nei vaenga le aso, tili, o feo e whainga ruenga ai tili. Tili, a e mahua mai le tātou whaasilanga le nei aso, tau ma mai tātou maftanga. Alofa atu e ma otou.
mo
tili la upele le nei vai nga o le uli o amai o e tili sia upele. Ia o amai le tūlanga ngā ruenga li tili le nei aso. Ia ile ngā mawalunga tili sia upele. Ia o loo e maua pele fie iau whaiva lo filima mga ruenga whaatino le nei taimi. Ia ono sai, au e te pole tili. Ia o lau pahanga le supo le epingi le taimi le nei. Ia o le supo e te tausami ai. Umalona e tausami. Ia ona e wifo lola ia whai sau senten. Ia lewa umana o whai ele ta swimming pool. Watu whapunga mai. Ia tunu lewa umana whai swimming pool i tua o le tātou whale, ia lena wha atau mai le swimming pool a tamaiting, ia lena mai lama le swimming pool e a wālau, fo ilele lau ngā ruenga, umalau lau ngā ruenga le nei aso, ona e sauro ale e senten i tua o le tātou whale, ia le ale a o tango e lomi le leo a ao, ia e whai lau tau maftanga, le ale a vatu lau i pukoko, ia o le whainga, o le la whaipe o le whainga o le tupu ari tiri, ia ono sa i ngā ruenga, ia awani e samatoi au mai se me ina ngā ruenga tu upea me ngā ruenga ina ai sau o te mana o te sau mama awani e to e sau o umana tuailo la io se tasio tama ana la atu alta malo amale alta malo fo ile fa ngā ruenga ana lu atu amalta malo e fa ngā ruenga va ia tunga le la mara maka pepa benda pepa wala au mele ia na wona ole uso we amo ia yo ai oso melto ina ya paua talaki foi ia aluatu de jiaso ole me tas ye me tang pepa me la antum tang pepa tu ole pasi dan pepa lu am tang pepa la alo wala au mai foi la ia o le no ia na wo fo ia le no la fa la tu nga ava la lo tadi wala au mai ole amo ia ia ai o la malo ia pa fo ia talaki fo ia ai na no to ia lu matu ai le sita mi ia ia lu matu le sita ia le nei atu le nei la matu ia la matu la vatu ta vale leo la le nei tu lima e tu ai wala au me vale vai me la le nei tu lima tamano wala au to le manu wari mai okay ai mo mana ia pa fo ia pa sasi fo pa fo ia sasi fo ia le tato au fai ngā ruenga wa ai se si to e sasi wa ai se si to e sasi ai nei minuti to to a fa pe i se me ina ngā ruenga na te mana o la tu ala lo awa awa o le mele na tasi o le mele na tasi e to fo ia tamana i lungo le Facebook ma tu i lungo le YouTube ti ngā sina sa mala por sa mala mo fa tita inga e fa upu a tamana wa ailo wa fo ile fo ile ngo wa ailo tamali i anga na opulna wa ailo tamali i anga ne te i ua mai ono sai pelo no sai yopu e o fo ia fa penalo ma fa pe o short ole ama i mawa ia ule nei mea fa tau wa ole tu ala lo tatu ala le mo tatu por gala me nei taimi le wauli ia ono sai fa o malenga luenga o te mana ia te ia e sau mama le fale o lea o lo fa atali atu to ina male lo matua ia wale tau maftanga mo tatu nei va ngale aso ali Jason ia ngata foi le leusa ia chei chon o le pena na mafuta mai ile nei va enga o le holy. Sole, vai lo king o ufole.
fai e siva o e fa amisa fa la ia pai 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 se sole se ile ke mai o le koia inga o fai pe i kumangi foi wa e mo se a se kinge fai ke lu se siva fai se anti o e fa amaya lue lue u wa fa i vi lo maka hey ke o malo wa o ma go rasta put your hands in the air everybody say whoa 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 put your hands to the side everybody say yeah 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 put your hands in the air everybody say whoa 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 put your hands to the side everybody say yeah 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 siva yai mai lui lui fica yai lo lui lui fai fai mali mai lo siva put your hands in the air everybody say whoa 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 put your hands to the side everybody say yeah 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 put your hands in the air everybody say whoa 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 put your hands to the side everybody say yeah 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 siva mai ile pese siva mole fa ai pete ole musica le u che kele reggae mon yeah come vai mai sole vai lo king o fole siva mai fa mole mole reggae mon yeah come siva mai ile pese siva mole fa ai pete ole musica le u che kele reggae mon yeah come vai mai sole vai lo king o fole siva mai fa mole mole reggae mon yeah come Whātalo whātine tātou ave pasi malava e le ngata i Wellington au ki lani au se tālia Amerika. Pela wa foi ola e whaafonga mai le tautumna unanga le tātou ala leo po le ala le saulo e whaatautaia. Tā whaaptole nei pese Miami se lui ki su amare pese vo ilele le Luciano. Luciana ma le pase le urupo o ia mātou o i vaitele. Ia lo whātou i ma o tau manuia te ngā ruenga re nei vaenga o le awa uli. Luciana wa uma ona o taku atu le mama le na ua avatu wa uma lava oi maha o te musu i se teine ai o langu mutu e sili ona whaamu fo i ita isi o
Luciana. O ia we e Luciana. O whaatau na mea na mai a Luciana. Na o whai atu lele ia Luciana ia oe e awani e sau ma se mea. Ai awa pewa lawa e sau ma se pepa moa mani tanga vai moa mani mea whapena. O whaatau na mea. O te iloa i na nai whaatau ai se ale anga lau te wa ai atu a te sau te fia fia. O lea fo i tamo moe mai fo i tamo mai te ia te oe. O lau te wa ai atu a ia oe le te tango ave ei ia. O le te tango ave ei ia fo ia. Ia le pepa vai moa. Ia o na ia la tau lole. O na ia la tau pepa kuisi. Ia wa o le mea na tātou e whai te mio tātou Samoa. E ho olo le whai umana vai aso wa maa nava ia ngā ruenga mō tātou e whai ngā ruenga. E ti ngana e whaalongo ato o le lava lau whaaso, le tau whaaso soa. Ai mai se la pea wha peto o fitu to o valu lau whana. E te mana o e whaatau se tui, se kuisi fo ilena nai tamaiti. Ia po se lole, ia po se askulemi. E te maa whau tu so le te mina e halu le pasi. Alaua e maa whau whapea e oso mai nei lalo o te oso lo i lalo le pasi. E tamo mo e mai siau whana. Po le ala no le la vai ngā luenga fo i nawa i taimi le muting tingi o le lama le umi. I le aise tau mafutanga. A e maa ai atu lo tamo mo e mai lau whana. E se lau fia fia. E sao lau tala. I oi, e sao le lei lau tala. I oi, e te vai te lalo. E se lau fia fia. Ia ona e whai whaatari. Te whaatari. Whaasa amale lainga. Ai mai se la pe whaapetua. Iwa tō te pūru. Whaasa amale lainga. I oi. La e tete anga le matua. E sāna matua nga lai. La e tete anga le matua. Ia na e tangorola i e fua. Ia e te vai la e pasi fua awala. Pasi fua hata avale vui. Ioi. A la e te whaasa o leile lainga. Ioi. E tiri te teia. Ile e fua se mea la e popole fua. Ia e pete kia fua isi. Ioi. Whaasa o leile lainga. Ia on tufa lole o lole ala whanau. Ia mai e fia. Ama ila e maua lole o tamaititi. O ka le fia. Taimi la nal tamaititi. Nā lo whai atu san, feau. Te wa ai pe fa se fulu pe fa fia na fai au fe au i lo watari e tu mai runga tamaiti ai se vo ile anga lo wa ave ile kuisi io fa pe na le olanga sa tatu o la talo fai io na va vivianga io to mana tu le pesele langa le pesele io le pesele sa o ti passi sa mo yaso io ma lo nga lo fa talo for foi le to fine ya Amelia pe na ma futa me nei va en ole wa uli ngā ta foi lea ole tina po le whaletua i a ori masoe e a ngā ta foi lea i a le fionga i a misa masoe misa loane o lo penana mafuta mai nai sini au se talia i le nei vaenga o le auli i a lo fatu mo o tau ngā ta foi lea JJ John e a mare mamalu o le tātou au whafonga e a oli masoe e a tātou te pitau i se taimi e a i le lava i aso i a pe a o atu le ola malosi whai le tātou tala se tele a ngāta fo i lea o le sasunga ia waina afu vai o lo pena o mafuta mai le nei vaenga o le uli o le iel swing o tātou porgalame le la tali tu la lua le atu inatu pene tātou whaafiesianga ia o le aso ata o le aso ato nai o whaataunga ni o le whanau ni o wala fo i le loto maiti ma le aso sa nai fautuanga la iti mo taimi pisi whapene le ngata nei o tono Samoa a whapeo le te whaafonga mai le tātou o aunanga ia wa ailau ato tope va ailau atu tupe va aile ta avale sa e fonga ina ia mo le winga la fam talanga nei te walu la fa ta walu wo fu le pressure de walu lo ma fa le tele o fa ta nga le a e ma fa ile aso ta ya ai ngalo ailau atu tupe ngalo aile card me umma va pena na lo aile tupe la ton o le telefoni se avea io o la tama ia pe mana ia le o le fa tuanga ma tu lalo ia ai o te lo na si la fia pe mana ia fa sinta mai ato voile tu umma tu ton fa tu ulai lumai awale tu ui pe tu ulai lumai e te wa aia ia utupe te wa aia ia lau telefoni te wa aia ia wa le ato te le la fa tu se le ni la so ta ia
sa mo le tala no tu ia ba i me na te ngalo io ne te u fa le tonu se me io on fa le tonu fo io anu sa na te mai o la wale le la to pepa ile sa ia ole ale ai askulimi ne ta tu fa na ono wale lo le tupe i ile aso le weekend lo no winga na i lalo mo la to le a pisi fo ine ta tu lo tamaiti ia fa ungore nei va yaso ia va ai le telefoni va ile a to tupe le wallet po fele me ton tu ai ia e to tau ono malu puia vaenga na ia awa ia le fa ungore nei va yaso manu ia tele ia lo to tamaiti ngat fo ile tato pol kala mele nei yaso se pa ia le lima na nei le fiafi le ala ma va to lu to mele so ya tasi tu to va tala tu pere tato leina mo nei tato wala mfanda ia Billy mai o le ala mata ngofi e a fo ile e fa longo atu lau pepa ma pasi atu lau pepa ia alono winga a pasi atu lau pepa ilunga i wa to tele au fa fonga alono winga e te o atu fo ile aso sa ia wa matu wa pa len ia lau pepa ia a wale fa fonga ia ale tatu e kalesia por e kalesia ia ile aso sa i lau pepa o le ale a fa tino inai nai va vivianga mo tova talo fa fo le uso ya kolisi le uso le uso pese ia fa fifia fo le uso ya kulisi le o tau le penan mafuta mai na Brisbane Australia pese nei mo auto pei ale pese le telo ino le pese le va to fu le uso in le uso ya kulisi ia fa fonga mai le nei va ngole oli ia wa ia fa fifianga per matsani ai Solo a voler
te e o ai Maona folinga I mahatanasi Tatala noa I aole langi Mawhawhangai mo oe O tumu ai no ulo toe Maua folinga no au tumau Pea oe lo mawhawhau Pei ua e tala noa mai Pei moni e a pe le ai E lo whana o I oe I ai Te marulu U tele magi Ma le fetu aho Olo ua susulu mai Ma whau whaunga e Mona o oe I lunga o ao I a te oe Ulilo le langi I la uva ai I o uloi mata Ua puni tia ai Ulo ua lofa I whaingata I atavala vala Mawhawhangai mo oe O tumu ai no ulo toe Maua folinga lo mau tumau E oe lo mawhawhau E ua e tano a mai Pe moni e a pe le ai E lo whana o I oe I ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa se fultoro minuti o te nei le tula lua le tautua fa o pea la wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si ufonga le laumua i Wellington. Ia fa pe fo le mai wanga i dungo tatou penga te whailangi o le Facebook ma le tatou YouTube a le si ufonga le laumua le po le Samoa Capital Radio. Ia toi fa malo ma toi fa talo fa tu nei teimi o le uli. Ia le tautua mai le tatou ofisa au tu lima se fuma le tasi ma le Kevin i polilua nei teimi. Ia se ipa ele tulai lima i le afia na nei. Ia msalo nasa o tō mafuta mai Malaysia ya Jerry tapu mana ia mai le tulai se fun mai lua i le auli ana lila ia se ipa ia mai le tulai lua ia le awa whatoptope atu se uso. Ia ona toe anga i mai fo ile tatu mafuta se ipa ia le fia na nei. Ia mnatu sa manuia le tō mafutanga Malaysia ya Jerry tapu mana ia wa fo ia pese mori manao ia pese fa moilo to ni oli ia umatango fie fo ni yaso o la mo ni Wellington o kasi ma sul matango fie le la ia pe ona vai atu fa fo to tato ofisi fa sala lau le man nei o sulu la mai la va tau na la ia pe ona i fo le talo le tau ni sunga tu fo fiso sa to mafuta mai le tau na la o nei matai au sulu matango fie le la la mo ni Wellington ia o tau le fo i matapena fo i mfu fanga ia o le aso whaapitoa nai whanau i le asao loo mana nei ia le ngata i lea ia ua whetau le fōi ma le mānei o le tau suru le la ia mō nei mātua wā ngai fōi ia wā fōi whainga whaatau ma tāpenanga fōi ia o le aso pae o le whanau ia wā o le vai aso pisi ale nei a meisi o nei matai au i le ngata isi o tātou wa tenu i Samoa ia ai whaapea fōi la le pisi ai o tātou i nisira nei i le aso pae o le whanau ia whamaloi mātua ia le tapena ina foi ia o tapenanga ia meisi o la e o whanau ia wai le ase matua e le whaamawalunga pe le mimita i siona alo ia po o siona whawhine po o siana tama le ala atu mai lunga e whailana tau loto mo le taimi mua i lumane au loto le sa me lana le ale ona pisi matua le aso nei ia pe ona pisi atu e fo isi o uso Terry tapu mana ia pisi atu e matu fue ia ili nei a fiafi mane nei a uri ia o whainga whaatau lau fo i whanau ia mele le imo meo tamari lei ia muri lava le meo oi tina ia wana ona tusi al limo tina ia wari ia whaatau ele ia se upu ele ia se ngangana mai ai ia na pau ale me fai ia ole whaatau na tusi al limo tina ia ofu ole tamai titi whaatau langa foi lele langa mai le kada le wari ia whaasino atua ia alua fai whaatau ia tusi le mai o folea ta mai titi fatau ile ai mase up ia me lau ti le nai uso ia na ana matu tari tu ai matu fai tala mali matu tau tu atu le tatu wala leo ai a olo fa sanga i matina ia o fefe fa talo fa tu tatu tunu le taimi sunga i fa fengainga ia mai se foi fai lango tala le o na le tua o tai o kalesia le lo le tunu i matu tausi tonu ainga ia mai se foi tono mo tanga ngase mo to tanga tama tua e fa be foi ia e tono nga luenga o lo mafuta mai ele to tele tatu tunu ia fa longo mai lunga foi tatu pinga fai langi ia na fa mana atu tango tu fa tu tatu Facebook pe share ia e mai moi foi o ainga ia ele tatu tu le ia so ia maso umala foi o tatu o nanga mai le aso ngafua se pa ia le aso fraile pe la ona ele ne aso le o tatu mafuta atu ia se pa ia le tulai lima ile afia na nei se fulano minuta te ni le tulai lua ia manatu ia o telo nei whanau lea o anga ia wa fo ia o ngā tala o ngā tauloto ia o lato fa evangelia le nei fo ia uri ia uti le loa a ia sta mai titi fo lea o avanoa le nei taimi e fia fai mai lan tauloto wala mai tolu valurima o fatasi e te wala mai ai ia ona tu lo le telefoni de sia walo ia fai mai lan tauloto pe fa pe ona ia vanoa nei tamai ti fa pe le ia vanoa ai vanoa mai taimi o fia na nei proclame o le fa fatini ia ona talo le leina to te tala tu tatu leina le fia na nei ia e fai mai tauloto ana fa nau mana ia tatu fa longo uma le langi ia o sa fo le lo fai mai la tu tauloto i lungo le tatu wala leo o le la tala tu tatu leina ale la tatu mafuta pe se pa ina fo le tu la lima ia stem fo to e tali mai le se Terry tapu mana ia pe uma fa taunga ta maiti ia ona mato e to lua fo ile wala fa wina tatu tua se pa ile tu la e lima ile fia na ia fai le mu o fo fa vesia manatu pisi fo tau lang fa tau ni nei taimi ai na o se fa manatu ia ma se tau longo
Ia tu lau wale whaafonga mai lea tunu. O nei lea na maua atu ai fo'i. Ia ilungo wala leitio whaasara lau marunga fo'i o penga te whailangi o newspaper. Ia tu lau lava ele o se tala e fo'i le longo maalia le whaafonga mai lea tunu. E meisi lava tātou Samoa. Meisi tātou e iai whana witi. Ia ona nei lea na maua ai. Ia le tino, ia tu lau lava le maliu o sialo lea na le iloa i le vaita ele, po le vaita fele i fale faa, le sa su e melea so lulu. Ia o se tala wha noa, ia wha mai se fo i le tātou poklame, ia i se fo i ainga, ma ainga o sinei fo i alo, ia ona o le motu sia wha fuasei, o le maftanga, ia ma sinei alo, ia wha aftaile, o le iu lava, mo i lava o lea ua maualona tino, ia ai ua maliu se i tu lau lava le wha fonga mai lea tino. Ia o se wha manatu mo tātou, e mai se lava le neiva i taimi, mai se le neiva i aso, ia o tā pena fo inai whanau, ia lātou, le lātou aso whapitoa, ia mātua, a whafonga mai nei taimi, whea lava fo i se vāenga le lalangi lea te mafuta mai ele tautua le si fonga lau mua, se i sila silane, se i vaai ane, ia i nei whanau po whea o iai. Ia o aere solo muli lau ta avale i tua, pe te alu te whaatau, tawa ana siaki tua lau ta avale. Ia wau ta maitia la iti e leiloa po, e leiloa e lātou le mena e te whelua iai. Ia e avea mavaenga e te tupu ai whaalawe lave. Ia e ulava la ona le mea lau tupu mai sa mo i sia fo i ainga ma sia fo i alo. Ia talo whae, wha mai se le ngango le tua. Ia e o se wheau lo mamoli mai se i sila silane na ia tātou whanau le nei fo i pisi o le nei fo i vai aso. Au tā pena ilo lātou aso whaapitoa. Ia i le asao lo ulumanai nei. Se fulu iwa minuta te i nei le i tūlai lua. Le si fonga la mua Wellingtone. Ia o le vasa nei fo i le whata wele ngana na ia tātou uso fiti. I le atunu o fiti. Ia i nei New Zealand. Ia sampura vinaka. Baka levu. Ia e astau wha fonga i lau wha fiti. Ele leipe e sao. E sao lau whata alofa. Ia na. Ma lau wha teitele lava le mawhita mai le tātou atunu o le nei taimi. Ma lau fo i whata lau whatu. Ia le sunga ia puao le ota. Ia le mawhita mai. Ia le sunga vai malu le afa. Whaftai tele lava le mawhita mai. Ia o pesa tia. Malo whaftai. Ia mara toa tere o tau ia whanongolongo mai. Nei mtua tau si tono ainga. Ai mai se fo i tono ngā luenga. Ai mai se fo i tono le taa vale. Lai ki mai ai lau leitio. Au e whipisia i solo i tauranga whaatau. Ia au wata penanga mo la ei ma ofo nei whanau. O le lato aso sa whaapitoa. 2 minute. Tei ni leitu lai lua. Talatu tato leina. O i lavasta mai tite o avanoa nei teimi fia whailan tau loto. Ma nei a tele. Tolua 5 lu o whatasi. Whafo ato Wellingtone e o omi mu mode ofa, tolu walu 5 lu o whatasi. Daniel Ray Costello. Ja, ole ala fiti, ole ala Samoa. Ja, fiti ala Samoa. She was only playing with
Talo fatu le sunga ya vale le mati ma futa mai o kilani fa fte tele lava mania fo i nei fo ya oli ya ma e mai se fo ta penanga ya o le aso fa pito na fa nau ya fai mali au fa vesie poao fa vesie le uri poao fa fte tele lava vale le mati ya mania fo i nei aso ya me se fo tu ya poao le ota ya lo ma futa mai ma lo lava fa fte tele lava le ma futa mai tatu tinu me se fo i la tu lo fa lo mai e lungo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga la mo Wellington o le ma tu lua
achieve what you need, you can never give up. No, you can never give up. Then it's so that keeps holding on. And it's so that makes me carry on. I remember what the so long ago. I had a rum room shack and the living was low. And my mama boss off West Mill. Wasn't as a boy, I think I put the level with no. Every time got us over full of bread, get the ride from the Scots and the Scots are great. Give strap to survive, really stole us away. And the really come us the way she was trying to say. The song maybe time and the time's on the board, never reckon never regret, never give up. No, you can never give up. And the life will leave you bolder than me, and you know that you achieve what's in it, you can never give up. You can never give up. And it's so that keeps holding on. And it's so that makes me carry on. Le va tofu Samoa yang pes-pesenga fo ile nei fo ia uli ina o toi lua se fulvan minuti na tale o le tula tolu ia fatalo fa tu fatu tu lo ngango fa te lava tu lo ia mania fo ile nei fo ia uli fa tai ma fa mai ia ai mai tau atu ia o toi nga pese va fa apea ia o nga pe fa apea wa fo ile wa fai lau fa tau wala ula ia lava ia ma olo i lumo le fo le tongi ai e folele e tu atu le ka le folele tongi ai wale watele oloa ia ai wale lava le tupe ola me la fai na ki ar pesele e sa fafo ia i le fafo me fale oloa e si vai e tele lo a pe ti wa tu tanga te la foto tupe e si va na me pole fu pe e folele o ta to a mo a le fia o le me pito sili na na ta ua ai le avea fo ile le vai vole lo nau ia sili atu le ofu o lo afine ia po lo atali ia po si au tama foi ia ile va ainga tanga tailasa ia ai e avea ma vai nga fo ile mo fia pe tau mo fai pe fa pe ese vai ia tanga ta fa pena ia ma tu fa pena ia ona ole fai fa nau ia ma tu fa pena fa pe watu nei fo fana wa pai watu nei fo fana wa sina mana nei ala to of fata mo le ofu na le sera uri mas fu to no fana awa fo ine ya vea
ia le pisi fo yon leva yaso ia avea mafu anga ole a e popole ai o e tina e mai se lava tina e mo ia le tama yaso pisi fa penei ma so le fana ai o tina le avea nga mafa ia te lo pe sa ola utala pe se ia fa malu lu te fo tama pe se la utala ia ala wana vai pe ole vai yaso le nei le so ta pena nei fana ia le lato wasa ole a matua pisi ia tina ia intapena ina o nai whanau. Ia on melea, ia pe ia ona whai atu. Aua fo ile a vele nau telefo i ofu le taunga tau ofu. Ia ma avenga mawene le tau mawha ia le ia tutongi. Ia ai le lava lau whaasoa. O le mea ua fo ile atua nei aso, lava le nae whaatau. Ia au tau wā, au whātu ta wā fua, se, ia tangata fui le lewa pia, se, umanei foi o atu whai ia tau roto ta miti la sa, alu atu sina manana whanau mana nei a ofu, ai o atu nei ta maiti, le ai, ele o le angangan nao le sa ta maiti. Ia whai fia whātau o le nei aso, ia e mai se foi lau pāketi, ia lava lau pāketi o le vai aso, ia oe. Ona mea tāua, ia maua, ia mawhia ta maiti le lātou wasa. Ia manuia fo le tāpenanga o lātou waso, lātou tauloto, matala, mawaenga umwhapena. Ia whamalo nei mātua tina, malo. Ia whamaluru atu le tūpata mā, te fu whapeta mā au tina, ale ai langa o le aso ale nei, ma le vai aso nei. E pei o tina, e tū malo si aso whanau. Ia moi ai ta mā fo, ia lai mā nei o lango nei ta mā. Toi lua se 45 minute, ona tālo lea o le tū lai tōru. Si whanga la mua Wellingtone, whaauatu whaafiafianga o pese mo le nei fo I teimi o le Paul Kalamere si whanga lau mua. How do you make a fried chicken burger that's perfect for delivery? Put it Ia o tō wola manuia ma o tō whanau lea lo whanga lea ngai o lea tua. Whanga ina lo tō wola o ana te au mga lenga I atu sai ma lona ki ngalo pa ia. Tātou whātau haana li te atu toa. Ia ula matutupu, mai le matau le atua e mai ni ai o tō mātou whāna. So
Kele sa ole papa fa ai ke kangata langa ole papa fai uma kala panga sa fesa kai moso ekele ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga lele omo ako anga umanga ku umanga tam kin oanga ma ku ipongsa no fo ilunga se ki le si ku pe ma wa sa ma
ai fu ile ai vivini mai lo ma le tātou tōle na o tau mai ai o toi se fulu minute ia o na tālo leo le tula tolu ia na ua vivini atu le tātou toa e wha manatu atu le au ngā lua i la tōro whai ngā luenga le nei aso e le mānawa se isi le toi se fulu le tolu ai mānawa i le tolu tāo le tolu ia na tātou umai whai ngā luenga mālor wha mālosi ngā luenga le nei aso ia manatu na o tā pena fo ia mānawa ngā luenga e mamoli atu le wha māloa le tātou pokalame ma le tautua le sifonga lau mua ia i ngā luenga sa whia ngai mo tau le nei a vai aso mai lava le aso ngafua se ia pa ia mai le nei as whareile mālor tā pua i fo i nei mātua i tonu ainga tā pua ia fo i le anga i o nei whanau ia sa au tau tatalo ina ia hae manuia fo i ngā luenga le ngata o le nei vai aso mai se fo i o le nei aso mālor tā pua i mālor tatalo ia mai se foi ia o tātou tau tua nei o lo tau mana tua pe o tau talo i le aso mana aso ia o mafu anga foi na mai era o finga luenga malo losi pe malo losi Samsoni ma fia e tau tua ina lo tau pa ia malo tau malu mai lava le aso ngafua se ia pa ia mai le nei aso fareile fa malo ta puai malo nga lue
ia malo fo ile wa fo i nei matua ia sa na fa nei fanau ia to pau nei o le aso la to tuanga ia ona to ia e fo ile le vai aso fo ia tatou New Zealand nei le o mai ia le lua vai aso o tuanga nei fanau talo watu le sunga Robert Peterson malo Robert ia manu fo ile nei aso ia nga luenga fo i mfuanga mai se ai ia o le anga ia tu ile fa ingon vai aso ia mfaise le se to na i mo nei fanau Robert la to sa ia matua mai fa fonga man nei taimi lunga tatu ala leo malunga tatu penga failangi ia fai le list ona ia nei fanau ia tasi ala sao tamaiti le so i tausanga ia na wo matu le sao tina uma tu mare sao tama ia lea wa ta pena le sao nei fanau ia fai fa tu sa vo le faingo tatu ia ta pena le nei fanau ia wa fo la tu fa moe ia ilo la tu wa so fa pitoi la sao lo man nei pa malo fo i fa ya nga sa ia masunga ia ona le tu ta pena ina fo io proclame ia anai fa nau ia ele fa ngo fie fo i tau o ino tau loto ia o tala ia o fa evangelia ia mavainga umala fa pena ia o la unga fa nau ele fa ngo fie ta pena ina mori fa malo i fa ya nga sa ia mai se fo ia ona le tu i le fa fa tau langa ia male kalesia ia wale ta pena ina ia o proclame anai fa nau le sa lo lumana nei ia sa te whaia nga sa fo i re whaingo fie fo. Nei sa whaia nga sa ri, sa whaia nga sa fo. Ioi, te wha pēsi siu te ri whaia nga sa, rei no whaia nga sa. Ioi, tau oino tau loto, ia sa ua nga sa fo. Ioi, ia o taimia nei mai vai yaso nei, ia o le loto maiti sa mo yaso la. To e te pai tu le fast fulu lima sfulu tau sanga talu ai, tolu se fulu. Ia matua ese mamao ala, ma nei vai tau. Sa ola utala pese, ia ava pe o le ale me swinga tele le wa ai ia so fapito fa nau ile se senga waso la maso nei ia fa ilo mai so manatu tatu tata no ma tatu we va ia e mana tu ai fo ia sao fa nau ia so la ia pesa fa fo so tau lot o tau sanga uma e fa ia tau loto sa fa ia so la ile lima o tau sanga po le ono tau sanga le te mana tu sa fa ia tau loto le o mal time nei o lo mana tua pe ala tau loto ea o le wa fani tau sanga o le o ai le tau sanga fai la tau loto e ui ai na wo matua fai la fana o se tulo ai o lo mana tua pe ala tau loto sa fai asola ile lima e po le ono tau sanga wa ai to sila la ile umi tele a o le au te mana tua le la tau loto no fai ea na ia va pe foi na te mana tua la tau loto sa fai asola e la titi ma na ia foi pe fa pe o na pisi na fa nau ia lato wa nga tala ma fa evangelia o le mo ai se lato wa no ia mala o mai tatu we va tatu tel noa ma to fa manatu e lo ta mai ti yasola po afu ta penanga yasola we ese mama maso nei ia ma nei fu tatu tel noa na fa manatu tu pele va ngale o le tare tolu ia ma sani ona motsia tu ia tatu fa sa longo e lungo de YouTube yes for radio vast tasi ona ia tu la fono o me nei o penga fa ilangi a me se la vale le Facebook ia e valu loi tu la ia tauon to sui no winga o le tātou o le tāore tolu ia e motsia tu e tātou fasalonga ia ona to sui fo ile o tātou Facebook ia ile ia pe ia lewa ia tu lewa fo lewa motsia ia le la to ki ia tu tātou Facebook ia e te mai mo mai ai ia o lewa to 5 minute ona tale o le tu la tonu ia fa malo atu fo ia ila to lewa sauni ma na manga luenga o le yaso ia fa sa ono wa ia ni se ona i matua foi lele ma na vanga luenga ia la oi ordinary ainga portamare ainga fa fainga luenga e piki na fa sa ono lea ia i taulanga fa tau mo fa le loa ia tau fa mai e ale fa tawina ia o vaenga wa foi tapenanga ona i fa nau o la to wa sa ia manuia le le anga ia tu e fo ne fiafi ala tatu mafuta pea se ia pa ia le tu lai lima ile fiafi na nei le si fonga lau moa i Wellington Ia le paia inga afia nganga e manei o tio le suata susuma ia e alalata ile sitanga o paia na o te tiua ia samoa ala mai ala
e angai whanua Le lumana I manu ia lena Na tuma e matua Vale lau vaolo unu e le ngalo I le anganga Iomi e atunga una Vanua la nula uaba Bao e sili la bao e maunga mai tumua Tauma fai se ile vai male ile matutu Iaua e maunga maunga tafala fulemu Ala maia Aloba oa Dongi sauma Atia e angai whanua Le lumana I manu ia lena Na tuma I matua Ale lau vaolo unu e le ngalo I le anganga Moa le malai fono Mala tau tau ai whana tangai atua Le amo utama le amo tai me auma Ai tau alunga I le toe asuna I moa moa Ala mai Aloba oa Dongi sauma Atia e angai whanua Le lumana I manu ia lena Na tuma I matua Vale lau vaolo unu e le ngalo I le anganga Ala maia Aloba Sauma atia e angai whanua Le lumana I manu ia lena Na tuma I matua Ale lau vaolo unu e le ngalo I le anganga Sunga ya Mr. Matt ia marepese ia o vinga o le fianga o whale lau vau ia po le whale vau e pei ona si le fia I le tātou o tinu. Leo te tasiri minuti na tāne o le tolu ia malo lawa ngā lurue lea la manama fo le to tere o ngā luenga ia na whamanatu atu pea ia le ngai lungo le awala le nitai mi le pisi ai foi ina ia saonga le mū lau toi foi le ainga ia e maise ai o lau toi foi ia na wai manatu na ua anga ia tu ia nai tina foi po nai tamai piki o ele sa whai ngā luenga ia wai e ia a inga whapena le ua o tina ma le whanau e whaatari piki li tamai o le whai ngā luenga ia po la fu wa o tamama tina a ma le whanau e piki li tina whai ngā luenga ia ona whaasa sa o loa le I tauranga whaatau ia e wha uma le whaatau o le nei foi waiaso ia matai au ia manuia la whai ngā whaatau a wale vesi fu I tātou pe a o e whai whaatau ia lofa tere atu mo le au whai whaatau ia mai la tau ia o le a pā ke tina ia whai ngā whaatau o le nei waiaso alo mamano whaftai tere lava le mawhita mai ia le tina ia mafo Eric talofa mafo ia manuia fo I le tau sa le sa te maiti ia le sunga nati vo maro nati ia whaftai tere lava le mawhita mai nei taimi ia ai pe ono whai atu ia o le fia wala mai tātou tala noa ia I lotu tamaiti fo I aso lai le esenga maso nei ia po e si le fia foi po nae po le aso langona po lai tutusa le lei e le se swinga o lotu tamaiti aso la maso nei ia wala mai tātou tala noa ma tātou ia mo ar fia ma ia le se mela pole wa e ia nei matu o le popole le taimi nei ia ona o le alu tele le mafau tu lava ia le lei ma ia se laupa sene ia le tapenanga nei whanau ia o se tu le lei
ai pe ia ona fai atu mala mai tātou tala noa ia fai tātou tala to e wha manatu po e manatua foi lau tau loto ia sola o e la ititi pe ia ona fai atu tu lo lo fa fonga atu o lea o te manatua lava lau tau loto ia sa fai o fato a lima o tau sanga sila la o tau sa mo le te le o lea o te manatua wa ia nisi matua ngaloa yo e ia nisi e vala au mai fa mai ia o lau tau loto ma saniale e lo fai Yesu tamait io e to titi arista mai titi sa mo to titi arista mai titi sa mo ia sola le fai na tau loto ia fatalo fatu le fatu sina le ropena ia va be foi le sunga ula lia le manua ma lo fa tai ma fa mai ia a fia vala mai si tatu tala noa ma tātou taritari ma ia o aso a whapene ma fia whapene i whaingon vai aso ia e alu ua le whale ia e le se aso le leilo aso ia e whale le talatu le tātou leina patalo whatu le whatua ia Susi Tyrell Petro le ma futa mai i Samoa Susi sole ia o lai nofo lai Samoa le whata ni atu na fwoi pese le o loto na fwoi pese na uri femi ia Monia foi de fanga yai mafua ai ngai Samoa faltua Susi ia mavai i ngase ia fatalo fat foi le sunga ia masina e vanga fa tele lava le mafuta mai o sole na fai foi lau tau loto ua fani tau sanga foi lau tau loto ia ai se o mafo pe foi lau tau loto pe a te alfa io ana o si le fia o ila tau ana muli tai le si fonga lau mua mai le fa tau sanga taluai ia la lau te mana tua le lau tau loto na fai a fa pela o e si la fia lau tau loto ma e mana tua lau tau loto na fai fo tau sanga te nei ia ona tango la ia fai mai ai lunga tato Facebook ta si le tau loto tu ti arista mi ti sa mo na fai ia sola ua tangi Yesu sa o le ia Fatima fatalo watu ia Fatima Lome Tavita Hisatake ia sa o le te lo o Fatima foi sa fai tau loto le sa fai fo ia fa pe foi le sunga Alex Itasi ia malo fa te tele lava ma after mai sione fo nga va malo fa tai ia manuia foi fo fango le nei foi o uli ia me se foi o nei fiafi ia le wa fa minuta te nei le tu la tolu fa wa fa fiafi o pese fa ta lova tu la fionga ta i tu fa nga puava mo mo mausu malo after tele lava ia o tau loto tu fu ia o tu fu lan tau loto le na fai le na fai tu ai o fu le e lo fai Yesu tamait tau loto na tu fu sa fai asola al fai ngo fie io na tau loto e le asta miti sa mo e tai tolu tau sanga e le fai na tau loto e le fai sa fai tu fu ma lo va tai ta lo va tu sa vediamo to le fa ma tamu ia monia foi ia fo frango nei oni monia fiafi ia na tatu fa solo fa fianga musika su filoi tau tua si fonga la mo Wellington ai fia vili mai wala mai ton wa lima lo fatas ia pe afa pe onae ele o avanoa nei fa afa pe onae avanoa nei fa nau e fai mai la tau loto ia fa so o ane telefoni so ane telefoni ia ona vili mai lea o le tonu wa lima lo fatas fai mel tau loto tama portene ia po si walo pe fa pe nai fale ai fa pe ona yo nei tamaiti li falo le fe au ia wa ia a nga talama a nga fa evangelia ma tau loto ia le se me o yai ia ai fi vi mai wala mai tol volimo fa tasi pe fa pe o e mana tua lau tau loto ia po le na fo e te si le fia pe ye se ngo tau o loto tamaiti ya sola ia maso nei tatu tal no ai fo tu fa mana tu ai ia tonu e toi mana tua ai mea o malama sa e anga ai ia sa e fai fo ia so lo lai titi ia le la vatu nei fa fianga nei ia wa fo fa fo mai mo tatu no ole papa soi fua
Le whawhianga mana vai pese ale papa soifua ni vai ngau le uli le tautua si fonga lau mua ina ua se 40 minute te enei le tu lai tolu o le ke toi kwata le wha o na tu ina tu lele o tātou telefon tala mai Samoa tātou mafuta fo ile pokalai muli muli le poi whaatini ale si fonga lau mua wha mai ai fo i le tautua ni yaso ia leo i tātou wala au pista ngata sa fisan tau loto yaso la tālo wala au tālo wala sumatas malo tautua rangi mal Sat. Sat. Ja. Yo. Fena fel to wa nga tala. Ja, le fel farsa. Fel farsana. Fel farsana. Fel farsana te la fi falta vale mai vili mai. Ja, mene uli sati. Ja, qua mai avo yale yang advenga ne yaso. Oi, talo vai. Malo le on sai. Na ngai ya mai le yaso. Foi mo nga vaula tsovia. Sa ole. Malo. La ko sino malo lo ye sa ne foi la yele o tue. Ya nga me fa na. Ja, mana ya. Ja, sa ole ya wa tawa ona. O foi nei matua e. Foi le tapen pane ye se lau tau sa. Ya, se lau pasene le. Ia le tapenanga ia e feso soni foi nei fa sa ia sa le ia sunga tas ia wa o ia le ia le tawat ia wa o le che fa nga sa au le no ko ya mo materia ta ko ia ngua ile nganga le li wai la vasenga na te ia vasenga vo le fa tau pi le manga tolu mo fa ta sa mana ia oi va mana ia foi la me sili na te fa nga sa ia la na te mi to a fa te inga nei po ta fa to fa te inga o ia wa na fina fa ele wi so mo mo oi so ia ole o ta ia la wi so mo muli ta pina fele ia alon fa na wa wale como mo la sa mana nei mana ia te ia salo ai wa mai foi na fa ta nei fa na eu mo foi ana fa taula to ofuma ta to wal e foi a tala vina e foi macho sa mo ia na le foi to lo chole eso mo ile sa ole ale so senga la ta si va termine ya eu wa so la sa ta ngasa ia ta ngasa le ta ti aluala le ngasa Te le usta, te fa lo tai fa unha sa, fa unha sa. Mo ile. Fa unha sa. Fa no pepo. Ai le tai ya lu o te fa so. Le la mo sa o mai lo la termine fa unha sa. Le la mo sa no fu. Ele fa ngo fie Bere ti o da fa ya unha sa da. Ya sa o le. Le la mo sa fa ya termine. Yo la mo ngala lo sai te tomi. Ya ni fai mo le mai ya solo. Ya na, ora sa sa wai fo. Ya sa ole le ya. Ya wa fa pera ile ta mo fa o itere lo pola me tso me sa fa pe fo ya mai ila. Ya sa ole le ya. Ya wa o aso la ya nga sa pe ata to e mai se afi fa pe ni aso fa rile. Sto na i aso sale so le se ala ngona ya so la ta tu light I te mi o fa pe ni ai o ya o ngasa ai o I tala vo ile fa pe la o le wo atu mata mai ti vo ile o ya pia awe ma sam ya se vo ya va ai ngai la va I te mi vo I pe a o atu mo o ya pia tu fa tasi ma ia o ngā pese hoi le o tāpena ina sa o whāna. Ai tai mila nai, I nā whai mai. Pa maroro, le ai utu vi hau. Ai le roi esa, e roi hau leanga ngalo tamutu esa mere anu. Al te mua mua ne o vai mai e ua tā ele. Oi, foi ele mas nai tā ele e duengia o ngā tala, le o te mua mua ne, le I loa si lo matua masto ina. E se le mele ana ina tā ele tā tō, ia no atua rai. Malo. La ia le wa. Ese foi ai mesmo sabe. Ia, mo ile. Sa mo te lo ai. Ma ban mo de. O la sa pa sa na. Ia mo ia nei ia nei.
Yo walu fanga sa fanga ni yo la tsam ya wa oli. Ai se le fu la on tsa wa ni. Lo tsama ti ne. Mo ile le. Ole si tsam pa ye. Ya wa o nga ngana sa mo na tonu an me fu na le ale ona fa malo atu I fa ya onga sa. Ya wa pe ya fa ya onga sa le na fa mo va nga le ole o ino tau lotu le ngana sa mo e me si o tala fa evangelia. Ia nai fa na una soifua e nei sa o ele fa ngofie foi le o ino pepa ngana sa mo nai fa na ia o le sa o le ala so no ga ia e o le le foi na la o ta o le sa mo o nei ni sila ia le so met o wa o me le ngana sa mo ia lo fa na ia o te le ia fie foi na so sa la ngana sa mo de que de nada decía una ta una lo tama ki nei ni sila ma ki mu ta liama pe ya lo foi a ona o vidi atu pe ata me tau malo ya man ya tele la fa mo nei fa na ulsati man ya voya to en ngal venga nei asutati fa tai la lo to awasa pa alfa na mai nei man ya voya fu fo nei weekend pe sa valia le lo fo mlanga le tua ana ya malo fa tai sati ya man ya fo nei fiafi ya va za tu sale matal no male sharisati pe ya ona fa ya onga sa ele o vidian ya luas for minuto te nei le tula tau si fonga la mo Wellington to fa malo mo to fa talo fa tu le temi o le si va inga tama ta va ai sa mo te lo po fa ya temi ni si matunu yo o lo fa ele tai au vule la a mata sa uninga lo to le tai au ya sa vali mai le onga sa me to tisi ile si pito o su mai la to pese sa vali mai la onga sa le fa ka sa ile si pito nu o su mai la to pese o mai loa fetau I tonu ai luma po fera vai fero ai tava I hatu foi le wo fero ai ma fatalofa ma ma na ye na va inga foi le felo fani tu pulanga le no te no ala fa jemi nei a wasola na tava ai o ka se ma na yo na va inga I ai tu pulanga le no e mo ese kalesia e pi o le aso le te vai fio fo ai ma foi le ma fusi as tu elisi tamaititi e metisi elisi tamaititi e fakasar katoliko ya ma folele ma ya ma fer fan luas furtasi minuti o te ani le tu la tolu o le si fonga la mo Wellington ya fa malo atu fo I fa ya onga ya ina to fo yo lo nga lu pe ne temi wa ya onga fo le fa tai tai ya le lo nga lu pe na fa ya onga ya pe o fa ya onga le o face pe tau le mo mana fo nga lu pe fa to amana mo lima ya le wo le van mana mana ya mana la face ya mana la te fa so malo nga lu ne ya so fa fo ya ma fo Eric ya ma le tina matua ya tau sang fanga io ya malo lava Katrina Mosa pa te tele lava ya lo fatu fa pe fo le fatua ya Teresa ene ya o le to ina ya Angela Liva ia fa pe fo ile si fa matua to ina o aveau na ama aveau ma futa mai okilani manuia fo ile o ile ai matua te to ina ia o sa tamaiti ia fa pe fo puao le ota ia fa te tele lava ala tato wolo fa fianga le ia wolo fa ya onga o ile fa ya onga o le nga duel nei va yaso ia fa malo atu fa pe fo ile fa malo atu fo ile tina matua le fa tasima ya aira malo lava aira ia manuia fo ne fiafi
Le Pacific Lava mo pese whaiaonga ia e urofa nei whaiaonga ia sa whainga ruenga nei aso ia ua fo ia whainga ia male o nei whanau ia wa ia onga lau ua levantu ua ia nei ia on fuile whatai tai ia po ia e oro o whainga ruenga pia nei whaiaonga Jamie nei ia fifia lau whata se mailo sia Jerry ia tapu ma nei a tātou whaauina le tātou tautua le nei aso le la ma taito lua atu ia se ipa ia le tūlae wha, ia, ona se me whole Jerry I tātou masini, ia ai use e atu o le pito tamiti la iti e whaitau roto. Talo wha Jerry. O sa, maro wha ngā lua nei wāngo le hori. Ngā le aso, wha mai hori tātou tunu uma, tūlanga fu e whea mga luenga ma, o lato whaiwaru whirima, ia. Ngā ta whai lo tapena ina whai o nei e tātou walong whanau, ia wā lato, tau loto I le aso. Wā toi o nei whate ta inga. Nāna, ia. Toi o nei whate ta inga o tae ao la piku le la whai I tae ao. Ia wā taimi le na o iei ritas. O tae ao e taimi e sa o iei taimi whai o matau pepatu so tae ao le la te alo e o le la whai whaatino whatsa. Ana taimi nei. Tu sa o nei le aso fo ile le muli le whaape le whai le whaape le whai le whalo le tau ai. Tu so le aso muli le ane whaatino I le sforai le ne whaatino. Tae ao loa o loi o le wharesai whaatino. Mo le me te tū ai o le wharesai mo le susa. Le aso tu ina. Jerry, tātou e fo ia nao lewa e tātou walau le tamu whai mai whakaro whane le tātou walau. Ia, maalo se fua manu mea le nei vāngo le hori. Tārofa, maalo se fua. Tārofa. Malo sei fua. Ya, sei fua manguia. Pe na fai stau a, pe fai na stau tau vanga, stau tau roto a. Ya, ol fai a onga es fai kau loko. Oi, talo tau. Sei fua manguia ya. Dua va se rua. Tai, ya, o amel na pitonu. Ya, lo manguia. Pascal ya. Malo va tai. Ya. Ua, o le ale, vaenga nai te, o se tau roto se se whanau po o rua ma le tinau le ainga nai whai mesi ro tau whai me lua tala. Ya, wakun kau loko al kinga le ainga. Ole, male. Tusa lewa kampai e koe whafo I kua. Koe a maka mai. Aso lai te lua le imasani, ya. Te mina lai talabou. Ia, mana, ia. Ia. Se se whanau nai tau whai mesi tau roto tau po oe. Ya, wala awak pa boy. Mangai ale au nganga mangai ale. Ngalo. Palong-olong aku boy kau loko nga isi foi mga isi fa ya nganga wa umak. We tau mana tua lau tau roto ya so la tau. Tau ye su ila lo fa ya tau. Por tau loto voi le. So le fai longa nai. O yo no la fai. Kakia. Malo. Ya, pa kai ai lo sunga manguia kilale vai ngoko koe al pokalame ma ngai le kiosi. O le te fa longa mai nai fea. Fedesten. Ia. Oh. E kiria le atu tātou tua. Manino. Ia. Ma ale kiria ma mangingo. Pe ale le foi le kau ngai. Oi, ora se doa sila mai matinale ainga ya ma uma Jerry. Ma tau le. I tai mule. Ai, sele. Ia ra sole. Hola. Malu ya ba ia ba pe ye ke filio luenga. Ia malo. Tira kwa. Da kunguma. Ia malo. Ia. Ia ma. Ngai kingama. Ia malo. Ia. Manguia kilale ya fi ya ole uso. Tai tau. Manuia fo ia tapinaina o nei fana wala to sa. Ya, pa kere va penga boya o lua ele uso. Ya, manuia fiafi. Pangau, talo pa. Ya, manuia fiafi. Tai. Ya, pa se fu. Te leva au mai tau. Na te whanonga tu le sipito le whaia o ngā tauloto ta miti. Ia. Nā lau wha mea tina renga. Tui lano le telefoni. Ia, Jerry, o le nei vai aso, ma le nei aso. Ia, mai se fo i o le anga i le aso, i le asao nai whanau. Pisi fo i nei mātua. Le na mātua tala noa mea le mana tātua te nuu ina ua e alu. Ia, na whisiri mai.
Sfiri mai fea wanga ia ne sunga Terry. Ia. Na tu o se uso lea e tangata lena sau piki atu I whafo I. Ia. Ia lea la ua te whatope atu ai. Ia le lopo la eo e fole le wha umana I wha taua nei whanau. Ia ona toi tariu mai lea. Ia. Ia. O nana. Ia te lautari. Le whai mai ia te lea tangata wha mai I talo whae. Te rola pere ale wingo talo whae. Leo lea sa oloto. Ya, na asfa mana tu mo nei taimi tau na fa tau Jerry a mise nei matua I wo tope na umana vanga luanga e tau fa uma fa tau nei fa nau. Yo o le tu wala lo lava ia pe on tala no tu fo ine tato le mise la tato o fa fonga. Ya, o te lo tu wala lo ia fia ma ila to o fo fe la va ngalo e papa o Samoa o nei Australia o New Zealand America le alo ile o tato fa nau I le aso le lo tomati la so o le amatu e pisi ata to matua e ila le taimi ngalo ile matua le telefoni le tono le check la pasese e ile taimi ngalo le atutupe e ile taimi ngalo ai passport me o matulanga fa pena o le fa tau o fai fa tau wa halu ta mo e tu le sifale o lo ai fai ma le fa tau ai halu le check le la ngalo le fa tau to tono le ole ta valele ya ole o tu ala lo la vai ia awan I fa tope la wina pe fa tope ia fo fuanga la stona e usu mai ale ta ya we fa tau no fo fuanga ma me ole si vai ngata wa tu si le la lo se api po se pepa po la telefone ia la fa tau ma le fa le lo te anga ia ina ia fa ngo fima uan ni te wa ia se me tupu pele lo me se me ia ona le mo fa nga pe par fa na me se la ta tu sa mo taimi nei le ale amatua pisia ia nei tatou matua ile le taimi tu ngalo le fa tau tono ta vale protection ia te tau ona manatua le sime ala fa la tupe be mana ia atu le atu lu mai I aritas ia be mana ia lu mai vatu fo le fa fonga mai le fa pe fo ala wingo la fa mtalanga ia ona o le marupui o tupe ia o fa taunga o kacho me o fa pena ia wale nga ia tu le lotomati mana ia fa mana tu le fiafi ia Terry le ulta to la ule to fa mai talo fa la malo se fu maruia le vanga fiafi ia fa karo fa kulo va se ru ngi va ngo fiafi malo se fu ia o puna po api ho oi malo se fu api wa va le suga ya Terry ma se vo ia ku ko mo si fo fonga te rata fo le o la o ye le me ala te fa long la e faia ia tale no mai al tangata sa oloto ala na ia tale no ia te lo tu al sa oloto le la fitu le fata vale mala mai ke lo ke video koi ia ela kamai me ngai video me tau me te video ia o mane ya vi puna ia ole ba guia fa kai ai pa ma no ko wala me fa ko ai mai foi ko nga sunga ya te ku sai foi male o ngai ka ru yo pe fa so ko pa nga me o que fa ko o fa ro ko ringa tau so le pe ja fo ko fa le ngu fa ye ai eu vou falar o ale ringa tau me pe ko esa o pe ko fa ko pe fa nga me la fa pe pe ka me pe tau mo ai ia ai ele o la o ko fa so ko ia o ka ro yo ma ko ka le sia o mo ba ko lo ko me va son te mo va to nek ma ko tale te o ia o e ngai ku fu nga ko ia vai pe ia o ko le kai io le kalesia ya ke fa nga ia vai te ninga ku nga wa mana ia vo e fu le a uma ia le vai ia so ko le a ko ka fa o ko me ia o ka ia ka fa ko pe ma ku ia pe mo ia ango ka ko visa mo ma ka ko kalesia ke le pisa ia pe ka sela sa mo to ia ai e mo ngi ko nga sunga te e o ka mi foi ngai ia ole aso ngi bang afia so pa ka wa ia o le na sko ia pinga lingo fongo fo il fale ia pe wole ko ia awa e ko pisia ia ale lo ako ia fai wo ia le se me ia ako ia ia le se me la ki ia o ma ko wi ka pe nga lo ko mai ia ta fa ia fa ka wi le fale di ake lo me ma le lo sunga fa fo ma lo ko ngul ka ko fa so ne fi lalu baki ki nga yo las fana le makoi par mo makinga ai nga mala kali
ia sa ku foi ka fa foi de va te mo vai aso kuang ia mapi o foi ngal peken se I palpala ia ma nga foi ia foi ngai me nga foi va ia ke do ia ele ia se ngo foi palpala mo maka ko ni ia ka o me ia alga penga ia pe ngolo kala nga fa ia las fori ia vai nga wale las ko ngai ku sa ko pe se me ala o ia ia ulang lo ko makila ka usanga ia mo ngi pa mo ngi tas Ia ma ko ko ingu ia ka ko ma yo ka ko mo mo. Ia ko la nga ia maka me solo me nga kai falo ba. Sa ole. Ia o ma ko ia ka sere ka ni si sa yo mo kis. Ia ma tinga ko ka ya o mo. Ia ko la nga ma sang fa lo ko ma ki pe o so nge ia was ko nga isa o ia te. Ia pe o so nge mo mo fa alinga fu o sa ia o kala pu ia inga ia wa. Ma fa kai ka inga yo kala ai ko ia na fia. Ia pi mo ko nga I vole ka ia pi ko po mo ngai na mo ele sa ole ia ia nga ka yo ngai ele fa o mo ia ele yo ko sa no kai ka si fo lo nga lue ia ka lo ia mang ia fo ile de lo nga ia ko me se fo ngai lo fa nga mo le sa mo ko pe ngai ngo ka lo kom ia me se fo yo o kauloko fo ia whanau o me se fo o lava o mea ain. E te pai tua ia so la puna e te rei tua tātou leina taimi o e tala vau o e mantua lau tau loto po e manatua se to finga o le tala sa ei ei. O le aso to finga sa ei. Pauan ko finga nga ko fi nga fai kala fo I nga fai kala la tala de wi. Ia. O e sa fai mau. Wa pe se kala le sa fa ka fo ide wi ia makula nga fo pe wa ile fa mo o sa mama fa nga ia sa fa singo ile kula nga le wi ia ai se ringo fa singo le kula nga le ile makua le nga le fi nga ia o kula nga ia pero kaule o no fo ka nga sa ke sia ngo ke no lo ilo ia kala le wi fa ima o lo uso ma kamara ai ia ka pa nga ko figo le ma ia o mi si me ko ese pe me nga no fa so mo le si kamara nga umba ku sa ko la o pia ese kula ngo ia ia kaiminga ia a ko ka ke le wango ha me ga su ia wa ku la o pia para que que la ai mo ia la eu sa wa ka ko ia ya le voi iwa por le fa yo le ka ngang upu yo ya ai o fa so te tele lava lo que o ko nge yaso te tele lava puna ya monia fo ile ya tai lava no fo i tasi a mese sunga teri ya fa tu api ya fa tu Mana ia ate. Ia mo fa so ma le sa fa ma wi fa ma o so puna ya so la. Alo tamara le wa sa wa sa via le lo ili. Ma sa ni no mata I tala sa fa ya so la. Ia sa fa ya mala sa lo si so le. Oui, ase. Ia tala fu le ya la sa lo. La sa lo. Ia. Ase. Ia o tau sanga uma e fiu lo su ese tau le su ese la sa lo. Tau e fiu lo su ese la sa lo. Mala wa via. Oui. Ia. Ia sa wa via o le la sa lo. Wa poto e fa tanga la sa lo. No foi. To dus voor 10 minuten en tale ole tu la fa e le la vatu tatu pese le o le vi le nei o le Snow Boys pe ya te loa o le aukirikiti le mai se meo America ya utili lo pena Moses pese aukirikiti ya utili lo pena Moses ma lo pele Snow Boys to mitul Aisha you don't know we po I Alaska ya na po Alaska fo ya ai utili lo pena Moses ma lo pele ai lo Lo fat foi le to fine a mas fere vai ta masi ia manuia foi le nei fiafi ia manuia foi lau tau loto ia tasi ete neti o na nga sa ia sola mas ia le vi nei o le Snow Boys ia mai aloa so lo le mata tu telefon mata mai sa mo ia ma futa foi le pokala muni le foi fatini ale si fonga la mo boni tone fata lo foi le sunga ya yoasa isa ako ma lo la le ma futa mai
Fatu leus Albert White fa befo singa fa solo ma partaiso malo fa tai na tais Ua e tongi le te una langa tila Ua fa amalo fai le fai wa Lau anava tau o ngau ngā tau e fasi ai au Te whaatalo whaatol whapoponga o tala fō mai le si ufonga le langmoa mo le nei au auli. Sa whelo i atul Palimio New Zealand Christopher Luxon i le Palimio initia na Renda Modi o wabala auliai Luxon e asia se atu New Delhi peitai walipotia e la ititi se avanua i ono mawai se malilienga o ni fe whaatawa inga sa oloto na mao se wheloa inga ta ita i ato olua le waweawa na leila taimi New Zealand au iai Luxon i lao si le fono o le East Asia Summit na whaaweloa ai ilenga ngana hindi e Modi le Palimio New Zealand ma o sa la wheloa inga momole
ufisanga iai. Na lipo tia na ave ifafole auto stala malau fa salalau, au le imai ala fa afeiloa inga le bale mio initia, po o se talia tu fo ia laksan, mo moale ifayele feiloa inga na sauno ai laksan, ile auto sitala, wana unau e fa aloloto so tanga ma initia, ma le fa anaunau ngai fa amautu se mali lienga fa atawa inga sa oloto, o nolo o si itia le tamau aingo initia, ma le faitawa o fai o na tangata. E o maile tae au la sotofi, ua to o tele ni tangata na wala au le Edge Mortgages, e whaatala no ina mata upi mo kesi po ono no ngā tupe o fale, pe te tau ona sui lo tu ungo le tutonginga o lato mo kesi, ia o lo ta maule umi e tutongi ei po fixed home loans, ina ua pa upa sene tulu i o tupe al fale tupe wha leo leo, e 5 basis points na wha pa uele pa sene tului, ale fale tupe wha leo leo ane usila i lea solulu, masa ngā yo iei fo i fale tupe, ma whaapa ua lantou pasene tului, i olo o whaatulanga mono no ngā tupe mateo ngā tupe. O le whaafitauli mo tangata e whaatou maumo se taimi whaatulanga ina, se tau au whae mole toto nginga o lato mo kesi po o fixed mortgage rates. O na asui seisi tuunga le toto nginga o le mo kesi, ai le mai ale tuunga o lo iai. Pe apa u pasene tului o lo na winga e tutongi le tau e sui ai po le break fee. Na whaali e Glenn McLeod o le Edge Mortgages. E o mai le tai au la tofi wa to tele nisi wa vala watu wa mafau pe te tauna sui mai tuunga lo iai o fixed home loan terms ayanga inisi tuunga ona ole ua pa u pasene to lui. Wa valo ia lo fisa le tala o le tau le timu ngai le aso sa o sauni tamai te toi fo ia onga. E tūlanga le le aso to onai pe ona ta wale met service wangana ai au kilani e timunga e o atu le awa ule o le aso to onai. Ona toi palasi fo ile o timunga mamafa i le aso sa. Ai wa valo ia fo ile a timunga le motu i saute ato i le aso sa ai maise lava i le tu isa sae. Wa ye se fautuanga le Kiwi Rail ina ia whaamuta le silia ma le 50 ni ngā luenga i le awhai ngā luenga le Inter Islander e au fiei malolata ofisa autu ma inisinia ma ole avala au le company le awhai ngā luenga po a ia o fuatu e vaya mai alato ngā luenga pe a whaamaonia po a ngā luenga o le a afia na ta wale so upo le Maritime Union of New Zealand e le i whailo ato le malo ni whaamatala i winga i la lato fuafuanga mo ni wa a talu mai le taimina toi whaaleao ngai ne se polo kete e ta wale IREX le ai whaapia na ngā wai se tupe tele. Na si iti atu le tolu te sima le 5 biliona tala na sili atu ai tupe whaalu na ilo tupe maua i le tausanga whaale tupe ua tua nai. Ma uli mai tausanga whaale tupe o lo iei se tūlanga whaapea. Wana nafin whaalau ilo ai le matanga luenga o tupe whaamaumaunga o tupe ale malo mo le tausanga lua whelua tolu lua whelua whaa. Na whaalia le minista o tupe Nicola Willis wa whaailoa mai i nei fwoi numera le te tau leo na toi whaafoi ma whaatulanga le lei tupe whaalua le malo ma e manino lava le o le tūlanga o lo iei nei o lo whaalia i whaamaumaunga sa tau whaisi itia uma tupe maua ma tupe whaalu peitai na tuai pe te le ngese le ola po le tele o tupe maua ai vave atu le alu ilunga o tupe whaalu sa si itia foi ai tala fo le malo pe a fwoi le tausanga whaale tupe tu atu e le se lau fitu 5 biliona tala po le 5.5% o le GDP po le au te lenga o tupe maua mai ona vaenga ese le atunu po le tusale ma le 2.2 biliona tala. Na whaopopo i le tausanga whaale tupe mua atu, peitai e 2.1 biliona tala na mawalalo i fuai, na ilo tupe na fuafuaina pe na valo i eina le paketi, po le tala whaatitau autu o le tupe lua whelua wha, i le masina o me. Sa whaatonuina se taulele e whaalelea tutono ni whale po se handyman ina ia tutongi se tupes fulfitu wa whetala. I se tangata i au kilani ona olelelele o le whainga o ni ngā luenga na whaalelea ilo na whaleta ele peita e lua masina ua tuanai ai olo whaatalipia mola na tupe na taue Glen Rust mai wai mauko. Na ia tutongina Sam Kuma mai le on-call renovations. E toi whaafolu na whaleta ele ma toi vali a o malanga i rarotonga i le asufana olo na fine i le masina o Februari. Na ia maua Kuma po o Sanjay Kuma po o Johnson Kuma fo i pe ona i loa ilunga le Facebook ma sa whaiatu i mawhaiona ia whaiala na ngāluenga ia so se fulu. Peitai e toi fo i maila na malanga ele i mai ale ngāluenga ai matua leanga lava le vaenga o mai ona whai e pepelo le whaapipi inga toi pai
solo le la pisi valia umana no foa ka pecha lava lava ma ifa malama ma eleanga fo ile faingo le fale ta ele na ioe kuma e toi fa le leilo na fale ia me pecha ai na tele le mau alofanga na fa ilo atu e pe o le mai ai fa amulinga la vile poloka o lana numero telefoni mala na Facebook na tutongi e Rust le se fululi ma fetala ia kuma mo le faingo lana ngalwenga pecha ai ena o le tolua felima se lau tala wa mai ona toi fa fo iatu sa fa atanuina le Disputes Tribunal le li o kuma ina ia o atu le fa ingo se tema o tutongi le se fulu fitu a feono se lau iwa se fulu tala ma le iwa ta sene ia Rust pecha ai o lo fa atali pea ai ei fo ise tangata o lo fa atali pea mo ala tau tupe te tauna toi fa fo i iai e kuma mai ala tau ngalwenga na ia faya e au fieli tolu se fulu a fetala a se tina sa tutongi ia yeso ima fa li le fololo na fale o le fautuanga le mata ngalwenga o pisinisi fa fotunga o mai mai fo ngalwenga so se tangata fia faya sa ngalwenga e te tauna matua sa ili lele ma ia fa mauti noa o ka muta po tangata nei e ia la tau lai sene a ole i faya la tau ngalwenga e mafayele embi o na sue ma molia tangata e solia le tula fono o le fongo fale. E la taile 5 miliona tala ua whaaluina e o mai le taimi nei e whaatupe i tatongi o tangata ua vaea ma o se foi numero pito mao malunga talo mai le tau sanga ilua fi se fulu. E whaapena fo ia somai pe ona ta ua i se pepo whaamatalanga le whaala putuputonga o tangata whaingaluenga le malo le pisa a. O le whaatanunga le malo i le tau sanga taluai e whaaititia i tupe whaalu ma whaaititia tangata whaingaluenga. Sa whaamalo lo ma vae il whaita wafi o tangata whaingaluenga wenga le malo peita ai ini fa momonga sa fa alawilo ina le asoana nafi mo le tausanga e o mai ayuni ele o mawai le tawa fa i ato umalava o tupe na fa alu i tangata na vaea pe fa amalo lo na fa ali fa momonga e to valu sela wonus fululima tangata fa ingalwenga na alu ele fa valu tesima le valu miliona tala yo lato tutongi ina ua vaea i matanga lwenga le embi anga fiso tai fo numero fa momo wina New Zealand maisi matanga luenga le malo. Sa whaaliele to ata mai le tamaita i minista o le puipuinga, Judith Collins, i tusinga ma whaupunga tangata o lo whaia, e whaasanga le HMS Manawanui malona kapiteni o Yvonne Cray. Na sauno Collins, e tele whaupunga o whaitio i nai Cray i lunga upenga ta whailangi, talo o na ngoto le wa inga taifale o Samuel whaiungal vai aso talwai, ma e tele la walona atunga lunga i whaamatalanga nei, e pe i tangi ai le tūpao tamaitai. Na whaaliele minista, o fuafu le fayo se su engalo ye sa ilele mafu angal fa lave ai tasi ale mea ole o leva o na iloa ele i mafu ai le fa lave o le kapiteni o le vaa o le tamaitai ma o se tamaitai fo i ua tolu se fulu tau sanga le umi ma le tele o lona sila fia ingalwenga fa afita i le sami masa ia fai fo i le fai unga ina ia saunga le moi le au vaa na fa alia fo i Collins na ia maua fo i fa matalanga ia mionga nisi o lo sawaina i tamaitai ia ngalulu i le puipuinga ma le Navy e te tau o na lango ia i la tau na sauno Collins o ia le tamaitai mua ua avea ma minista o le puipuinga wa iei fo i le ulua i tamaitai ai ua avea ma whaululunga i le ami Major General Rose King o le kapiteni o le Manawanui o Commander Yvonne Cray na filifilia i la tau o na otomai ai le whaapea na filifilia o na o i la tau o ni tamaitai. E la ta ile tolu tau sanga o whaasala ina ile whale puipui se whautua mō pepa malanga ai le ise lai sene o na olona tu ina ato whautua ngai tangata mai whafo o fia whaio la ato pepa malanga e ao fia i male taimi a o whaia ni mori angai whaasanga ia te ia ma o silia male se fulu tau sanga o ia whaia lea ngā luenga e pe o na lipoti ai le TV tasi sa whaia Romney Lavea lea ngā yoinga o le whainga o pepa malanga o ni tangata Samoa ma whaawau pea e uina lapata ina le ofisa whamalanga inga ia yulai lua afis fultasi masaya faya pea lea ngā luenga ai wa yeini mo lea ngai whaasanga ia te ia me lua filua lua pia na whaalia na mtanga luenga o pisenisi whaafutunga o mai mai fau mga luenga pole embi i se pepa o whaamatalanga ua tu ina atu i au whaasala lau na whaasala ina mo fo ili whalipuipui mo tau sanga e lua ona on solitu la fono i mata upu lava tau i pepa malanga sa whaamaunieni ona mo lea ngai ono i se taimi o le amatanga o tau sanga nei ona olona whaio fautuanga mo pepa malanga ai le
sona laisene manisio mulianga e whailo na tauli maina o tau po o tupe o lana ngā luenga po o se tauwi e to o fitu tangata na whaia lātou muli maulo na whaamasnonga ma o i lātou ia nā whaina i whautoanga Romney e lua tau sanga masi na Eva wanofo sala i le whalipuipui mo o whaatonuina fo'i e tutongi se tupe a whiono se lau tāla ini tangata se tolu sāpanga tia mai ana ngā yoinga. E walu se la wafe tala se tino i tupe na tau fia leo, whaate simale 5 kilokalama le mamafo le methamphetamine, tolu se lau LSD tabs, lua se lau 5 se fulu kalama le pauta o ono le cocaine, ma le lua se lau 5 se fulu kalama le ketamine, pe ona whaalia e le leo suesinia Andy Dunhill. Na tufaina ini tau pulenga ni fuala o whaasaina i tutono o Kilani, Waikato ma Bay of Plenty. Sa suesuena fo i leo, po o fea o aluanga i ai tupe o le o maua mai ia whainga whaasoluto la fono e to ono tau le lea e le vaole ta ilua sifulwono. Ma le ta i whaasfulta si tau sanga le mātutua sa to la il whaamsinonga wha i to malo au Kilani e le a soana nafi. O ta ue leo ono to e fu inisi e ta loka i se taimi o iluma mai lea mata opo. I ta alonga, sa manu maloni u Kaletonia mawhiti i ala ta alonga le ta amilisanga le Oceania e sa ili ai au mo le ipola lange le soka. Sa manu malo fiti i a Solomona e tasi i le leai e maloni u Kaletonia i a Papua New Guinea e tolu i le tasi. O le soeta aloi New Zealand matahiti ai o le asotoona e ta aloi Vanuatu ma Samoa. Ai tali malo le awa le All Whites a New Zealand i le awa Vanuatu i Hamiltone ma le awa Samoa i Aukilani i le masino Novema au faa awa wele sa ilinga o au mo le ipo o le lalolangi. O toi po loka fo ile wha moe ngā lupe soli ai la auli Joseph Parker i le Avanoa, elu ina i le fusi o le lalangi le panga mamafa, ina ua fato ailo ane, ua le i ailu na ingoa i panga wha popo, o le whaibelenga tele i le vao Tyson Fury, ma Alexander Usyk i Saudi Arabia i le asa luas fultasi o te sema. Na taunu Parker i ayalani e amataiana to le ninga, malana whaia ongo Andy Lee, ma le manatu o le afusu i Riyadh, beita i wali ipotia, o i se tulanga le mautinoa na tau mawhainga. Mana matua whaano noa lavala na au sa whaanau nau e whaawau pele tūlanga le leo lo o iele taiminei pāka. Talo mailu na manu malo le Sambini o le WBC, Deontay Wilder, i le tau sanga taluai, whaapei ma le manu malo i lele isaina o Sile Sang. Tala fawia malisi ufonga le lau mua, mania tele le asao tamaiti i le whai unga o le neiva yaso. Tala whātu le whaunga le baiaso lo tātu e tunu le whaopoponga o tala whau mai sā mō si mai le whafonga. E le fia tali ane le fionga le tamai tai minister mtanga le wenga o tinam tamai tai a tina o nu manga fiso tai. O lo ngā whatau li maina le poloketi o le miliona tāla. E le ofisiringia le utu stala so na fina ngalo e le whai unga a le ofisa le loia sili. E le sue ino le reporti o le selau fitu se furma le 5 feta la. A le tūmano whaasale le anga numere lua. E te tau wai o na whaatino lo se fuafuanga po se whaai unga. A le fionga le tamai tai minister malana matanga ruenga. I le whaonga ino se vaenga o le miliona tāla mua. A le tūmano whaasale le anga numere lua. Peitai. Ia, mol sirfia. Paua e fesilia na mana o tu ina mai anga i tato wati na nei ai a o ye te mi fa pitoa le tato tara no fa pitoa I si ato mtau le fief silingia no le foi sa silingia ia sunga yasu ia ai ato na ye te mi fa pitoa le tato ai se ale me iso fina ngalo mtau mol silfia o lo fa tali mato fono ka peneta te mi nei tas fu to no le o tato fa mo le na tu fa tino tas fu le ko te anga e pu e ia la ua ko fa banianga ale mtanga lenga mole sapa e pa e o fa nau ia pe yo le mafu anga se fina ngalo lo nga por committee ole a fa basenga ia le mato taimi ia ona vala au mai loa ia to wa fionga to te o atu tato te swala pule ma mai foi fina ngalo manat ia fa tai Tarwe nen fa ilo le fionga le pule le tumalo ile auto stala o le toe fa amatu ina tu ele committee o le isia na tu miliona tala o le pine wha maulea o lo solunga le leimea umalava,
Ma e leo iei fo i se mea o wha le tonu, e le se lau fitu sa fulmale lima afe tā la, sa whaia Iesu e suenga a le ofiso le loi se le. O le aso na nafi ne tau a oi nā tuai le tai tolu se furu afe tā la, i a inga e lua o le sunga a le aunga, ma le sunga ta avao, e to tolu iei la tau ia na maa li liu le wha la tau ta avale, au malanga i ngā ruenga wha vai te mi New Zealand. O le wha moe moe na si iei le a ao se tasi o alo le atunuu, le whetalei ngā li a mānei a Lorenzo Kaisara, e nā te taula mua i se sue ngā se leni lungo peng te whailangi, e whao ngā i nei le awalo le kiva lito, e au i nai se leni e tu i nātu e whesoa swani mo ainge to tolu, ono o le to e seo i lantou mai le maafutanga. I le mai ai o nawe ese o fisa le kiva lito, ia to toi mai rola i o le lima sfu lima afe ni sila. E le lei lava la no whailo atu. Na mua te a e se leni e sfu fitu afe ali whalitua o wili, masi manai o na alo lai ni sila. O na lafo mai rola i o le se leni na toi. Mau i le ono sfu afe sa mua. Ia, mana tua la e to o lua nei o tato uso ia sa maliliu le malanga atu i nei. Sunga ia le aunga, a pele sunga ia ta avao. Le ala o le avai lua, ta i tolu sfu afe al tangata. O le wha moe la le aso. Ia, wheroa ia ima ainga. Ia pape na ona mo moli aloha ia i loa ia le lofa maranga leo le tato watunu. Na whai loe li a mana ia, le nganga nao soane i ante ia, i le i whaatupu sa i ngā se leni. I le mariliu wai o le uso i lunga le moto wei ngā i Rama i Bombay. Ia, o le wha la lea sa manatua i fui. Se isa ili se sosoani mo nai ainga, nai uso o whailangi le fō launga o ngā o taltonu ia ua whailangi. Ai oro iai i o la ainga, ai meise o alo ma whanau, o whea atua iai. O lea ua motusia e le ngā telemafutanga. Ai ua motusia fo i maleala ngā oa. Ioe, ia pio lea sa umanatu ai. Lea sa u mea o le a whai mo le auso. Siri foi le fale nganga le ngai fale nganga nga luenga siri ana ei o le alofa atu ia mo e wa mafatia ai mai se o le sa tapo ia faiva o ila to o le amalanga mai ia ai mo tsia fa fo se ia le mafutanga o le ana mana toiro se fai sina sai linga se le ni o le company al Pacific Easy Money na fa wala mai ele se leni o le tamai le aunga na vae lua le tolu se furua feta la na tu ina tu iai, e se furu lima feta la le tupe na tu ina tu le tua a o le aunga, mai na mana o le tamae tala a tole se le ni alu maia. A o le isi se furu ma le lima fe, na tu ina tu le teu ngā tupe le falitu o le aunga, mai fape na fo i le tamae a ta avao, na tu a to le tolu se furua feta la, i le teu ngā tupe il falitupe le PSP, mai o le atoa ngō le whaatarunoanga ma le tui nātua ia se leni. E mawhai ona e mai mo i e lunga ro penga te whailangi le YouTube, e le siu fonga le no mua i le taio nei. Wa tali mai le fionga le teitai o le tunu, le fionga fia mena o mi mata awha, e le tusi na tui nātua le whaalapo tonga le utusi talo le Pasifika, le pina ma le PFF, po le Pacific Freedom Forum, ina ia ave e seata ia laulo tau mia pe tau fia ile autostala Samoa, pe a whaatino lātu tiute ile ripoti na leo le fontanga te tai o malo le tau pulenga. Pe tai ile tusi watu ina mai ele fionga le te tai o le atunuu. O lo whaamanino mai ele au whaasala lau ma le autostala Samoa ma tustala mai atunuu i whafo. E leo ieni vaenga o tau mia ma tau fia i lātou, mai le whaasala lau wina o le fontanga. Peitai, e iai vaenga o lo iai le puipuinga, ma le saunga le mua whaatu langa, mō fontanga whape nei, mō sui so fono, ma e whaatu langa lava i vaenga masani o fontanga, e pūlea le lei lava le whaanga solongo ngā ruenga le autu stala, mai o isi fo ino whanga e whaatino ai fontanga, e le o lava avanoa, mai te tau eo na whiri me le whaalapa putonga le autu stala atoa uma, le sui e tasi a ngā i tutono ripoti mai, ma tā opolo talanoi na i vaenga te tasi. Whaalia e le presidente o le pina, Kalafi Moala,
o le tau mia o le whaatinonga o ngā ruenga le Autustala, o se ata lea o le taumawhai o le mālo e puni ni vaenga e wha le tonu, o le atutupu mai vaenga e se ese o le fontanga. O tala fowia mai sa mo manuia le wha i unga le vaiaso ilo tātou tunu wha soi foia. Mali mai no fitalai ka vain, o le la au fausio le toto ma au fa pera no fa tapua, e la utina la le mali vina le, ma upu le fa le ana, o skala fa ke Ia, le nau whawha mara tātua tunu le nei vaenga o le awhiawhi ina ua walu ni minuto o te elei tulai whā. Ia, vi inga, ia osi, ia mātou no upele i sāta puala. Ia, e pei ona ele nei vaenga le awhiawhi, ia o mahai atu fwoi a tātou talafau. Ia, maua sisi whaopoponga le tulai valu le asonga fua. Ia, ole vai aso fau. Ia, pe aha o atu fwoi so tātou wola mare malosi. Mo le tole nganga le whaftai tele lava fwoi. Ia, i le tofine ia Savalina Kasiano. Ngā ta fo ilea, ia o le uso fo i mai Samoa, le uso ia ta se salamse, ia mo le au ili ina, ia ma tu ina atua tātou talafau, mea o lo tutupu iso tātou tunuu, ngā ta fo ilea o le neia tunuu o lo tātou au mauai, ia o wāne whaafonga mai o le tātou tunuu, ia i le aso, ma le aso, ma le aso. Ia ai o le tula muri le nei, o le nei vāanga le fiawhi, ia ma whaatasero e fo i ma le uso a whaasalalau, le uso ia tasi tūtolova. Ia wale tau wha mai a ino le tātou api fwoi wha atine pe ona rei ina le nei vāanga le fiawhi. Ia malo lawa tasi lon sai, ia iau whai vālo whili ima le nei aso. Ia malo lawa wha toa toa. Jerry, ia i le nei fwoi a fiawhi le ua ta wawa alua wa wha le wha wina ma le wha mai a ino le tātou onanga. Ia le ngata o le nei aso le asfraile. Ai o le tātou tautua fwoi o le nei fwoi vai aso le o le a wha mai ina le tulai lima i le a fiawhi. Nei, ia malo. Malo la foi Jerry le fa malo si foi le foi yaso e mission neve yaso ya wa foi nga luenga sa fenga yai e manatu ya na na ifa manatu la foi ne ya fiafi e mission tapina ina ya o le sa pa el fa now
ia o whaamanatu maasani lava, o le saonga le mu lava Ia. o nei whanau, wa o tātou New Zealand, e toe hae ia o ngā whanau le vai aso fau. Ia o le mea lea, ia na whaamanatu pe nei mātua, pe ia o na avatu le tala na le lea uli. Ia tulou lava fo le whaafonga mai le tinu, nei vaenga le fiafi, e ui lava o le stara whaanoa noa, ia le toe pōsi lilo na ua sile fia foi, ia ilunga foi o upenga te whailangi ma whare whaasara lau foi, ia meisi o newspaper ma tulangu mwhapena, ia le whaavilave leo tupu mai se fioanga o whare whaa, tulou foi le fioanga, Jerry. Ia ona i whanau, ia meisi foi o si whanau, ia ua maulo na ola, tulou lau le whaafonga mai le fiafi, ia ona o tulangu foi le i vai, ta elenga i vai, ia melea, ia whaamawhanwhana tu foi tātou proklame a inga, ia si foi a inga wa fia talo whae, ia o le whaalavilave lava ia ele ilola foi ia tūlanga te tupu ai, ma taime te tupu ai, o le whiau ma le whaamanatu leo o tātou maua, ina ia tautua nā le saonga le mua na ia tātou whanau, ia ele ngata i te tonu a inga, ia meise foi whio a inga, ia o sami, o vaitafe, ia tautua nā mātua, ia o mea wa te tupu, ia o ina i foi whaamanatu mai a tātou, ina ia tautua nā i whana witi. Mana ia tele, ia o le tūlanga le whatamala, tas. Ia o teiloa, ia o se, ele tātou uma, ele te ea masisi o tātou uma i o tātou, ia le taimi e sase tātou, ia ai o teiloa, ia pēna e saunoa, ia o se whale a onga le leina mo tātou le taimi line. Ia wa o tātou se ilo ngā e tupu le mea, whātou a o tātou loa leo o tātou, fo ile wa halo ilo tātou nau e whaati nol tūlanga o taunga le mou. Ia ngātu fo ilea, ia o le tūlanga fo ipe ona ia ina i alam whāna, talo whai. Ia o leo le a mataria ia ne tauloto tamaiti ia. Ia, mo ile le, ia na, o whaamanatu lava ia ele mwhai ona tātou nofu ai. Ia ipe ati tupu mai ni vaenga whaapea, meise lava tūlanga fo ile ni whaalave lave, e ono lama tia ai, ia soifua maola ele ngata ina i whanau. Ia whaapea fo il tātou atinu. Ia, whaamanatu atu pea le niva yaso, ia meise fo ine yaso tutoe, ia ona tā pena ro leo na i whanau, lato whaamoe le sa, ina ia mātala tātou mātua. Ia le taimi e whio i mana i whanau, e meise fo inunga le awala le pisi au le awala, ia le nei fo i taimi, me ngatu nā ua, whaamae, fo i whaatau anisio mātua, ia mālo lava le whaasoa lima le lei. No whalongo mai ana nei o tala noa i li tūpāle o tina i le tūlanga vo i. E awai vo i rola ngona li jas. I le tūlanga o mea whapena i le pisi. Ia ele ngatala i le pisi wai pei o tina e alulo na mawhauwhau i le ofu fau ar tamaititi. Ia o lana tau loto. Ele ngatai i o le tūlanga vo i lai a inga i mea tau maftanga. Pisi ne tina. Ele mana o vo i altina e mana o vo i altina e. Ale baenga tawa sa o pu e mai ai foi e pe ona na e sa no awa foi ni o tato wa ia tulo foi wa mana ia mele o foi na e na le ia ia e te fika foi le tulanga le malo si male tulanga ia tulanga fa so ia na fa na tu pe va pena ia e pu le o le fa so ino lo se leni a fa pe ona la va fa so vai na ia te ia wa ele fa tusa ina aso nei maso la o tato ma to vo te ru te ro ia na e ola mai to inga olanga le so ifuanga le o ia ni fa na uni tu no vo le e lo tamaiti e o fo lo tamaiti e o fo lo tamaiti ya ma to ia e tolu tausanga fa e tasi le ofu lo tamaiti no na o ma ona fa nga le tala le taiao ia o lo tu taiao fa mai lo ma to ina wo ma lo ma tu wo e tala ofu fo ia ai fai ofu ai fai ofu ai sulu le ie so ia fa tau fo ofu ia na ona tu ua tu alo tu fai melo malo tu ai tala fa le ofu na ngau tu tono atu pau ia tu tono pusa fo le pusa lava fo le nei matu ia fa to ato e langa ne ilunga ai ilunga ile stau sanga lo tamati ia ona o tou ia na tou soifua e nei atunu ia e lo tamati ama se vai fo ma ia tau sanga uma ia vai la tou fatamala te la auto pia wa ela wa ma ai lo se fatamala o le lima vai fo na vai taimo soifua ia ai mo nei fa na ia wa nei fo vai taimi ia na tu te sile fia le faingo fia le uso na uto ma tu e nga lulu e au ma po ya wa ya le ala wa
Wa e foi le tapena lau tau loto ia mai se foi o le tala o ia fa evangelia ia ona eva ai lo le ia lo ofu le la tala ila sa ia tai mila le nei le e le va o tai mi tumu nei sa vai tai mila le nei le wala le telo tum lo ofu te top foi le tama top foi le fa ali ali yo maso ari wan fa ali il papo vi le tawa fa ali il papo vi le tawa ia le la wa el watu sa va a la su e fo ia la sa va po ai ia po i falau ia le la su e fo ila ai wala le te la tu fo ila malau skeli vo te mina la e folo la le nei mai lo le o tia ai le po le la wa te mi wo matua wa yo me yo tala lu tamu ia fa ia tu Jerry Tana ete si fira to finga sa ia tala lu tamiti. Ia le. Ila lo tamiti muli ave lo ma a matanga matua. Ia. La lo tamiti muli ana ave ia uma Peteru. Awoi. Peteru foi le leftala Yesu. Leftala Yesu. La tu Yesu me Peteru se wow le poi le mose moi. Le mose ia. Ia. Leftala ia tu lo mai Yesu ia Peteru. Peteru tu le upenga le loto. Ia. Wa una fai Peteru. Fa Peteru matou tala na lo tamiti. Awoi. Il fati nonga foi la tama loa. Te min feta laia to Yesu ana pula me fa pe mata. Awa foi la o mata fa puiti nei foi la o mata. Te loa to yo mata foi le puiti me le lo. To inga fa puiti foi fa puiti me lo atu ele lo. Ya la fe fatina se fonga la moi. Ne va ngole fiafi te fata lo fa to fa malo atu tatu. Ya le o mafuta mai we nisi wa mafuta mai Jerry ta grame ya le o mafuta mai ia luaiva a fo mapsua oi ya te longa la tu langa sa ia luaiva mapsua de tala lo tamai dia ya sola sa fai marasela ia la tala ya rasela la tala na ya rasela oi te ro tala ya Olha bem lá, o neto não sei tu espalhar só. Ali olha bem. Olha na tafta via só, ela tu não tu espalhar, ele tem lo tala ya rasela. Olha tu olha tu fia vecina tu apola la tala ya rasela wa ngalo vitia. E tala está pensando Ai! Ya, se fonga la moe tone, sta fa fianga, ia manai fa manatu fo il ne fiafi. Ya, wa fo ile yang ifo tatu tinu il fa ingon leva yaso. Ya, la loftele mai fo ia la tamo Ellen Solomona. Oi, o te ro la to finga tamana sa yaso. Ya, o la to finga. Parapa. Tala lu tamiti ai parapa. Tala le subadi. Ya, vale, ile. Ya mala tamale o la tamale o Pepe foi le a Pepe le a fai ngolo va tes malanta. O Tomasina. O te no foi la le to fingo Pepe sa ya sola. Ia. O to fingo Pepe sa ya sola. Sa fai masin. Asin, ese. La utele patu. Tu sa ahorita no te lo luta meter fácil. Claro que se vas. Sta to pese. Vai for le time. Yo, na fácil sia gar nei vai sia. O tu a mata no mai lungo tatu. DJ King Malu ya Taupete. Ya tamalana. Fita. Ya, Malesiva. Ya, musi da ta ya. Oi, Malesiva. Yo, Malesiva sa fai ma te anga tala foi le ono toru paina toto pe ono paina toto. Ono paina toto. Ya na Malesiva ala sa fuli le sa le na mai mau si le na mai mau si pintot sa la tu sa ia na sa fuli le mai pintot io fare mai tutto ma to pintot ma no pintot ya sta tu bese ja va fiamma le fialfi
tamama faile pa Seule pizza alo Tatsu fana isiba Tatsu goima Tatsu dio male banga Ale eilo tatsu ya Wafo na tama Ufa umalo ile all Ame o tamama faile pa Every time I let you go Every time maringa oh Every time I let you go Every time maringa oh Mai va vi fianga le vai ngana fia fi ina o lusu male vanu ne minuto na tal afale le tula fa ile tokto na ngana tatu ana le taso no tese male tasi fa mo pe ona yele ne vai ngana fia fi ai olo tatala pe tatu le na mo malo telo na tatu tno ia wala tau loto ia va ai ne te u te alo le lima te we to vala au ma ia o le se tai me to fa ia la to loto na ta foile ia ne tatu alon fa na ula e ti fa sa uni ai ia mo la na tau loto ile aso sa ia mo ile sa o le Jerry ana ia na ia talenta to leina ia mo se afa pe fo iwa manatu le fiafi nei Jerry ia ele o ava no le telo tamiti nei fa o le fa le fa au por le hola le carecia ia wala to o nga tala muli muli le nei fo i aso ia on ta pena mo le la to fa mo ia afa pe o i lava se alo fo ia fia fai mai santa loto ia tala le manoa ia po o fo ia le tama matina na te manatu la to loto ia so la ia le alime tu ia le to fa manatu mai to e pau fe aneo le aso ia umalo fo le tamiti la sa ia tatu le to tala no fo la ia le tamiti ia ole ma le ngana fa tu te le e la uta loto le sa le fai tau sanga o ma ya me sa farile na fai fu las farile o ke topa tau sanga ne tene ia la la tau loto na la tau loto ya so foto on lima le ono tau sanga ia ya o la tau loto na sa fai ya so la ia ole tau loto le over ayatu o te tulo i lunga ia over ayatu o langi o le ngaluenga o tamata mai lima ia o tutu ngalo isi upu ia o tiro mo mata fai anga safa mai ia o le masina to ma fetu ia o ngalo ia o tiro mo mata fai anga safa mai e fai na e fai ia wano lua o mana tu ala tau loto ia le to ngalo ia o la tau loto na te milena e fai e lima e on ioi na ia au te mana tu fa tu foi lele o se tala on vai aso le ala tau loto na o fa tu tere e o me lo fa solo nga te me i mai luma wala te me i mai luma te me i mai luma ia o tilo mai to tele te mina fa na u se au pa na ula na se au le o le te me le te chichi tala no me ai le fa tala no me ai yo fa la ia talo fa wa
Langi su no fai a Terry. Mai tama sa ya. Ta rola ia. Boko anga sa fai a so mai kiki. Ia sa ole ile ya se siri fa yal na tau loto leirua. Ioi. Ia. Kau loko anga kamiki e mua pai. Sa ole le sole. Mo ile a mi sa tami fu ila iti tai tolu tai fa Tai fa. Ioi. Ia le na. Sa ole le. Ai. Ia. Ya ku kau loko sio wakari ile. Mana ia. Mana ia te. Pasti la mulher sabe ao dia. Mana ia te le. Ia. O ile ngo se walo lupe mtira. Leirua. O William. Oi, Malo William. Malo William. Alo. Wa Sa ta pena lo loto le loto maiti. Ia, oina loto loto o grandma. Ina ona kau loko. O Miriam. O Dad. O buio. Ia. Tu sabe tu foi muito muito dizer, mam, a família ia tomar no leiro. Ya. Ya, fai loto. Fai loto, jamu. Faipu e fitu. Proverbs 1 verse 7. Lalo ole matau ya Yehova matua. Ole matau ya Yehova ole amatanga le ole poto. Ai no ino tanga valelea ile poto malea o ino. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. Ile sofa Yesu, amen. Sa hotel ya sa le lontina. Ya? Olong kinganga or pa Samoa. Na mi ya pa Samoa. Ai me vai ver. Mana ia te. Auru foi men ia so kinga. Ia. Ia o inga nga o pa. Sa. Mata ia la ele tu mama ina vola ele tu le tatu masilo. Ai da skuli mira kam. Mana ia. Wa ai ale mana. Ia te le sol. Mana ia le tau loto William. Mana ia leina o fa palang. Ia. Ai pia na ia ina vai ngana misi. Misi le lo ngia lo ilo ana fa pe Miriam e sa ma le leina. Wo ia ka ko ingo ka ko un pete ka. Mana ia tele tau loto tamo Miriam. Dei sole. Ia fai lese sana me ai le tomate. Yo. O de vang kapena ko nga i fanga. Mana ia. Malo foi le tapena ina na fa na wala tu was fa pitoa. Ya. Pa nga i ngayo rualo ya tele nga le ya mai seo. Sana uma sio tatu wat nu o tapena. Ya monim fa maoni o lua pangale fa no fa ngolongo tu langa utupu mai Samoa. Ya o se taring ta tele lo tangata ia tu nga tulanga. Ia, mo. Ole, apena nai whanau ai tutupu ni wharawelawe whapene. Le ato fo ila ta penanga sia ainga ile. Ia ono tulanga lava o whata mala pia whai on tai le ngare vai. Ia, mo. Ia, ai whamese le nganga o le ri. Ia o ai fo inima tu o mo ai whanua noanga nei vai tau ono re to e sea whanau. Ia meise o nisi o whanau o to e sea na yo latu matua. Ya te foi ona ia fa mo o si tato le tio da son na fi Samoa. Ya o se tape anga fa no foi nai fa na o no to se ala tu tama. Ya ai le o pat foi tanga nei weekend na no fa tato tunu. Ya una le ya na. Ai. Ya toi o le fainga malo longa ia awane ela vai mat vai fa na. Mani. Uia mai mauka ka moe lo ka song fu Ia, sa one lai. Ka song fu tu tau nia e on. Ia de tu. Ia de tu o suma ya se pa ngadwe ei
vai aso atoa. Ia, teitere lava. Foi de alofa mnanga leo le tua te vai aso. Ia, fa teitere lava leilua. Ia, manuia foi tape ina nei whanau la te wasa whapitoa. Ia, alofa atu manuia wha ingon vai aso. Ia, alofa foi mo ulua soi vai. Ia, sei fua. Ala ia. Vai la Jerry. Mo matua foi lele au fatasi le fainga o tau loto le tamaititi. Ia, ia. Le fai Miriam fa palangi e fai le lua le fa Samoa. Samoa. Wa sa onga tonu na ya mano lava. Ma ia te tau loto nei fanau. Ai sa tau loto tere e mana tua. Te foi le mana tua lo tau loto. Ia, la tau loto. Ia la tau loto o pangalo. Le la tau ma fa. Ia la tau loto no fa. E pau wale melo te mana tua sa ma tu fa ia tala voi le pipili voi le sa. Le pipili voi le sa lu le vai. Le sa le vai. Ma tau ma se tala voi le tala ma sani voi ya. Ia, le tala ma sani. Tala ngai petesa. Oi, le la te milna fa to a saule pesel na ole. O e sa fa ma pipili. Ia, le ulan fa ma pipili. Le pese voi le o a u o le pipili u a sau. Oi, ia. Ma wa ai e lo pinging o ta manari tas. Ma le lo to u a fa. Ai vai fetangisi o matua. Ai la fetangisi. Ia wai mantua o ale tangile ale fetangisi le au lo tu le le mana i o le tala. No, umma wa la va pela we pati patia. Ele je simpati. Fetangisi. Wa ai ale te mina o tua tu longo walu tua a. Ia. Wa ai le me o tanga of. Tai dua tala. Dua tala siriva voi. Le ai dua tala peppa voi. Dua tala, lima tala, se furu tala, vai mai. Ma nei. Tu so ma tua i sala mo tu la i mai lo mar fe. Mai fe. Mai lo. Ele sta tola unga. Le wala vala. Lava matola unga lena saunia le tala lena na uma tu di wa lava ia tato uma pipili pa pena lo le pinginga me fi awre me po fa pe fa tato uma lo pipili le olanga fa le fa la langi ta ua tele tala le lo le tala nei wa to fa fangu mai ai ele ta un tato to pipili pipili le o to fo ia ta waso io me fai le kalesia le me fai le kalesia le fai tu lo me fai le kalesia tu ta waso tu pili ta uno to le o le ta fai tu la o tau e fai tu me fai le kalesia tu ta waso wa ta una ta waso fare nganga io wa ta una popula ne to fonga o tau lo pipili a fai tu pili faltino pili faltino a fai tu ia ngaluenga fa sa fatino tu te le mai fai mai tu te mai wa ta una tu la i mai lunga o le vai petesa mai o le vai petesa ma tu la ma tu fa sa i lu vai o le vai petesa ta elaina na umma alu marta le alu marta le io ta le ngalu ai umma lo mai lo fai mai tole o esce me o io ya le la tata pesele ya vai Ai ua e wha angalo mai
tusi na lafo mai o upulava e o soai malo fe ai o le masaninga ua whaamutaina ai o le whaaponga i o lau toe a ina taulo uloto i wa ai atu ai ua e whaangalo mai au la lelei Amerika i la uva ai tamatu Ia, peia o e le tāwala au. Ia, e pois tau loto, ah. Ia, pois tau loto. Ia, malo sai fua. Alo, sai fua mangia lo wa sai lo. Ia, malo la bono sai le banga le fiafi. Ia. Ba ngere, le holi. Malo. Fele sa lo walau. Ia na ke ru akuru mo i ka ko nge wengoge. Oi, ia, malo le, un sai. Malo. Alo, anga le ngo ngo kwa lua. E ka wa ko ma ko de ka no ko ta fa ya so na para ki. Ia vala wa ko le o mo fa ya ngano ka no mo ya so la ki. Sa o le ia so. Le kwa rimo ka usanga. Ma na ia tele. Tu sa le ala ma u ma le. Ia, sei fai malala un tau loto. Ora ko lo ko la ka minga mo ma susu ya so na. Ia, sa o le. Ia. Ya, fa mai ya ko inga mare. Ya ko a mo la ko lo ko ai la ma susu. Ai ma susu. Ia, mo. Ya, a fa nga ko lo ko sa fa pero fa. Apa ole popo sam, oso mai le palang. Apa ole popo, oso mai le mea uli. O mato nei ole faita upi. E o ai ole a e i. A tamu e ewa i e su na maliu te tu. Sa ola maliu. Mana ia so. Vai la le mana ia sta uroto le. Sa ola me so. Te mo la iti. Ka mina ka fa ku ga ka no fa la ka ko wa. E fa ka ku mai no ora, a ka ki mai no mele ngo ngo kinga. Ia. Pero si me ngai fa ya, ala e boki wa ta ta. Ai sa ole le. Me ale ole tu mai lunga, ai anu luanga no la tau loto le tava i me lo tina fa mai. Fa tau loto. Ah, fa. Ia, na tangi ya le ale wa ngalo a tau loto. Mana ia sole. Me ta ka fa nga vai ka nyo o kupo ko ka makua ka fa yo ka ikama meio ikala ia. Ia, ole se tala sa e yai. Que no fa ma parapa. Mai? Parapa. Ia. Kala Yesu, kala mai parapa pa sa tau Yesu. Ia. Ia ma fa wala ia o so le ma kala mai la o so no o pese o le. Ia. Que no lo si le fui o so. Ia, nan pese. Yesu na soy tu lana ya te au. Yesu na soy tu lana ya te au. Ne mana olona lo fa. Ne fa maoni asuia. La le wato sui il tamaro. O lau pa lapa la le na lu masa ni multina lai. Ia. Le pa lapa ga ya so ka. Malo ia te mai la le mana tu le si so le ia te lo fai le tau loto ma pese sa usui no. Mo ia ma na ia te le so.
Oh, so. Ai mo ia ka sama ia mai lo ango ngai asura. Se lo ka fe nei ku ki nei vai. Ino ka pala ai ka ke ku mai lo ma. Sa ole le nata la so le mo le. Ai fa masani ya. Ei wai masani. Mana ia tele. Mana ia lo sao. Faftai, mana ia lo sao tatu proklame. Manguia ko ko lo proklame. Ia me se foi ia, manguia foi la sao mai pa lawo. Pa penga ku ia. Malo faftai. O manga penga le lo makua wa ia kabriki. Mana ia tele. Malo faftai. Ia. Oi, talo fai. Ia manuia la manga luenga. Ia. Alo fatu. Ai se. Ia, fase fo. Oi. Tas lele leila lea. Ia, o tasi lele. Ia, alo fatu. Tai la mauto. Ia, munia ne yaso. Fase fo. Malo. Vai la tevi. Ia. Tangata matu tua o le lau te mana tua ina la tu tau loto ma. Ai pa tonu wasol. Ai sa o aso le sausa o ine me manaya. Manaya te. Tamaya a ho ina of papa. Tamaya. E matua i tange i alfa fea. Vai le pa rapa il tala tuisi masia lo tamiti le fai le tala. Ai a ho ofo i ala na o tamaya i fafu. Masia lo tamiti le fai le na fai pa ampa rapa. Ne na mai tala le tuisi masi fai le. Ya le se na mana ya. Lo tamiti. Na mana ya tele. Io e. Jerry. Ole fai ngor vaso nei e le ni tala nga fa malo fu le la kapi. Ya fu le liki mai. Ai ele ta longa ta to manusina ai foi la male ta longa foi le NPC le quarter finals la amata na nei i ta to Wellington le la ta lo ai we ta to awal Liona male awa counties man kau nei le fitu le fiafi oi mana ia foi ia fa pe le ni meo ia mana fa nau ia ave nei fa nau tai fa ta fa mata ta to au ta longa ma counties man kau ia i le lato semi quarter final mua e isi quarter final sia la ta pena mai ta yao ia mala sa ia ona nei ia le fitu le fiafi le la ta alo ta to au le Liona ia male au le counties manukau ia ta to malai Wellington ia naia ta lo fa malau malo se fo malo se fo Terry Tos Tamai ole matu le leia o pepa tamai ole fingo tau loto ia soi. O koe mga kua kua la o pepa ke nifo kua o alu e whai mea i o kau loko plane o le loka meki. Ia, pols furu iwa. Sele kua hari. Arkana mga. Ia. Kero kikira fia hepas. Ia. Ngala ngala ingi singa paki kani nga pese ati. Ia. Langa wai fafo umara ulo. Wale, ele ke paki wai fafo. Ai la o tau se pitangis. Lunga. Tau. Ne taimi. Wanga solo umara ulo tuta ele la. Tau. Ai o pitangis. Mau ole nganga le. Pitangis le tia. Ke ma kua ora pe pala sa pe fanga le sine le usta i nga ora ma bai fo ia ia kusar ke ninga ko fai kau loko o walu le fai o pe kilo mena le piko ko i mo ki ma la fa ti fa rongo pore wa ko ka le fer ka pe fai lo mala pe por me ku wa ngalor me mo mut na go pu ai lunga sine le usta i nga ora ma bai Mano lo ya o me mun. Ia. O ko. Se de los tai, na ora mama. Te vai mela. La ningo ko se ki nga o ngalo ya o por ari u. Ia. Pe fai yo. Se de los tai, na ora mama o ya le ku no ki no. Ai ma ore po. Doi mangu viere po kala me so. Malo ta. Ya le Ellen Solomon ale ide. Malo ya lo fatu mo lo fatu. Ya. Vai lá teve. Se furu iva tau sanga. Ai ngalo le po tau sanga. Ai ngalo le po tau loto. Ya malo tau. Fai fam ta vidi tatu ata tem fa pene. Ya Jerry. Ole o la tu la
fai poi pon nei vai aso ia tawana me tatou faamaniaga ia i latou uma lava e o le atu fatasia le sakramenta pe fai poi ponga manu ia te roto aso fia taeao ia po ni le fiafi ia po le sa ia e faamani atu le pokalami le sifonga lau mua ia le latu atu le sa teri ia taina atu se pese e faamani atu ia soifua ia ma fai poi ponga o le fai ngole vai aso ia ona fanga so loto ile tatu pokalami le to telefisi tatu tem ia la tatu pese le ile nei vanga le fiafi mana ia Nai vavi fianga le nei vaenga o le fiafina u to sumartasi nei minuto no tale o le tula lima fa mai ina le tatou tautua mo le atolo fa anga ma ile usof ile to fina ya Amelia Mikaele o le penal mafuta mai nei vaenga le fiafi fa aftai nga ta foi le uso ya talosanga le utolo penal mafuta mai sa mo le nei taimi
malo i ngā ruenga whaatino le vanga le fiafi ngata whaile leu so ia vesi so na lote a Melia Mikaele tau tunu sa lu o lo pena na mafuta mai i na ialo au tutuila ia ngata whaile ia o le maave ST a King Malu ia lo whapena on mafuta mai le vanga le fiafi ia o lo whapena on whaalongolongo mai i na Strathmore ia lo whatuai fhoi ia i leo so ia vai lolo fesola i le vanga le fiafi yo me se foi fatua Luiva Mapsua ia sunga ya Ben Rex Salima ia foi ia Pali Sina ia ma le sunga Roberti Pula ia tuna fesola ia Makirita Elena Urungia Wati ia va pe foi ia to telo tatu o le sunga la ftanga mta fa sa lule mai ole ma futa mai alo au tutuila o ilo ngawinga la te malo e felu tamitio ia matafa yo po nei tamiti rai o alo au le ma foi ona stama ia te malo e felu tamiti nei tamiti rai alo au tamalo ele vai te o mau foi na alo au alo vatu matafa ia foi le tapena ina o te loto na fa na ina i alo au ia lo ngala na mana o nei tamiti ro tu fai lo tamiti atu o i tutuila ia ma lo lava tafa ia lo fatu ia ale lo pera tawa na uta malo tamiti le ai lo no winga uma na ona tamiti o atu se iva ai ia wale pola ia la tola ia kai ngala na fu mana ia vo wa fu lo wa ngai imta fai ia i o i tutuila ia lo va pe ai o alo au le ia na tamiti ia alo au na ia lo au yo na ia lo au ia malo manuia la fo ia tau loto na tamiti la samta fa ia lo fatu ia ma tamalei ia fatu na tamiti talo fa na tamiti ia ole fia ia ele o to master to taimio tatu kala mine o to 20 minute ia ai o fa manatu ia ele faila vo na tu ua ia me se foi la to le asa uni malanga le nei va yaso ia manuia lava fainga malanga ia malanga fo to tele tatu tinu i Samoa ia mare palolo se o tele no tele mautinoa ele o mautinoa ma stala palolo o asola e pe masani ona asir palolo i las forile nei taiao o nei taiao mana sa ia o tele lona i temi nei po afe pe asi se palolo le sa wa o tele o tausanga uma vai e asi la sa ai aso e asi la sto nai e salo mare sa ma va vea la sa le te mortanga palolo lo ngia tau nasi tai au pe fa pe e tase palolo ia le pota au ia por va vea tai au ia me la sa va vea la sa le te mo lo tomati ia wa tau sangala ia te la nasi le sa to no lo tomati io te lo la ia mo ni palolo pe ia man tu mai la stupe ia ai Jerry ia o tatou fia eva ma le tatou tinu iu mana ia fo le afiafi leva eva ia ma le talatala noa le tatou tinu e pagalea ia ona taimi faatunagai ma e le tatou pokalame ia ae avea ia lalo leo faatauvaa e faimafofoga foi o le afioga le lipule ma lau faigaluega o le tautua o le neva iaso ia a le sifoga laumua ia mo le atu le agaga faafetaitele lava i le paia ma le mamalu o le tatou atunuu mai lava i le asogafua se ia paia mai le asafaraili nei ia ua ae ma le manuia ai faiva ia ma le aunaga le tautua alaua la leo le sifoga laumua le tasi ono tesi ma le tasi famo ia faapea foʻi le tatou tautua i luga o pega tafailagi mo le atuai lo matou agaga faafetaitele ia e le asa lava se faiva ma se maumau sa moa ua sala foʻi le gagana lenei aso ia le tautua e maise foʻi lenei vaiaso lau faigaluega ia faamagaloso matou faaletonu ia e poto lava foʻi le tautai ae le atoai e lona vaa aia manuia lava le agai atu le faaiga o le vaiaso tatou toe feiloaʻi le asogafua o le vaiaso fou pe apule lofa le tua e taitai atu lo to soifua laulilei ia e maise foʻi o se ola le o faigaluega seʻi tulou lava le faafofoga mai ia ona tatou toe mafuta ai lea aia manuia la foʻi ia le tapenaina manuia foʻi le asasapa e paʻe le fanau ma faamanuia tele lava le atua i le tatou atunuu tatou feiloaʻi pea faasoifua ia After all these years together, look at us.
After all that we've been through, look at us, still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, then just look at us. Look at you, still pretty as a picture. Look at me, still crazy over you. Look at us, still